Jalan here. Instead of Fifi Falun, il est attends le taille. Laugh of the morning. I'm at my apple feet to the vanveal, so for a moi. Attends le taille.
ile nganga whaaloalo mātou te thia o wholofa ma whaatala whātu sa moa lea tino pele ile nei tai au o lea so lulu ia ua lua ia sore nei a Masino Yulai ile tātou uni oe vai ia uni ile tātou whalaunga ia ole nei tūsanga lua whe lua se fulu male lima pe ia Masino Yulai lua tātou i ia latu uni e latu Yulai ia rono winga ia ole ua tātou iei ile Masina lona fitu ia ole nei fuitu sanga ruafe 2.5 ile tu mele unanga nei si ufongo la mua ia mai samo nei ile nei tai au o le aso lulu fa talo fa mo folo fatu ia mai so tatu tunu le nei tai por klame fa ton ator tai ia ale si ufongo le la mua ia mai Wellington New Zealand ia le fa sala wantu ile tatu ofisa tu tonu i lalovai nei ia le uma fa tasi tu mar tu fine ia ana fa solo nei tai au ia wa tatu por klame ol ator tai good morning talo fa ana malu si fu Talo fa malo tsoi fo le tsongane mai. Malo lava le tsoi fo manuia ia tsoi fa talo fa fo ile pa ia mane malo o le tata o fa fonga ia i Wellington ia ma so se vaenga ni lanlangi no e maua mai tata por kalami ia fa talo fa tu mai i Lalovaya. Fa talo fa ti sa bo le tai au per tatu tu numero tatu o fa fonga le tai soli va ve no isa morto lua le. So ese foi le usu mai le nei tai au mari wo le usu ai le malulu tatou i Wellington ni ai pe wo man nei la van malu ia ma fana fo ia se tatou tunu isam io ia ale ia fo fuanga fa ale kalesia fo fuanga fa le ainga ia ele fai fo io na o mai tatou tunu le fo vai tei morto sa moni le na solo fo ni so fo tanga ma fo fuanga fa le ainga ia ua mau fo ni va no le lao tatou fe lo i foi ia le uta tutu fa tasi mai ai nei sa mo le pona nei tu ai tonu mai mai son te nei la tofi tonu mai fa tu malang ia vi ele tu o lo manu ia sa mo nei lo tatu tonu ia le tofi na fa na we o tatu ma tu ia mo tele tole ma futa le lita ia ole ma na o ave tu misia sa mo le te mi moni le marise sa aire pese pele silia sa mo ia mana ia foi wa tale alu foi su sata safe ile plastic o ya tato watu alwani fa fole fale ia mo to ai telen mo funga la au ese ia le lawa la suisse ia toi foi atu o ia toi foi ai plastic so the natural melody no what tau mai sau se na ma nei o sa mo nei tai au te fa talo fa tu tato tino mai Lalovaya i sa mo nei tato ofisa tu ton o leua na wa 5 minuti a falitu la fitu i New Zealand ia leu a falvalu nei Samoa we vai lei o atana po mari te mitata no fa o nai te fai mai o te fai atu o te alo atu le valu ne te fai mai o le valu po le iva atu motua ia ona le tasilitu la va vele tato taimia ali ole atau mata taimia wa tau fo ina tau fo taimia tato wa le tatisam ia esa leia esa la tata New Zealand la tau ia tato office ia la tato fa Samoa le ona lu tato isa o leua ia ta malu tai au ia o sila mai tato tunu ia ole kokoesi kokoesi le ia il malu tai au ia ole o vaisalo le si o vaenga nei le wa tali fo il malu tai to telo tato tunu le malanga mai New Zealand ma Australia ma ile nei te mortai ya ta male vavi ta la peru ta la ia la alu sin tupe vo ile fa ta mai si malu tai au ni au ana ia mari ia nei tato matua le tate ale ai tati mainu le kokoisi ale tate mafa nei tato matua i New Zealand ia fa fonga mai e se le fia tau mafa la to i tau mafa ia ale fa toi tisi fa piatasi ia se mana ia ona ota fa piatau fa di lili mai lo to lua lai mala kokoisi o le tamale o tai au ia mo le tatu tunu o lo fai malanga mai ia e mesi o le manu tai au le lo tatu ia isu tatu tunu i New Zealand nei te mo tai au ia ai manatu ia la fatu nai tu finana ia fa talo fatu mai sa mo nei tatu tunu i New Zealand ma tatu pa ngal lang malo fa tai Maria fa talo fa masani la fa talo fa le au fai ngana pa ia le atua ia o lo fa peona talo matapua i mai ia wa fai wa sio tatu tunu fa talo fatu nei tatu matua nei tatu to asina sina ia o lo fa peona
taputapua'i mai fo'i I totono maota malawa whaatalofa atu I le tata o whaafonga mai lawa I sea o pito matua se ea o atu I sea o pito iti o le tata o whaafonga ta alofa lava. Whaatalofa atu fo'i ia I nei o tata wompa anga uma lava lo whaonga ina mai le tata frequency tasi ono te siman tasi wha mo. Ia, malo soifo manuia malo le alausu. Whaatalofa nei tata wompa anga lo mafuta I fafo atu o New Zealand so se vaenga o ke lope o lo whapeo na o atu ai le tautua si ufonga lau mua ia mato te ofa lo wham whaatalofa atu pa ia ma le malo tata o whafonga I la tau fo iwa alausu mai le tae au ia I le loi mata malingi o norwala upa ia le atua ia mato te wha mawhanawhana ma wha aloto tele atu e ui o le tata o porkalame o le ato le tae au ia ai le whangaloi nei la tau o lo whiangai ma whawhatianga fo ia po puanga tia fo ile nei vai tau o le soifuanga ia whatalofa whapitoa lava mo Samoa Marie la mawhai me whapito fo ile nei asolulu whatalofa I tato ompa anga lo mafuta mai tutono Samoa e moni le to fine ana fa tele we fa tu lima fa tu a fu ta tu no e se fa talofa ya Samoa le lita yao ia isla fai I nei polu ia monono tutuila ia vele ngalo uma tu ranga na le utatu Samoa e se foi to tele voi tatu o pa o le motino le mafuta tu nei Samoa ia ale we tatu proclaimant atu nei ta ia mai la vai tatu office tu ton ia ala tatu si fa vivianga le nei te mata tala tu tatu proclaimant tu finan ia ai fa velane ia si ti koko ia motato ia nei Samoa no le tau mo koko sa inisila ia o la va se maluta ia vai lau a boka ia wa o le la ma break ma mari la le fa ia a boka le vale wa felam nan wa ia le maluta ia ai mai le polisi ia polale vai ngem faiona ma wa inu le maluta ia tina mal tama ia ai pokala mel ato tayo si fonga lau mua da tos fa fianga to tali mai fa au le tato pokala me Minoi pe o se loi si va o ga oi no lo fa me e u loi sui ti fu ma pe o se poi minoi pe o se loi si va o ga oi no lo fa me e u loi sui ti fu ma pe o se poi la te lu pe awe tani awe o lo tu le a tu vi na fa pele minoi Walo mo pisa su e ai so fa manu malera so ia te abi pala te abi nata I mo tu walo mo pisa su e ai so fa manu malera so ia te abi pala la te lupe awe tani awe ulo tu le a tu vina fa pele minoi Minoi vai la pele Awele pulole ela mole ala mulamu pe o se lole avane ai no amale kufi ole se mole awele pulole ela mole ala mulamu pe o se lole avane ai no amale kufi ole se mole lupe awe tani awe olo tulea tu ina fa pele
Toe Vantalafantula nei te mo le tae ao. O sina maingal nei le talo le tau. Ia e vai atu foi mātou nei sa mo le talo le tau i nai New Zealand. Tātu amata i nai le tātu lau moi Wellington e Vantalafatu i Pori Roman Heart Valley. O le talo le tau mo nei aso o lo valo i lo official vai tau. Ia e au oi nisu teimi nei aso vai le mātou lasi teimi o le au li nei whaasolo antu le apiafi. Se furuma le toruti ki really fall e mawalunga whaamawina mo lau moi Wellington i le so. Iwa tikiri le fuol e mawalalo lo whaamawina. Le astofi la sa tae au mo lau moi Wellington e. Ia o lo valo i lo official mai tau. Ia e maa tele ina tu uluti munga whaamalumalu maa o wingo le tau. Ia mo lau moi Wellington i le aso a tae au. Tu mauri suma le tolu tikiri le fuol e mawalunga le aso a tae au. Se fulu i lona mawalalo. Ia mo lau mua i Wellington e. O se au te lengo Aotearoa New Zealand le so au ki lani. Ia o lo valo i lo official va ai tau ia e matele ina Savili ia le tau mo tu le so va il mato last time la uli fa solo antu le fiafi va solo mai nai Hamilton tau ranga roto ro Gisborne tu ulu nei wanga mo tu nei aso ai va ai lava mato la i se time la uli fa solo antu le fiafi ana nei le motu i saute o le atunu le ayo Kariso ia va il mato la ya tu nei aso Timaru pena fo i sumatu go feel like needed in the cargo azola tu nai Queenstown le yaso o se vainga nei le talo tau ia mo so tatu tinu i New Zealand tatu se mai samo nei ia ile tatu tofi o lo mafa tasi atu mertu fini ana le teimi o le tausanga wingo le tau au Savili e theo lolo le malosi o le tua o lolo o huftia i pesa moa mai e mai ai au mana i timu e afia i le atunu inisio teimi mo le tatu au whafonga samo nei ave o mafuta mai mo upolu masavai nei yaso e matele ina le lei wingo le tau ma nei wingo le tau nei yaso mo tatau vanga na ai nei timu e ono iai i le awoli ia e fiololo le malosio Savili inisio taimi i le nei yaso mo tatau i upolu ia masavai le nei yaso tala nao le tau ia mo sio tatu tinu i samo nei tatu se antu i le talo le tai Wellington i la tau fo i sauni e Pangotina ngā tai whale o le lau moi Wellington. O le ewa vai atu o lea uolo o pēle tai le teimi nei i Wellington. Ia ona sua le il afoli tu la i se furu le tai au nei. Ia ona toi pēle le toi lua se furu minute li tu la e lima i la uoli nei. Ia po la fia na nei. Pato ato e sua le toi se furu minute li tu la e sumartasi i le poa na nei. Mo ngā tai whale o mana mpori rua o sua le tai le teimi nei. Fufu e pe le toe a 5 minuti le tu le valu e lo winga le ua pe le tai te mine i mana mo por rua pa to ato sua le il afoli tu le lua pa to ato pe ile toe 3 minuti ile tu le valu ile poana nei tau tu na sa ngale mu yo le fautuanga masani lava ia mo to uma lava ia i ngā te fale fa ngo te ina ngā te fale o le tanto a motu nai Wellington ta ua tele sa ngale mu ave o faola tau tua nā tāngo le mūle nei aso. Tala naru tau mataro tai, wau fufango nei aso lulu whaafitai. Ia, toi e whaatala whaato se vaenga i le suingo le tupe ia po le malosi fo i o le tupe New Zealand inisio vaenga o inisio atunu o le tupe Australia le aso tasi tala New Zealand mo le iwa sifuru tasi sene Australia. O le tupe Amerika, tasi tala New Zealand maua le ono sifuru sene o le tupe Amerika. Paanga tonga e tala tolu sifuru ono sene o le tupe Fiji e tala tolu sifuru fitu sene. Tupe Samoa mo i lato e fia la foina lato sene ni le aso. Tasi tala New Zealand maua le tala 5 sifuru fa sene. Tupe Samoa tala 5 sifuru ma le fa sene. Ia oni ngalo nai tele la au nanga ia o lo fesuisu ia ipe mawalunga fo ia le swing o le tupe po le rate ia pe ala fo le tupe si tato tunu i Samoa nei whaftai. Mo i lato e whaamana tuina o lato aso soifua ma lato aso whanau i le aso. Ia awane ngalo tato emaili nā o le
aso whanau at samoacapitalradio.co.nz ia pe te comment mai fo inunga o tatou penga so ta inga pe afia momoli ni olo anga ia po whamanianga o le aso whanau. O le tuswhaitau mo oto umalama na soifo mai i le nei aso le aso lua o le masino iulai. Maumailea i le whengainga fau ia i le tusia mo moi o ane lona mta upo e 5 au lona whai upo e 2. O le mea lava le nei ua tātou i loa ai e alolofa i tātou i le whānaua le atua. Pe a tātou alolofa i le atua ma tausi i ana poloa inga. Mo moi o ane lona mta upo e 5 lona whai upo e 2. O le mea lava le nei ua tātou i loa ai e alolofa i tātou i le whānaua le atua. Pe a tātou alolofa i le atua ma tausi i ana poloa inga. Manu ia te le lava le atoanga i amal whamanatuina fo i hoto aso i fua i le aso o le pese le nei mo outou. Talafatu le tilo fa malol se fu mi wi usmel fa fonga o le va vai foi le talafa sol pito lo langi me na tupu ile so ile so lua iulai i tausanga i tele ua mawai. O le tausanga tasi valu tasi iwa i tutono o pele tania na pasi ai le tula fono ta o le Factory Act po le tula fono o fale ngausi o loa. Fa sa ai ta maiti la loi fo le iwa tausanga o na ngā lulue i fale e ta o cotton mills. Ia po fale foi e mai ai ia le me foi peise vulu e fausi ai ofu e fa tapula ai foi la lo tula fono le tamaiti i le vao le iva sfuru ono tausanga ona fainga luenga le sfuru luai tula i le aso talo faina i tamaiti fa fetai i tamaiti nei ona po ua matua malu pui pui i la tula fono le mafaino fainga luenga tamaiti le au ngā tupulanga lea o matamaiti la onga o la tou lava e mafua i no le manuia o la tou o langa. E o ea onga i manuia la tou a onga. O le tausanga e tasi valu lua sifuru tolu ea na umaipu le ngale nu ule o Portukale ya Brazil. Faya ina ai ia Portukale mau ese lom Brazil tausanga tasi valu lua sifuru tolu. O le tausanga e tasi valu tasi. O le Pelestene lona lua se fulu Amerika o James Garfield. Safa atali lana no foafi. Ai lua atu al tangata whana. Manu ai lona pātua.
Maliu el tausanga ale na te siva valutasi le aso sfuruiva o se tema. O le ali ila na whao ina le maliu, e suafa ia Charles Kitau. Na whaasala ina le oti le aso tolu sfuru i uni le tausanga te si valu lua. Tu lou lava na sisi o ia. Tausanga te si hiva ono sfuru male lua, na te tala i tonu o Arkansas City, le fale o loa mua lava le Walmart. Falole tau tele Amerika. Ia o le tausanga te si hiva ono lua na te tala i fale o loa mua le nei. Tausanga e ta si hiva ono na pai ia se pomu atomika na whaiwhateta inga a le militeri a Falani i te tonu o Moroa i le Pasifika i tausanga te siwa ono. Tausanga te siwa ono sfurwha le Palestine o Amerika i taimina na o Lyndon B. Johnson. E ana ia sainia ai ia le tulafono po le pili e ta o le US Civil Rights Bill. Whaalea ngai nai ia whainga wha ese ai tangata o latou lanu o nuu whana na wai ma tapua inga. Tamu whailawa lea ia matua tafi ese ai whainga wha ilonga lanu laulangi. O le tausanga e lua afe maritasi ia o le fatu lea na fausia le tangata na wha apipi ina i lea so mo le taimi mua. O le fatu atoa fatu whai. O tausanga e lua afe malelua o le tangata suafa ia Steve Fawcett. O ia leo lua i tangata na lele ta amilo le lalolangi. E le aise malolo e whaonga ele paluni. Lua afe male lua. Ia taute riva aia i te malole o lele a ilungo tātou. Ia lalolangi anei sa ta milo esto ina lea. O le tausanga ta siiva tolu sifuru walu i Wellingtone. O le ulua ina foafi lea walu i le pawa po le tise. Ta o le electric train ia na sau mai i Johnsonville ia nga i mai Wellingtone ia po le vā Wellingtone ma Johnsonville ia o le minista o le foafi taimina o Dan Sullivan ma le pule nuu pa Wellingtone o Thomas Hislop o la ua ia na tatala ina lea na foafi na whaerua i le vā Johnsonville ma Wellingtone ai wola lai li pawa po le tise tausanga le na ta siva tolu sifuru malvalu tatu tala nato e mawul whapuponga te masani whaftai lava Ia, to e whaatala watu nei teimi. Talavanto lei teimi o le tai au mai samo nei le tātou tofi le tātou tunu i le ofisa tu tono le sifonga la mua i lalo vai nei ia isu tātou tunu i samo lo manga loe to loa tu tu fini ana fa solo nei tai au na o lunga tu ni so vai ngata o tu fini ana ma sani le tātou tua ia o le talo le tau swing o le tupe ia o le avano foi o fa mnianga o sifu mas fa na tātou fa long foi mena tupu le ia so le tala fa sol pito ia o le lalo langi i tau sanga o mawai o le tātou tu lata i tātou teimi o tātou telefo tātou tala mai sa mo le utapena mai ia i le tu la valu teimi New Zealand ia o le tu la ivala nai nei sa mo Moni, leo toi 5 minute ia ona tapena tu leo tātou telefo ele au whainganuenga fo o telefo Savelina Casiano ia i New Zealand ia tāsi Salam Family tapena ina tātou telefo i Samoa nei ia toi whamalo atu whaavila ne lau iputi lau ti Favela de lau vai vela tātou ofisa i Polua ia o tātou Tasima Tasima Savelina ia Favela vai salo le la tu nei ai favela wanga la mai nau mai nei fa mai favela lau ipu koko ela wo mai favela lau ipu vai vela ai te lor bele wa nei leia ata tartalo te foi barisio te foi le nei i tua moa mo pe ai matamata ele ata eu ia Isso le lewa para pu ele ata la foto i pu roi ni silva ya
mata ia lata ia o ia fo ia ale ia o tata u bale wa lo tu vai salo male Se famele tato, ale famaya ia le tato pengan wenga. Na ngata uma foi ai na toi o mai toi. Te mai foi toi inu vai vela. Malo ia la tolo mafuta mai tono farfengan wenga mai. Tai au ia o te ro foi la tato o le matoi malo lua. Malo so. Ai le wa mausu mai ne pe o faingo fia la tau su mai o maf na yon ma fa. O ve vela malu fo ia. Malu fo le tu lang o le tai au fo le a. I wana no fa no tu la u talo le tau e o nai o lo le pele ia tato ni sa moi tu o lo. Ia. Ni tu a malu ma e mo e la va le ele pe o taimi o fa le taimi o Christmas. Ia e ve vela ia le mana ia le malu. Ia tato i Samoa nei. O le te mine ia tātou i Samoa, ma nei o le sulu mātungo fio le live whawhane o le tātou ofisa i lalo vai nei. Ia au amata fo le pisi o ta avale le te mo te te lo le wa amata ona whai fo ia o le angai mai le pea, mai vai tele angai mai le pea, ia vai isu angai o le poloka angai mai ia pia taulang. Matua poloka, te mine le alu tama hoi lele. Nei ofisa malo le ya. Tu oe sa oe. Te ata ni taia. Ole mat mai o ia ui mai lai le pea. Ala e sa wa ta vale ia. O te ro lo atu si malo le. Pawan mele ta titire o moli. Ale awa wata masau mai a la e ola melan mea mata. E ta te o mai luma lai wha apia mai le di mon leo. Ma visina tun mata vale. O feran me whanongo i whanongo i leo pe whanongo moli. Me lea i te tango i no moli e whanongo i leo ia malo fo i le ngaluenga fita fo i ali malo ni mtamai tai malo i nei Samoa mari fa so fo i le ia ta avale. Awa matua i tele ta avale i nei sio tato atunu. Ioi, ole a tele tātou tala, le nei tai au, i tala mai Samoa nei, ia se vainga fo i sio tātou tilu nei teimi o le tausanga o tāti ai, ngā solo mai o le malo le antino i fontanga niso e kalistia o lo fatu nui nei Samoa nei. Ia ai hafoi fufuanga fale a hinga la tau ia alo manuia Samoa, tala vavena le nei teimi o tātou manuia sio tātou tinu, ia i le lofa malanga leo le tua. Ia whaftai fo i mo le never know tātou whainoa i. Whaftai fo i le tātou teknolosi ma au nanga mo whai ona tātou fiso ta ia tu i New Zealand nei teimi o tātou. Mai le tātou fisa i lalawai nei. Ia e malo moni le nisio le tātou tiru le mafuta mai o malo rute le tātou i nei i nai i Wellington ia moni le. Lau tātou no li tu lai valu isi mai whaafonga o tātou tala mai Samoa, sunga a tātou Salam Sam tama tātou tautua ia nei teimi o tātou whaftai. Tātou te tau whai whaafitai ma vivi i le tua, e na wato e maua seisia so fau wha au popo i le soi fuamane olang. E usi mei al whaafonga le tana wha au popo i mea lo o te tupu le tātua te doi Samoa. Wa whaamanino mai e le fionga le minister tausi o tupe a le tunuu, le fionga lau tumu ia a fōwa lese va ai. O lo tu maulava na iei le fionga papali i pānoa e le laulau a whonopol komiti whaatonu le nupi whaa, ai ua whaase ese mai le tōwhinga te whono. O le ofisa sili o tupe me le fionga le loia sili, e toe whaawa wina le whainga sāsaua i mua, peita ina toe suia e le whainga malo ua mawai, au leo toe ave se le kāpeneto le malo tausi, pe un whaalia le fionga le minister, ono niso whaai unga na fiai niso a setal whaalapo tonga, e te tau na malupui puia, e so se whaai unga e fia, e te tau foi ona whaia male whae, te. O le porkalama na tanga luenga o leo le na whaataunu ina le vaiaso le nei whaatama i aina au malosi e le whaatanga ina le atunuu, na whamanino le fionga le komiseno na tanga luenga o leo au wapa aulongo i Tino Filippo. Tolu se lau ono se fulu le awha inga wa penga le whaatanga inga, u mia whaasori tula a whonu, o le awha pena ona whaaleanga inga le nei aso. Tasi le afe ono se lau tolu se fulu lima le awha inga o tu tau le whaatanga inga, u mia whaasori tula a whonu, o le a whaaleanga inga le nei aso. Wha kilo kalama le mamafa o fuala au whaasaina uma e au fia ai, le marijuana, ma le aisa o le awha pena o na whaatama ia le nei aso, ma o le nei wha moe moe. E whaatino ina ai ia le incinerator a le ofisole soifua marolo ina,
ia mai se foi o le tūlanga i le marijuana o le a whātino ina le alona whātama i le tātou no whanga le i tanu malala. Na whamanino foi o wapa au le si tia maa walunga ai i le tausanga le nei. O le whaitau au whaai po le whainu mera o la au maa losi u wha au fi mai le atunu e le whaatanga ina. Mai o le wha maa losi fo ile le whionga le minister tanga luenga i le mamalu le atunu. O le talamoni lava, o le tinei o le whala au whaasaina ma penga whaasai. E mana o mia uma tātou. Le atunu atoa, pule ngarin whai puli. O tātou, ka le sia, tātou ma Samoa. Mana o mia tātou tau tatala. Lai tau te lo man mele tupu. Au lesi e muso e tau tala. Nanga e ainga ma tangata le whaia ia le. Tātou ina whala au whaasai. O lesi e muso e tau tala. Nanga lai mo el tupe lan tupe i whala au whaasai. A tātou le tau tala. Tau te le ufsosani im tanga luanga leo. Ma o le ai singa le tātou tau tala. Ta umai e o lo whaia sol tu lafu. On whaingo fia fwile o ngā luanga leo. E na wamai ala pol kalame ma whaongai nei lo le masini lola awala. E soli ma whaatama ia le telu ia la au malosi. Ato ai masa meseni whaapito na fo ina le maloni usila. E whaapito mo le whaaleanga i no la au malosi la lo le pol kalame le nei. Ma la fo ina le vaenga lo ave ele la pisi ta whaingata. Au whala au whaasai no le aisa mo le marijuana. Na whaatama ia ele masini whaapito anatanga luenga o le soifo malolo ina. O le 1% le ua wha mea lofa mai e le wha lampo putonga o wha putu ngā tupe mo le lumana i manuia o tangata Samoa le nupi wha mo lana au whaisa o whanga. Mo wha atoa e le se 4% o le tala wha atatau o tu o le tupe lua whelua se fulma le wha lua whelua se fulma le 5. Le ua wha mahe a ina le masina ua mawai. O le 4% mua mua sa wha matui nā tu atoa i le mamalu o le au whaisa o whanga. E le amtanga o le tausanga ia Februari. Au le ua wha iwina nei le 1% muli muli le nei pe o na wha ilua le vai aso nei. E to e tui nā tu atoa e le isi 4% mo le au whaisa o whanga le nupi wha. Au le isi 2% e anga i sa o te tono lana sa o whanga. Mai ma whai o na toe no mai ai pe o whainga masani o no ngā tupela iti. O le wha tupenga ato le nei 1% e whasa funma le 5 miliona tā la. Na whaidua foi le whionga le minister tausi o tupe le whionga lau timu ia. O loo matua le lei le tala whaatatau au tu o le tupe, e wi ona o le ua le pasia. Mai na ia toi whaamanina foi, o wholofolanga uma iu whaalawi loe nisi o vaenga whaaupu whai, mo le tāpenanga o le whainga pālota le o lo manai, e matua i te le mawhai o na whaatinoina, i le malosi malelelei, o le tūlanga o le tupe asi o tātou atino. O tala fo i o nei tai au, seisi o na whaopoponga, i le tūlai iwa. Tala flava o le whaapoponga mo moa tala fau mai le si ufonga le lau moa mo le solua i ulai lua whelua 5. O ana nafi le asolua na whaataunu uina i le Business Festival a Porirua i le Te Rauparaha Arena mo le taimi mua mua o se aso whaapitoa mo tangata whaipisinisi i le tu malo ina ia sanga wha Sofia i la tau mawhituwha i fsosoan i whaatao laolai a la tau pisinisi na au mai e whaatase tangata whaipisinisi manisi o lo nau e whaatuni a la tau pisinisi i a mauni awanoa i fiso o ta iai sa ia i la tau na wala aulia ina e whaiani a la tau whaamtalanga po fola sanga na whaia fo ini whaatala noanga i mata au pepe o le vaai mamao i le tūlanga le tamao ai ngole a ai whaapea fo i male i tau malo po o whaapewhia te ita i o pisinisi o na whaafoia la tau ngāluenga i taimi e le mautonu ai le tamao ai nga whaatasi ai male whao ngāwa wanua e mawhai o na maua i taimi e whaia i suinga ai le ngata i lea o vaenga autu e mawhai na whaafotu ma iei ni whainga po ni mea fong e mawai whaamanianga na to o tele na awai mai lava i le tamaita i pule o Anita Peka e o lava ini whanau a onga o nisi o sui na whaiala tau saunuanga
e au fia le sui le tieru nanga o tuaranga tira Boyd Sikovic. E wa ai mamau ia wanoa masuinga i le lumanai o le whaitu whalo tamo ainga Brad Olsen. Le pule sila le Infometrics sa wha asua i winga i fōlinga wa ai o le tamo ainga o porirua po le tu malo i le taimine ma le lumanai. O Dame Valerie Adams le tamaita i New Zealand na wha alua na pine auro i le Olimpeka le tongi pulo mamafa o nua li i e te roa la whaele le talavo o New Zealand le tausanga Ben Taylor o le Animated Research Limited ma ni o le Jeremy o le Black Grace o nisi o e na whaialato fulasanga le Business Festival a porirua. O le amawhaiuna whaasala tanga au i whaleoloa ni sala tupe o atu lava i le ta iafe tā la i le taimi lava e mawai o ngā oi se whaleoloa i lalo ni suinga fau le malo e tuli loa i le au ngā oi. Peo na whaaselsela i le minister whaamasonga Paul Goldsmith ma le minister langolango Nicole McKay i le asolua. I lalo le polo kalami fau, so se tangata lava e maua o ngā oi se oloa e maua la lalo tau, e mawhaio na whaasala ina i le taimi lava le ini sala tupe e o atu lava i le ta i lima se lau tā la. Moni o loa e maua lulunga atu o lātou tau, e mawhaio na o atu lava i le ta iafe tā la le sala, o le sala pito maua lunga fo i mo le ngā oi, e mawhaio na o atu i le tasi le tau sanga i le whale pui, mo o loa e ta i lua afe tā la pe i lalo i fo lātou tau, po le fitu tau sanga le whale pui, mo ni ngā oi ngā o ngā. E au fia lea fuafanga fo, i le trai lauli li unga tele le malo i le tō la fono o soli ngā tō la fono po le Crimes Act. Ma o loo i ele whaamoe te tauna fola sia le palemene i le nei tau sanga. O loo whaamali e nai fo i le tau maunga le whainga malo so whaatasi a le National Mali New Zealand First. E whaamau tino ai whaatino ni tongi sala tala whea ngai, mo soli tū la fono la iti e pei o le ngaoi i whale o loa. Wa pei le ngaoi i whale o loa se whaama i pipisi te tono New Zealand ya sonei, ma e tasi te sima le wha piliona tā la tupe ngau i le tausanga New Zealand. Ia ngā yoinga, pio na whaalia le te i whono le wha la potopotonga i whina o mō pisinesi o Sane Kaushaw. O toi whaamalo se atile le malo si anga whaafita ma le fence po le vaenga tine i mō, ma tali atu i whaalawla whaafosei. La la tau ngā luenga fsosoni po o le tali atu mōne le soni ma maroa o na walo anga mōni siti munga ma mafa o le a afia i le vavea o le astofi nei. I lua ni la pata inga u whailonga ina i le lanu moli i tau malo. Na sanu Brad Mosby o le fence. O le au lato o vea ni vaenga tāwe mo umia ina mai whawhato le tō malo, ma nisi o me whaingaluenga mai le pui ngā New Zealand o se helikopa whaapitoa, o nisi o whaingaluenga mai kalai estete, ma la lato o whaingaluenga i nele soni whaapele fence, e nofo tā pena mo ia tauleanga, ua toe valo ia fo i mo ia vaenga o le atunu o le lapita inga mo le tō malo Tasman, o se sifo mo tuweka, e amata mai le tolu le vavea o le sotofi, e o atu le iwa i le pō. E whaita wawheni tupe ua ngau se tama e pisinesi Hawke's Bay. O nei whaono na ngau ialo na whaleoloi te tono masi nei lua na tawe Harry van der Sanden le e ana le Bet Lister o se whale kofe ai toi whaafowai fo imani wila vili vai. E whaapeo se tūlanga whainga tā tele e le vau le lua se fuluafe ma le tolu se fuluafe le tau mea whainga luenga. Mau wila vili vai na ngau ia mai le whale ta avale le pisinesi Marewa i Napier. Aina o le tasi le wila ua toi whaafo i atu mai wila i se fulu tasi ia na ngau ia. Na whaali e Van der Sanden e iei tapula au su enga tuli loa leo e ui ili poti o le otu inatu o le au ngaoi e mai se lava pe a ngau ia se oloa i lalo i fole 5 se lau tā lalo na tau. E le leo le avave na whaasala pe tai e te tau na whaamalo sia o na ele au ngale na o le whaasala i lunga o pepa o la whaawopia na whaila na pisinisi ai o le asa ili se no whanga e sili atu. E silia mali se lau 5 se fulu whaasalanga na tō sia leo i au kilani ma tu ina atu i avita avale mani tangata se to o se fulu tolu na o lato lokaina i sa lato polo kalame whaatatau le sa ilinga o tupulanga e whaia lato tu unga ta avale ma le wha i pa ulunga o awala titele na whaia ia su enga ia so wharaile ma aso to nai i le vao le aso sfulu iwa yuni ma le aso lua sfulu valu ma e lua se lau iwa sfulu iwa ta avale na tau file tu malo o wai te mata i se lau 5 fulfa pepa o whaasalanga na tu ina tu i awe ta avale ma le se fulo ta avale na awe leo na whaalia sa tini senia Damon Albert o waite mata o whaasalanga ese au fi fusipa o ta avale o ta sui airbags
Whapongisa ti o atau ta vale o pa o manisi lava o mausuinga e le whaatangaina i le tula fono o se tasi o ti iti e wilafi na tau fi leo leo na iloa isilia ma le tolu a fetala sana sala i le itutongi na lava na ave leo leo le pasika ai whaasala le ave wilafi. I ta alonga, wa whaaleo le tamata alo le taamilisanga le lakapi Super Pasifika, ari Sabia le matua telo whaamanianga o le Amisia, pe a whai e ave isia le moana Pasifika mai le taamilisanga i lona manatu so se taamilisanga lava e mo umia ina ai i la tau. O le vai aso neina te e nai le Pasifika Medical Association Group. Lea e ana le moana Pasifika, ni toa ingai whaapia o lo i e ni tupe le malo o lo o whaalu i le au, a o whai e seilo i longa whaatuma o tia le te poni kiri i tua inga o le lefa o ngai na talawhia ngai o tupele malo na whaawi atu mo au nanga le whanau ora pe o na lipatia i le leite o New Zealand o lo i fo i le tali tununga wala tai na whaamai ale lango le Sky TV mo of ta alo ma o le whaititi o whaasalaunga pe o na fufuaina se malilianga ma le uni le kapia New Zealand ma le afolinga a whaina i le au whainga o tupe e maua e le moana Pasifika e o atu lava le tausanga lua whelua fitu le kone karacha save i le moana pe tai o lo o awhi se vaenga le kone karate e mawhaiana malanga i ta alo i whafo le tausanga a sau na whaamauni e adi le masina taluai o le amalanga i ta alo mo se taimi pupu i le kupo Das Piers i a pane o lo toleni whaatas save ma le olpeleki le North Harbour Stadium a wale ta alonga whaitaulia mua ma le awa falane i le asoto na inei o le ta alonga e amataina i le 5 minuti e te aile fitu i le afiafi. Ua filfilia le tamaita i sao ma le whaisikoa le taito fita New Zealand Michaela Bray i le tōlanga o le wingi o la na ta'alonga mua le lakapiliki le toi fo ia tuai o le awa tamaita i le New Zealand Warriors i le ta'amilisanga leo le a ta'a aloai ma le Sydney Roosters i le aso to'nai o filfilia le whaia onga Ron Griffiths se awe au fia ma tamaita i fau to se fulu i le NRLW po le ta'amilisanga likia tamaita i au fia i break o le center o tai Ikena Sio, le 5'8" o Patricia Maliapo, ma le second rower o Shakira Baker, o le kapiteni o Abby Nichols, paulio le tamaita i na ta'alo mo le Warriors, ma o se tasi fo ia tamaita i whaavai o le polkalame o le ta'amilisanga o le lakapiliki a tamaita i. Tala whawia ma le si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le tae ao.
Si ufonga mātua whia le sunga ia Mareko paila te e teru ia le pespesenga na man whawhiwhianga tau nuu le malanga ia ina ua se fumalvaru minuti le wate le litu lai valu te minusila le ua se fumalvaru minuti te litu lai iwa i Samoa nei ia li tātu proklame mai Samoa i lalavaya tautu mori si ufonga lo mua proklame atur te alo manga lue pe mara tufini ana wha solo ia mataurunga atu e fo ia le va ponga mo tātu telefoma tātu tala mai Samoa i le nei tai hao. Ia, toi wha malo atu, tuangane Maria, toi wha tala wha atu i le pa ia male malu o le tata au wha fonga ia i Wellington, ia maso se vaenga o le langi, ia ai mese fo i Samoa o tama futa tua i le nei vaenga o le aso, le ua, ia peon wha ilo atu le ua uma fo ia le, au ina atu wha poponga mo tata tala fau, ia mbai veona ma tala noa atu ia male tuangane ia mari nisi fo i o vaenga, ia na abatu i tatu tala fau, ia ma nisi fo i o vaenga lo la walunga fo i nei Samoa nei, Mari? Io e moni le lei o te loa le mai tau mai tātou tunu po le asi tala lata mai tūlanga o restalo le palota. Mana e tā mua tu i le nae vaenga le ni te mo tae. Ia wang lo man la i neli tātou whenga whiwhiringa lau tele le tātou malu le asu rusuma le fitu ma le asu rusuma le iwa o kuso i le maasina fau. Ia ai o numera lata mai leo o tau no mai tu fine ana i tu se ma le iwa i le tae wana nathi. Ia lono winga ili mo mai fa mo le aso nafi mai le itu la iva. Ia mana e tapa ia tu i fa mo ia na o mai. Mai lo fiso fenga palota i le iva i tae nafi. E o mai le aso nafi le iva i tae ao ua au sia le valu sultasi paseni. Ia ila anta ua mai a palota ia mai a le stala mo le palota teli le nifu tausanga. E tu sa le ma le iva se furu faa afe. A valu se lau tolu se furu tangata. Iva se furu faa afe, valu se lau, tolu se furu tangata. Ia le au se le valu su tasi paseno i lan tau leo mai a palota. Ona restala. A restala mo le palota o le neitou sanga. I manai mari o le fai lao i wha amawaunga lava ia le na mawai o lona winga. Toe luas furu lua afe, tolu se lau iva se furu lima tangata ele i resitala ina mo le palota. Luas furu lua afe, tolu se lau iva lima. Toa tele a. Toa tele. Awa fea fo ile tapuni ai le ava noem fai ona restala. Le aso atae au. Le aso atae au le na whamanino mai le aso na fie le fionga ile o misino le whainga palota. O le tu lai fai le fia tae au. Ta lo le fa i Samoa ato tapuni loa ia ofisa mono fuanga i o lo restala i tangata mo le palota. Ia. E i fo ila lisi vanga la lena sa unoa ile fionga komisina a fai e tae i fo le fa. Ala e te tu le leina. Ia po tono foi o le no fuanga le fatino ina le restala le palota e mfaina restala ia a lima te le fa ia pe sifuru pe a fa le fa e fa a solo tu lo ta hali na ia wali tu lo wale mfai no via o ela la vea la no fusala vo ile tu la o tu la fono fanga tu la fono fanga palota le fasalanga le vai atu lua fetala pe fa peleris ele restala ele palota lua fetala pe ale restala ai se lautala pe ale palota te leo le atu pe ia o tatola ia o ta ua ele se e ta tele palota ia e fa pe fo lo mafuta mai na i tato womba anga i nei Samoa ia mane fa manatu le toe tasi le aso ia ona fa mai alo le tapunia le avano fa ona restala ave nei lunga le Facebook mari taimi nei o tele fo ia te vai atu le tumu i tangata e oe e anga e restala ia wa sawaina foi lau fainga wenga i upu ma fa matalanga e ono le wa pe wa ta tope foi le ono o le taimi o le vainga mo mane foi vainga le we pa i to finan o le son na file na tu mai e le fionga komisina ia se fa silanga fala wi tele ia amal mole le malo tanto te lo i Samoa aua ne i stulanga foi le ia e o isfa o nga lima i o upu fa matalanga ila tolo nga lului ia waristala e le fengo feelinga ruenga ia mana tua fo ila ia malo tanto ti lo mafutu mele te montao o nei a me uma o fa vave ona ole o va fo sei ona vave fa apeta to pa ingale na vai atu nei ia ai o fofuanga fo ia na il tato fenga pa officio fenga palota ia o tau sanga fo le tu e fa panga palota ia e ia la te mi fo ile na fa tu langa ina ia e fa ristala ai ona le ua pupu de time ia va va tino ina fo ila tu langa palota tele ni tu sanga ia kuso
le lau tomu faile le officer nga palo te Faatino. ai tele yo ava noma no fuanga o lau te tala tuana matu i mulino i le officer kumsina manisi vanga i sa vai la tau ia manei upo tele isi tu malo ana lewa ma e o tele To tele la to Oristala. Oristala ia ai o le luas fulu afe le tutoi o to tele au la tau le tutoi a unofo lama ma fa tele le lua afe tala le sala i le luas fulu afe tolu se lau iwa sulima i la tau i le i Oristala ina le temini ia mawara tu per tato malo fast food familiona iwa se lau iwa fulu tala pe au fa tasi mai ia ta i lua afe tala i la tau ne le Oristala ina Ia. fast food familiona tala fitu se lau iwa sulu afe fa tele ai numero la le la tau i le Oristala ia o te lo le so matai au ia o lo mo bela vano ia ato i Wellington e ma tato i tato i New Zealand fa Ia, fo Australia ia. vidi mai Ia. to ina ma lo matua o fa na Ah, Oristala faamalosi, ah. ioi malosi e me se la to la iti vo i le lusu tasta usanga Na la mo fa ina nga va e palota o aila mari afa pela o se urunga li ia masela fana o lua wa ta ilua sfulta sianga ilua ta usanga ai le Oristala. e Ia valu afe le tupe na ainge tutongi ala tu sala. Pe afa pe ai le Oristala. o e vai le tau o Oristala a Taua ia a. Mana ia vai lau sa noanga mari vili mai tato i e fafo e una ai pe fa malosi menei tato ainge i nei ia lua toile na lua afe tala. Aua foi nei vili mai mari fa pe o e palo tsa vanga fa pufai. ole bela na Tau aro isi tata. sa o le video e to matua foi la o e lo si palota ai Mai. lau pa lau sui o le mea lana na Na ele wa, ma sa wa. fe au ye e me na ele si sa fe au ye o me na o ma ta ma le langi ya na ma o e ma ti lo e ti si le o pa lo ta o le la va tu le si fa numero le ana ma ne fui ila tu ye fa fo ta tu ye online I. registration mai fa fo pe me lo officer pa nga pa lota e lua se lau limas fu lo ila to na Oristala mai fa fo ai ele o fa malieina ia tu lango tu ngai tau ina fa a to Oristala no winga e le lo pole la via inicio la to ye ma futu merta polo kala menete I. na Oristala mai lunga online Ai le ia ofa. ai le o fa Ato malieina ato. isi vai ngoli o le Oristala lo no Ia. winga o biometrics mai isi vai ngo pena it is so Ete sumai. it is so mai le Samoa Sumai ana te lato le eto sumai fai lau palota. le va per istata e ia lo to lo le leo mai palo te ni Samoa le ai E ai, ele nga va. ele ia ma ma ua Na mafio mai ma te palota e mau mai. Ele nga va e palota ele ni siteni Samoa. Ai mana ia le whamanatu mari mo lato fo i leana unau e mai i whainga palota. Ia mautino ato uma ia le whainga o la Oristala. Ia whamanatu e le mwhai ona palota mai lungal online e whapete pia palota i e te sumai Samoa. Ia e whaali fo ia ali no leo. e o lau palota o lau leo lea o lau sao le i mea whai tātou no u mafio anga mesi o tātou tunu te whili mai i tai la tau te i o tātou tunu e le si foi lima tau sanga o pai inga o lo manai nei ai o lu mera na le i taimi nei se taimi o nei tai hau tau whai atu e sa ili mai nu mera o le so ia po le asi nu mera mai le aso nafi o mai le tau nei li tu la iva e wa fa momonga ia valu sultasi au te lola wa au sia nisi a numero wai i le vau liva mai le aso nafi o mai le tau nei ia la tau whai pia long pui tātou tunu ia alfau tuanga na vili mai Samoa nei ele la fatua tu pe pale Mari whanona. o te nata la Whanono ia ni awawa i si o vidi vape. A tau le palota sui le whato ele tana mo tuatu pe. Se au tuatu vape na. Tuatu vape. Tuatu vape na a ia tatou whapale pia ma whaatoa ia inai tatou a ingai nei. E whaingta mari o nai tatou a ingai nei le na whai a so uma ma soifu ai fo i Samoa. Ia o tatou ia. Tatou supe tatou malulu e sue tatou tupe New Zealand. Ia mapsosoani mtautua mai nei tatou a ingai Samoa. sa olele ia o tulanga nai whainga palota ma Oristala lo ye nei ia lo vai e pasi atu ai mulinu o lo hotel ai la to o lo tuina ia se ata fie na se ata ma nei na mo tu tau ana tatu fai sao tono fuanga mo fit feeling al tatu julo la wala fai tulanga na o lo palota o lo fai lo palota fe lava vang fa fai o fe lava ai e palota
Wai le se nga ole ol mai os palota na toi fai le ni tala po ani chulang hui. Sa ta wala fa pe. Ya ala no le ni. Sa ta wai ona mola no it's palota. Ya le menna na oya. Ya menna o ya e te va tala va tu nei te mo tau. Mai sa mo nei lan vai al mata o firu suru la ji tanto tu nei tau. Ya ile tau vela ni wo vela mai foi fa fola toia. Ya te bien ni le tamana. Na ve. Pois já está tudo bem para fora. Olha a luta pili lá tu ia. Ai mane tai e vai le tatu mai le tatu ma li tonu I portu le tatu ia ono le ola le ia kona. Tamale tasi sa le matoi ma losia tu I ono ma na ono ma lu portu le venga tu ia ile tatu office I la novaya. Ia tu fa malo atu I la tu fenga I foi ma malu tai au ia malo foi nei tatu tamama tina matu. Ia fai sa tala ya tasi le ula mai tava isalo fa mai o vai sa fa mai o vai salo ia fai AI. Ele pat fa vela nela. Alu ato mai foi nei so le ole ma tu fa le le tam mai ai le ai. Malo le o mai tatu telefon nei ta tu fin ana ni si foi o vai ngat mana ia na tu lai mile so na fi na por wala to ia mo tatu ni Wellington. Ia oni si foi vai nga foi o fa mo Biz Fest. Mo le por role na tale la so na fi. Mana Mario wale sa awai atu vai fo initial tata o whainga ringa. Ia ele fo mana ia wa pe o se aso whapitoa pe o mai Savelina mō tangata whai pisinisi ina ia sanga wha o Sofia I lato e whetu wha ia mawhisosoani fo I whaatao o la lato pisinisi. Ele vai atu aina na iai fo ia nisi fo o tangata I longa le na ia Dame Valerie Adams. Ia male tatou teine leo nuali e te roa la whaele. Matua Mari Olo ma etele sa whaatara noa ina ia e te roa. Moni. Ia wa matua I lawi loa fo ia moana ia fo I molana ia fo I pitola au I vainga tau te konolos. Moni le lei. O tasine po kalame tau e la mai tau fo ile. E o ngā mo I la tōlo tau whai vile ma fau fo. O listo ina ma ma le tangata vo ile tatou Pasifika. O ire mo mitinga ile nau ma ne fer pusinisi le ai pe a leo le matamuli e pe ile loa ni sho o wala en faina po la matanga o le me tau pusinisi. Ia. Wa o te moli ma o tu fine ana o tatou tangata matua Talenia ye nga va. Level to mai. Ya faila tu la kuka o nisi la kuka mai fale ma fatino fa tau ma na yo pancake ma na yo o istula ai lola la lesi awala en fai ona nisi la sanga ti ele la sanga o le tu la ngona o nanga mal pisinisi na o pokala me la ye fa per Biz Fest le tala ya tato por relation na e o te tartanoa fa so fa long fo la me le fai le pisinisi ya wa le pisinisi fo le mai tau ni pisinisi na matsa mai ele matanga isi me la titi. Ia. Ai muli an ona la tau mafai. Mai ele nau o po vole persistence tau mafai pe nau tau mafai. Test for easy va nga vo ele le to fo tu le mele ai a te le tu lang. Ai ele I fiwai. Yo wo isi tu lang manu ia la to pisinisi ma tau mafai. Ar mana yo va nga le pele fito I tonu a tatu Pasifika la tu. Wai mana I fo I walina a wai fo I ele to atele o fana wa onga. Pe ona au mai telefon. Ia pe o se vainga taua le awa ia nei ia tatou whanau ia o ngai lātou wolo fufua ia e le iloa lava se vainga e o whai le lumanai. Ia le tele ia wanoi e mwhai ona o e mawhau ia ia maa awina mai e fo ia I lātou ua lava fo ito mai malau iloa inisio o vainga. Mani tele ia vainga nena mai telefon Savelina Murray I wing for the Biz Fest. Ia le vai mata wato tato Biz Fest mo le ai I Porirua mo le taimi mo. Ia sa wai foi le pule no Anita Baker. Ta o nei le pule no Murray ele tamata ia Anita Baker. Le foi sa Anita to I New Zealand whainga paloto laiti. Ia le foi o saunia toi foi ia nisi foi o sui o le atama mo e palota ia o ke topa ia po ai foi o le avei sui fai pule tono councils ia ma pule ngā nuu laiti ia pesuia foi ia pule nuu Moni le ia ia tūlanga na le ui iwa vai atu pokalame na mana ia vainga lea ai Mario nisi foi I vainga I Samoa nei wo te lol ma le tele I lo vai ni tawa le alo le elitis
Fau tamai aha. O sa fa pesol. Pe o mato e fa mai ele mato fa le whatever. Fa sol. So asilo ala o tato male ia o ia mala le lo waini ta vale o so sa mo ala ave mai tala tamai ti mato a seki sa mo taimini. Tele yo tulanga foi ele mai tawa tisu tato tunu isa mo taimini. O yo ta vale alu le tisi. Ya o vanga foi o me voi wa pal fa soro atoa foi le nisho o nanga. O pensini o nisho fale o lola e wa matua 24 hours o tulanga o tau maftanga la tau ia. E mo tau maftanga le po. A foi le fatu tau numero tasit va vea. E ana I fale o loa manai fale fa nga ma fale ma e foi le ia fale fa tau papa kiu le vole po na po. Ia le fela o tala le tango fie Mario o taipu vai salo ia na sam tasis e lua tala tai tala matoi awe mantuala le ipu fa pela fa tau ia tatu ia tatu I po ru ia pe fitu tala sa wa fitu tala ia aiona e tango fie ne ona e telefo ia le tele le si e fa ile koko isi telefala au aina Tele yo vai ngana e ila mo mau ana ile il fai un vai asone no vai today matu asi inisio fonu sio matu ai ngai eu tai nei to mo sole e ila utala le ana wai ele pelo foi le e wa le memoria le mo mau tanto tu ele motiva sa bo ele fi ai foi sa mo ele mai tau foi le na ole mane u tonga fai e o tele o talo la to ile to Yo o tele o vai nga foi o tonga pi ma vai pena. Fola o aina foi ele to toi fonua. O pe son. O du sila o stari e ta feliz tu lo ia tu sei aile il tupe moi il tupe o vai o pena o te mai tau foi le se sengo tu ia o fa longa tu foi le tan no nei tamai a mi sa nei te foi tu ya tamala ai le ono masin ya tamala le la to ti ya loa uma tu se voi lo tu la ho yo temi ya le temi la fa fa ini sho va e o va pena tu sa o la e do atu ole me ai le ta otto mai fu le nei o tatu ai yo ta amu yo fi ole fuata foi ole ulu tele foi le ole la se fuata ulu il vai mele matu ia mato fale la tele mato ulu o tala na mai e o le mo ai sino ia wa ese fo te ro marisa ole le lau tala ile o sa moi I tau mafa ona po o no fa mo mafa fa I mele le na fa tali toi fo yana po o tango fika le tupe aluai e na le ani la vai fa tau mai me ai umai ia ole ulu le ia ele fa tau le mai le ulu ia o le luau na le alu atoa mai le luau ia tau mai luau ia o le pe le mau le popo ia male oka le mau uma tusa o matutano matofa le fatu o lai mea ai ina le ani ia lo le tupe fa tau ia ai mana tuala a fai le oka I o ia tatou ia e fa tau le ia ele fai ane la to e fa ngota ia tatou ia ele fangota fa tau le ia fa tau pe fa tau ani e o fa tau lu au pe fa pe le se maumanga e fa tau le talo ile tanga tafo io pe fa tu sai nei so tato tu ile tele o tau mafama ole tele ele fi ai sa mo ele onge sa mo mai tau ile tele o lo ma tu lango o fu ai ele la to ai mai tau fo irungo manga ala fo ile mai tau fo ile fi ia wa me se faiva tele yo amana ia la fatu tu mai fo ile lumo o fata mai lumo la wal ia au tau tamalana ia e te ile te tau isi te val full te fit full te se lautala moni ia le fai ngofi ele fai ngofi fo ia tu lango le ngalu ino fo ila tau yo le fatu aka ma ba mang ia me se fo ia fai nga faiva la tau ia ele fo o le afo o se fai nga faiva la tau ia wa fo ia tau singo ne tatu ai ia pe o to tele ila tau mai fafo e o mai o ve vai nga mo muana o new ia ni sila tau ma tu alu new ano e ma tu ele mo ni ano yo ta fulia te mine wa o matula ia fai man fai teti
A vele tupel tangata le matole niu. Ia, leo tele i on marketi, Mario te leo se taimi ai, sa le oe, vava ai atoi fo i te mena mato mai le awala i le tele, vai fo i fangusea. Tala to o taula na mato mai le whaata wai fangusea ni tae au. Ia, mai le tele. tamana. Tele i tūla ia. Toi petu e te we o isa u tau mawhairi. Ai, tamalwa, tamana. Ia, o te lo oe tele tau mawhai Mario au i le masani. I tele masani. Iri, tolu rako kepi tamana. Tato isi mafianga nei te mara tae au. Ia ua vun tātu proklame. E ol Anton tae au. Te whaatalo whātua mai Samoa nei. Isu tātu turu. Proklame Anton tae au. Ia mai Samoa. Siva Samoa, o te tau atua numeratasi. Ele o sa utala fatu, a o tala ave mai ele matani. Anga isisi foto e tanga isa sa e. So o se tuli manu Samoa o nai o utala ave. O tufa a Samoa moni o te tau atu e lau iloa. Ai tau tau ai, lau siva Samoa. Siva mai, siva mai. Sila iai o tene na tia ai ole a e mata mata iai le tau sala Samoa masiana siva e masani ai siva mai no ama e tene ilunga malalo fai manie ua mana ia o lau taalo o si au pule tasi ma si au fa a solo manongi e lo ai oe o
Ia, toi whatalo whato le tautua ti ufongo lau mua I mailalo vai nei Samoa. Ia le watoi 15 minute o Natale o le tula Iva. I nei Samoa nei. Ia le oa toi 15 minute tai le tula valu. Ini I Samoa. Ini usila me vai la mari matua. Tu sa le uto. Tu sa fitu minute le. Ile se fulu I nei Samoa. Ia le uto se fulu tolu I New Zealand. Ile viva I e te lon mali o le te titi lo ile taimi o le laptop o le ai alu o taimi New Zealand. Na. Ale la tar se fulu nei ata. La tar se fulu nei Samoa. O le vato tol po kalami. E mai ata tau nei Samoa tolu le o nei Samoa. Ia ai o le luana tato. Tato nei nai Wellington. Ia la tam fai ese foi ale tau tu nei Samoa la tau ma nei vo I tu lang o tu tela tu. O ma nei o le kon. On mana foi le lata foi ana me atasi le masaina le me tu foi ba solo te. Ni fai mal tu I fafu. Le mana foi fai mal no mata ia wale pisi vai atu I le awala I pisi foi le o ngai fa mai ni pasia ai no mole le onga la sofitu. Ia mana foi isa le o mari is foi langona le o mai nei fai nga luenga tuai. Amu ia foi tato le fai ona fai nga luenga tu nei pe fa pe o mai samu. Body late. Fato tala le tu fin an nei lo tu no mai la so fili va vea o version te nei. Ole mali on batano nga ho ia ma re te nei I Samoa. Soli. Ia ma tu ai nga fo I fa pe. E te la tu tala fo I tatu lo mai nai New Zealand. Ilo pe lo ati. Ia. Tu sai ma tala le shiu. Oye, na tu puna meu. La vesi mai ai pe o fo voi me pe ma o fo voi le o le tar no tu me io o nai te lo e pe te le na io me le pe te le io fix tala me le lo le te lo Facebook tanto mi fa o pa Facebook me e le si te mana vini mai foi mata no me fai te lu mana te li e fa la vela ve tau ta vale ne il la ve passi ma le loli ma ta mo tu fulele Pato ule lo ana me nela. Ala lo mai New Zealand. Tu se bo lo mai yo ale le lo tu dei tu lo fa la vende. Ole mali ia Maria o man tuaile taimina na lo ai foi tala foi o peni maliu ia pes fa la veta ta avali bone sauno. E mo moi lo e tatoi o no leo atu sangata live I telefoni. Ia mantuala I tatoi o maisi atu no le wifi ia e o la fasolo atu tato telefoni ia ona ia tato ai ngai ni ia se longa mawale e leo tata data o il nei taimi a Mario ta I le tata nei ia ese ia se longa fatu ai ni o isi tangata se longa mo mia le credit e vili I fafoia tato I ona faile le data ai vili Pero ese senga na ele ona ele peo tato e matuai male asa scroll ai si tangata no Facebook le tio amo boilo mai me mama tamata ele tele vai ele loa ia matato fa longo me fele tele foi fake news fa longo ai tato fafo tau le loa nei tato ai ngai nei ia ai tato nei tato ai ngai le soi fu ai lo langa nei tu sai le vai Ile te ro nga sula no Facebook. Sa o le le. O lai pui ala. Ia o lato soi fo malolo inon ma fo. Ia o siri foi lana. Siliana. Tu te ro ilo tu te si me tu pui me. Siliana. Au tu langa na o mai tau te foi son. O le te le mere te tau. Ia o le mere fa pe o le. Tala le mere tal mere. E so soli to le lo ala tu mena. Ma tala va tu le uso ya panko matasi nei te morta au. Nei ma futa bari nei te morta nai tu amua ni sio o ainga fo nei te morta fa tala fatu manono tu fana a tala fatu I malo tau manono ia le sa o lo fa ona fa mau tu ai marinan ma mai ma malo tamala ititi le fatu a toi o mai I Samoa talo mai le tasi tau sanga ia sau I le tau sanga na laila ititi na tele mana tua o le lawa matona fedele mai I Wellington I Okilani o tu ne vale le Okilani alo fai mai Wow, o Samoa lea. Peatu le ai, toi tasi vale le pu on tatu o le Samoa. O tu nei fale o lona pol vale le, alo fai mai. Oh, ka semana i ole.
ole malai valele. Ole malai valele a Samoa. Te lolan me mali. Ai longa te fiat. Ia o tamana. Tasi le o mai Samoa ia le te fiot. Le fatu atasit poa wale fia sau e mantoe sa e sa se am fai na mo ese. Ia au ese me alumo ita mai ti fa foto le. Ape ia mana foi le experience ia mo alum fa na light. Ai nga Samoa la tau ia. Na ai longa na le lola atur malai vale le. Soli. Ele ai o ule no matu mai fiti. Oi sa. Nisi matu malanga mai fiti nisi foi au fono au sfonga betis. Matu mai umela solu na matu tau numela vao o la stofi no vai atu nei. Ya. Foi le pizza se pole foi le tava alu va afia le pa au. Pa foi le mole mai tu la atu. Alu sau ele mai se atu. Alu sau ala e mai ata o. Ia o sa iama o saloma te rola o e te whanongo no tu pe ia te rola Mariana Porter o te o popole la ato o popole ato al mato vai ngale mato mai wala ta telo na lava le tolo na tato ia ai wa mai nei fa for pase wo to titi uma mai ai mato ato ato tu sama mala ato wo saula tangata avele ato avisi ia saula sita mai ta ile fainga luenga skula ti ia tamu i lumalu va ai tau fi meli tangata le la alu I fafu mane ato ia on mai nga mali la fa pela ui ai sau ni tangata le vatula na ato le tamilo ai fai ani ele olaina sa wa ule ato alu mai ai le osa fa ato la ato le fa pe ai wa se ala ya lu ia si tamai ta ile ana po o mo talielan mato fale tu sala wo popole uma ai mato ale maso popole vat ini ai mani tu pesto no le na lava le tonu po ai tangata le lalu mai ia tano fa tangata ia ele mani mi fa ia so o ni mena alu ni tu pe lava masania ia me fa ole vai foi le atoa vai o ale manto foi le sale foi le stai mi le tele o tangata ave ato I ia tato I fale olo Tawa tele ia le fautuagana mai se la so le wa ngai mai fa lave ia me se lava fa lave o ni pokala me ainga ia la to foi la masi mai foi ni so for tanga e kalisia ma wa o le wa nga so mai foi ia for tanga piula la fa le ula ia me tisi la to ia o le kalisia o senta foi le vai so nei atu ni la to foi ia for tanga e kalisia ia le o mai atu ma lua la to ia tele yo no fuanga ma ia o fe malanga I vo tato tu na sa ngale mu o me ato ma va pena ia a o foi o ma ave ia passport tu skola ma pena o meto tino ana tauna pa ia o tu skola ma va umana ia wa ngana mo mi la o le senne ma atu pe ma pena ma vai la wat tupe ma vai la tupe a mari vai vai ngai o songa fua mana I foi faso atu o songa fua ia tato lava I porua e pe la songa fua lava e tele ile rate tupe ia songa fua ile dairy na ina vai ona la fo mai Samoa money transfer tala uno tasile rate ile songa fua ia ile o mai nei ia e pe tala fast food mon tupu sene I on malai va le ana po talali ma fitu le Western Union ale talali ma fitu mana ia va sa ili solo ile tato le tau linta to tu pe o solo su po pe tele ile rates ia sa le fo ia o tu langa umana e mati tu pe malang mai su tato tu Samoa io le gato tu langa tu pe o Western Union ni fa na fa mai ya oi fa na we tu piki ia o diso vai po mia una ngati sao ia click X el my cash al Vodafone va pena tele o MoneyGram mai si va pena ia o tu laka na o nanga na lo fa tele yo o lo ala to ia ma vai atu foi le tanga ta fa tau ia o le tasio fale o lo le na fa tau I fa ma cho pa ngai la le kara ta to mai New Zealand ia tu se lo ngai luas futa la fa tau ia fa to fa nga se kar mai fa fu va tu pala ia fa to po kala se lo ngai luas futa la yo o tau fa to nga la luas futa la na to no pe pa su sumal ia Fato am faidona o ida ipulu tu se lima na si pulu ale o mai ela se ato anga luas fulu ela se la tu fi pe fa ngalo pe o
Pepe uile pe Fi lai New Zealand la tau I a thia New Zealand. A tu lau kāri nei, is fuli mata lale. I se tasi o PSP po ala lava stula. Is futa lani se o watupi. Ia. Tele I o vangana. Ai te lo mari, ana po, matututu whātasi le leina I le customs mana I si runga li I pālangi. Ia, o si runga li lena ova ai ai lunga I le malai vale le au kilani. Wa watu nei tutu I le mele tal, tusana awal te whaitala, I le mele whalili wai tupe I lunga I le Auckland International. Na o fialo te whesili pe fiele la le reita tātou Samoa, pe ali le whalili ule tupe na. Te lo marina le tāla, tōru sifuru whāsene. Ne lai tutu siurunga li ilea ia, o tala noa tu fo ia I FMI, o le tutu le leina siurunga li ilea. E whaniri ula tupe, e o mai ta whao mai Samoa. Ia, o wata fisosani fo I Mario Mwhewanda whai atu iei. Le hei oi Samoa, o la taimi mua fo I Samoa nei, I mai ta whao masi la whanau. Whai atu, e mwhaina tala I nei malai vale le te lele, e whiololo le rates in Fiona. Ai wa matoi o wa mari we vai ta la todos full fasini. Le rates in malai vale le ia te loe te leina fa nga ila ai mesela va ia to risi le o mauti no te fo ia Fiona talan malai vale le. Ia ta to le lin tupe su e solo ia. Sai solo tu la. Sai solo fale na e mo lunga le rate. Io te la tato tala la tupe le. Vai le ula mai asa velina matasia fa eu te sola e tala la tu ele ta wa Marin Texas. Patalo fatu le uso ya Maria o me le mafuta me okilan. Talo fai. Patalo fatu ya tailo au le mafuta mai. Ngawe isila ya patalo fatu le fatu ya Vesi Maria alelo to ilolo. Talo fatu fo I le sunga ya ne Mia Suki le mafuta mai le taiao. Patalo fatu fo ya Maya Tafia le oi. Atara watu sio ankole ya maia ta fiele mafuta me le te morta au yo kilani ia I New Zealand waina aluvai atara watu sio matutina le to amole mafuta mai ia merita ia masubatu ainga nai na ia aluvatu ya ponko matasi wewe o ese foi fa longo ide sa mola to ia au le ti va vea le te mafuta mai fo le temi atara watu so ya tap solo no ia le mafuta me le te morta au mai puta mai pu Ia. Asiata to lo sione fonga va malu se fo manuia elia lo luto af masang good morning ma lo la ma futa melita to tele la to le ma futa mai atalo to ia patalo tina ia Vesi Maria le lua to lolo ia o lua yuta le ma futa melita mertao ia ma lo good morning ia ma va le mati oi mai otara vale mati lu se ma le ma futa menditim o le ala tar se fulu ne ya ta to Samoa ya le la tali tu lai vale uta pena me futa tu talvo le temole ta fa popo lu ma lo fa tai mari fa talo fat Pauline Schmidt ia ole au fenga wenga ia male fionga komsina mo lo Samoa New Zealand fa masanga to le fo fa matala ia malana au fenga wenga le ma futa mai Wellington ia fa talo fa tu mai la lovaya. Oi. Mana ya ni tai. Good morning from Samoa. Good morning from beautiful Samoa. Tu so umano mai ya fa talo fa tu ne ofisa fa lai por ro le wa. Wa halo ni tai ya. Fa mai tas yo tai ya se pise. Tu so be vo le theme le Samoa tourism. Na ia pora ia upumasa beautiful is back. Beautiful is back. Ia ala le te foi mai ai nei o ni ro beautiful is back. Ia ala tatu le fa fianga le te mortao so ia Sam Jukun o or fui mu nei te mortao tele yo tatu ava fui mu vai nei pia. That's my name. Oh to the eye on no now. Feeling my new mirror on 911. Bam now me so one and one. Oh, let's go. That's my name. The tongue in the telephone. Oh, feeling my phone. Le fale o mo fa mole mole fa tope tope. Our heads up upon the day I ina. If we little valley, little by power, all if we
Wow, if you fire, oka sell me, oh, only for move. That's my name. Only for move. That's my name. Oh, to the eye, oh, no, so now, now you take. Feeling violent, no mirror, and 911. Bama now, miss a one and one, oh, only for move. That's my name. Take it away. All right, baby. That's 24/7, my lord. I'll lay off, I bear for it, boy. I want it for you. That's my name. Tātou te tau whai whaafatai ma vivi I le tua, e na wato e maua seisia so fau wha au popo I le soi fua male ola. E usi mei al whaafonga le tana wha au popo, I mea lo o te tupu le tātua te doi sa moa. Wa whaamanino mai le whionga le minister tau si o tupe a le tunuu, le whionga lau tumu ia a fōwa lese va ai. O lo tu mau lava na iei le whionga papali I pānoa I le laulau a whonopol komiti whaatonu le nupi whaa, ai ua whaase ese mai le tōwhinga te whono. O le ofisa sili o tupe me le whionga le loia sili, e toe whaawa wina le whainga sāsaua I mua, peitai na toe suia e le whainga mālo ua mawai, au lewa toe ave se le kāpeneto le mālo tausi, pe un whaalia le whionga le minister, ono niso whaai unga na fiai niso a setal whaalapo tonga, e te tau na malupui puia, e so se whaai unga e whia, e te tau foi o na whaia male whaai te. O le polkalama na tanga luenga o leo le na whaataunu ina le vaiaso le nei whaatama I aina au malosi e le whaatanga ina le atunuu, na whamanino le whionga le kumseno na tanga luenga o leo au wapa aulongo I Tino Filipo. Tolu se lau ono se furu le afa inga wa penga le whaatanga inga, u mia whaasori tula a whonu, o le afa pena ona whaaleanga inga le ne yaso. Tasi le afe ono se lau tolu se furu ma lima le afa inga o tu tau le whaatanga inga, u mia whaasori tula a whonu, o le afa whaaleanga inga le ne yaso. Wha kilo kalama le mamafa o fuala au whaasaina uma e au fia ai, le marijuana, ma le aisa o le afa pena o na whaatama ia le nei aso, ma o le nei wha moe moe. E whaatino ina ai ia le incinerator a le ofisa o le soifua marolo ina, ia mai se foi, o le tūranga I le marijuana, o le a whaatino ina le alona whaatama ia I le tātou no whanga le I tanu malala. Na whamanino foi o wapa au le si tia mawalunga ai I le tausanga le nei, o le whaitau au whaai po le whainu mera o la au malosi u wha au fi mai le atunu e le whaatangaina. Mai o le wha malosi fo ile le whionga le minister tanga luenga I le mamalu le atunu. O le talamoni lava, o le tinei o le whala au whaasaina ma penga whaasai. E mana o mia uma tātou, le atunu atoa, pūlenga arin whai puli. O tātou, ka le sia, tātou ma Samoa. Mana o mia tātou tau tala. Lai tau te lo man mele tupu. Au lesi e muso e tau tala. Langa e a inga ma tangata le whaia ia le. Ka tau inu whala au whaasai. O lesi e muso e tau tala. Langa lai mo el tupe lan tupe I whala au whaasai. A tātou le tau tala. Tau te le ufsosani in tanga luenga leo. Ma ole ai singa le la tātou tau tala. Ta o mai e o lo whaia so tu lafu. On whaingo fia fwelo nga luenga leo. E na wamai ala polkalame ma whaongai nei lo le masini lola awala. E soli ma whaatama ia le telu ia la au malosi. A to ai masa meseni whaapito na fo ina le maloni usila,
E whaapitoa mo le whaalanga i no la au malosi la lo le poro kalame le nei, ma la fo ina le vaenga o lo ave ele la pisi tā whaingata, au whala au whaasai no le aisa mo le marijuana, na whaata ma ia ele masini whaapitoa anatanga luenga o le soifua malolo ina. O le 1% le ua wha mea lofa mai e le wha lampo pitonga o wha putu ngā tupe mo le lumanai manuio tangata Samoa le nupi wha mo lana au whaisa o whanga mo wha atoa e le se 4% o le tala wha atatau o tu o le tupe lua whelua se fulma le wha lua whelua se fulma le 5 le ua wha mahe a ina le masina ua mawai. O le 4% mo mua sa wha matui nā tu atoa e le mamalu o le au whaisa o whanga e le amtanga o le tausanga ia Februari au le ua wha iwina nei le 1% muli muli le nei pe o na wha ilua le vai aso nei. E to e tui nā tu atoa e le isi 4% mo le au whaisa o whanga le nupi wha au le isi 2% e anga i sa o te tono lana sa o whanga mai mawhai o na toe no mai ai pe o whainga masani o no ngā tupela iti. O le wha tupenga ato le nei 1% e whasa funma le 5 miliona tā la. Na whaidua foi le whionga le minista tausi o tupe le whionga lau timu ia. O loo matua le lei le tala whaatatau au tu o le tupe e ui ona o le ua le pasia. Mai na ia toi wha amanin foi o wholawhalanga uma iu wha alawi loa e nisi o vaenga wha au pufai mo le tāpenanga o le whainga pālota le o lo manai e matua i te le mawhai o na whaatinoina i le malosi malelelei o le tūlanga o le tupe asi o tātou atu. O tala fawia o nei tai au, seisi o na whao poponga, i le tūlai iwa. Tala flava le whapoponga mo moa tala fau mai le si ufonga le lau moa mo le solua i ulai lua whelua 5. O ana nafi le asolua na whaataunu uina i le Business Festival a Porirua i le Te Rauparaha Arena mo le taimi mo mua o se aso whaapitoa mo tangata whaipisinisi i le tu malo ina ia sanga wha Sofia i la tau mawhituwha i fsosan i whaatao laolai a la tau pisinisi na au mai i whaatase tangata whaipisinisi manisi o lo nau i whaatuni a la tau pisinisi i a mawani awanoa i fiso o ta iai sa ia i la tau na wala aulia ina e whaiani a la tau wha langa po fola sanga na whaia fo ini whaatala noanga i mata au pepe o le wa ai mamao i le tūlanga le tamao ai ngole a ai whaapea fo i male i tau malo po o whaapewhia te ita i o pisinisi o na whaafoia la tau ngalwe ngai taimi le mautonu ai le tamao ai nga whaatasi ai male wha o ngawa wanua e mawhai o na maua i taimi e whaia i suinga ai le ngata i lea o vaenga au tu e mawhai na whaafotu ma yei ni whainga po ni mea fong e mawai whaamanianga na to o tele na awai mai lava i le tamaita i pule nuu Anita Peka ia o lava i ni whanau a onga o nisi o sui na whaia la tau saunuanga e au fia le sui le teru nanga o tuaranga tira Boyd Sikovic e wa ai mamau ia wanoa ma suinga i le lumanai o le whaito whalo tamo ainga Brad Olsen le pule sila le Infometrics sa wha asua winga i fōlinga wa ai o le tamo ainga o Porirua pole i tū malo i le taimi nei ma le lumanai o Dame Valerie Adams le tamaita i New Zealand na wha alua na pine auro i le Olimpeka le tongi pulo mamafa o no ali i e te roa la whaele le talavo o New Zealand le tausanga Ben Taylor o le Animated Research Limited mani o le Jeremy o le Black Grace o nisi o e na whaia lato folasanga le Business Festival a Porirua. O le amawhai na whaasala tanga au i whaleoloi ni sala tupe o atu lava i le ta iafe tā la i le taimi lava e mawai o ngā oi se whaleoloa i lalo ni suinga fōa le malo e tuli loa i le au ngā oi pe na whaasilsila i le minister whaamasnonga Paul Goldsmith ma le minister langolango Nicole McKay i le asolua. I lalo le polo kalami fōu, so se tangata lava e maua o ngā oi se oloa e maua la lalo tau, e mawhai na whaasala ina i le taimi lava le ini sala tupe e o atu lava i le ta i 5 se lau tā la. Moni o loa e maua lulunga atu o lātou tau, e mawhai na o atu lava i le ta iafe tā la le sala, o le sala pito maua lunga fo i mo le ngaoi, e mawhai na o atu i le tasi le tau sanga i le whale pui pui, mo o loa e ta i lua afe tā la pe i lalo i fo lātou tau, po le fitu tau sanga le whale pui pui, mo ni ngaoi ngao ngaonga.
E au fia lea fuafonga fo, ile trai lauli le unga tele le malo ile tula fono o soli ngā tula fono po le Crimes Act. Ma o loo ia ile whaamoe moe te tauna fola sia le pahalemene ile nei tau sanga. O loo whaamali eina i fo ile tau maunga le whainga malo so whaatasi a le National Mali New Zealand First. E whaamau tinoa e whaatino ni tongi sala tala whea ngai. Mo soli tula fono la iti e pei o le ngaoi i whale o loa. Wa pei le ngaoi i whale o loa se whaama i pipisi te tono New Zealand ia sonei. Ma e tasi te sima le wha piliona tā lato pe ngau i le tau sanga New Zealand. Ia ngā yoinga, pia na whaalia le te i whono le whaala potopotonga i whina mo pisinesi o Sane Kaushaw. Wa toi whaamalo se atile le malo si anga whaafita ma le fence po le vaenga tine i mō, ma tali atu i whaalawala whaafosei. La la tau ngā luenga fsosoni po o le tali atu mōne le soni ma maroa o na walo anga mo nisi ti munga ma mafa o le a fia i le vavea o le astofi nei. I lua ni la pata inga ua whailonga ina i le lanu moli i tu malo. Na sanu Brad Mosby o le fence. O le au lato o vea ni vaenga tāwe mo umia ina mai whawhato le tu malo, manisi o me whaingaluenga mai le pui ngā New Zealand o se helikopa whaapitoa, o nisi o whaingaluenga mai kalai estete, malalato o whaingaluenga i nele soni whaapele fence, e nofo tā pena mo ia tauleanga, ua toe valo ia fo i mo ia vaenga o le atunu o le lapita inga mo le tu malo o Tasman, o se sifo mo tuweka, e amata mai le tolu le vavea o le sotofi, e o atu i le iwa i le pō. E whaita ua wheni tupe ua ngau se tama e pisinesi Hawke's Bay. O nei whaono na ngau ialo na whaleoloi te tono masi nei lua na ta ua Harry Van der Sanden le e ana le Bet Lister o se whale kofe ai toi whaafo wai fo imani wila vili vai. E whaapeo se tūlanga whainga tā tele e le vau le lua se fuluafe ma le tolu se fuluafe le tau me whainga luenga. Mau wila vili vai na ngau ia mai le whale ta avale le pisinesi Marewa i Napier. Aina o le tasi le wila ua toi whaafo i atu mai wila i se fulu tasi ia na ngau ia. Na whaali e Van der Sanden e iei tapula au su enga tuli loa leo e ui ili poti o le otu inatu o le au ngaoi e mai se lava pe a ngau ia se oloa i lalo i fole 5 se lau tā lalo na tau. E le leo le avave na whaasala pe tai e te tau na whaamalo sia o na ele au ngale na o le whaasala i lunga o pepa. O la whaawapia na whaila na pisinisi ai o le asa ili se no whanga e sili atu. E silia ma le se lau 5 se fulu whaasalanga na tō sia leo i au kilani ma tu ina atu i awe ta avale ma ni tangata se to o se fulu tolu na o lato lokaina i sa lato pola kalame whaatatau le sa ilinga o tupulanga e whaia lato tu unga ta avale ma le wha i pa uilunga o awala titele na whaia ia su enga ia so wharaile ma aso to nai i le vao le aso sfulu iwa uni ma le aso lua sfulu valu ma e lua se lau iwa sfulu iwa ta avale na tau file tu malo o wai te mata i se lau 5 fulfa pepo fa salanga na tu ina tu ave ta vale male se fulo ta vale na ave leo na fa alia sa tini senior Damon Albert o waite mata o fa salanga ese au fi fusi pa o ta vale o ta sui airbags fa pongisati o ata o ta vale o pa o manisi lava o mausuinga e le fa tangaina ile tola fono o se tasi o ti e wila fina ta o fi leo na ilo ai silia male tolu a feta la sana sala ile itutongi na lava na ave leo le pasika ai fa sala le ave wila afi ita alonga o whaaleo le tamata alo le taamilisanga le lakapi Super Pasifika, Ari Sabia, le matua telo whaamanianga o le Amisia, pe a whai e ave e sea le moana Pasifika, mai le taamilisanga, i lona manatu so se taamilisanga lava, e mo umia inai i la tau. O le vai aso neina te e nai le Pasifika Medical Association Group, lea e ana le moana Pasifika, ni toa ingai whaapia o lo i ni tu pele malo lo o whaalo i le au, a o whai e seilo i longa whaatu mo o te le teipo ni kiri i tua inga o le lefa o ngai na talawhia ngai o tupele malo na whaawi atu mo au aunanga le whanau ora peo na lipatia i le leitio New Zealand o lo iei fo ile tali tununga wala tai na whaamai ale langolango le Sky TV mo of taalo ma o le whaaititi o whaasalaunga peo na fufuaina se malilianga ma le uni le kapia New Zealand ma le afolinga whaina ile au whainga o tupe e maua ele moana Pasifika e o atu lava le tausanga lua fitu le kone karate save
pea i le moana pe tai o lo o fi ma se vai nga le kone karate e mawhaiona malanga i e ta alo i fafo le tausanga a sau na wha maoni e adi le masina taluai o le amalanga i ta alo mo se taimi pupu i le kupo Just Piers i a pane o lo toleni wha ta save ma le olpeleki le North Harbour Stadium a wale ta alonga whaitaulia mua ma le awa falane i le asoto na inei o le ta alonga e amataina i le 5 minuti e te aile fitu i le afiafi. Ua filfilia le tamaita i sao ma le whaisikoa le taito fita New Zealand Michaela Bray i le tōlanga o le wingi o lana ta'alonga mua le lakapiliki le toi fo ia tuai o le awa tamaita i le New Zealand Warriors i le ta'amilusanga leo le a ta'a aloai ma le Sydney Roosters i le aso to'nai o filfilia le whaia onga Ron Griffiths se au e au fia matamaita i fōua to se fulu i le NRLW po le ta'amilusanga likia tamaita i au fia i break o le center o tai Ikena Siu, le 5'8" o Patricia Maliapo, ma le second rower o Shakira Baker, o le kapiteni o Abby Nichols, paulio le tamaita ina ta alo mo le Warriors, ma o se tasi fo ia tamaita i whaavai o le polkalami o le taamilusanga o le lakapiliki a tamaita i. Tala whawia ma le si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le tae ao. ai le atua loa, ai le anga pala ai i le moa. Tamali i le tu whanua ai loa i ona fua. E wha pena satani, i lona fia poto i le lalolangi. A o mai lei unga wasusunu i le afi. Talalala o lia papa o lia mama o lia papa o lia mama talalala o lia papa o lia mama o lia papa o lia mama Tauwhi ai le tua loa, ai le anga pala ai i le moa. Tamali i le tu whanua ai loa i ona fua. E wha pena satani, i lona fia poto i le lalanagi. A o mai lei unga wasusunu i le afi. Talalala o lia papa Olia mama Olia papa Olia mama Talalala Olia papa Olia mama Olia papa Olia mama
confidence is placed in me. The truth that we share, I never thought it could be. He taken me to new heights of love. Now I'm sailing on the sea of His love. My friends are gonna tell you I'm sailing on the sea of His love. Yo e o tātou whalau ia i le vaso le lofo le tuiro na lofa i tātou ni tae au o le aso lulu tātou iai. Lua i aso le tātou whalau le masino yu lai. Ia le ua luas furu minute le utene litu lai iwa i New Zealand. Ia le ua luas furu minute te litu lai iwa i Samoa nei i sio tātou tino o tātou tofi. Ia ma lo se fo manuia ma lo le on side fi tai tunga i te amanga luenga le malo le tātou tino. Ia le te mo tai au i nai Wellington i New Zealand so se vai panoa Aotearoa New Zealand. Ia ma sa for klope o lo mfene ma o meri tātou tu fa tano fa tu le te amanga lua te pia ma tu fini ana fa solo. I le tai au mai Samoa from beautiful Samoa. Talo fatu mai lalo vai. Pe o mana ia la valta tata no marinate au. Vai atu o kasau i putina e ne tau. O marvai salo o marwes. Ne vai. Ia le o si mai koko. Kipo ki atu. Ni vai. Fa maru lo tatu tu lo fa fa tatu. So finga tat fa lo la tu ie. Pita te ma o le. Ia ai man tu yo tama ia lai mo nai lo mo foi nai ai mo foi ni si ese la ma no tama le ana tama le e fa pa umata le fa fa vele mata ia me vai ai lo la mal fa li fufia o cosa mal pa panno pepe tu ti ia va pe me lo va ngana oro e lava wala val do pokala na ai fatalo fatu pa ia mle malo tata o fa fonga i Wellington ia fa fatu Wellington ia me se foi nei Samoa nei Mario verso mo muni nei o onga fana wa onga i nei Samoa ia ile tele wa onga tele oni sho onga le foi mo tala ia o vai aso nei fa ilato Parents Day ia o Parents Day i nei Maria pe o parents interviews i oi i New Zealand ya tato ia ai o tato la ia i New Zealand na uma lava ia na uma onga tamaiti las faraile taluai o le tulaga na lena aga i fo uri to tele o tato tinu la to ia malo longa alo fanau ia mai o onga kuata lona lua ia le la tato aga i fo i malo lomo sina lua yaso ia to ia e fo le kuata lona ton ia o tulaga fo na ai o ngale le nei va vai temi fanau ia i tūlanga o malo longa, ia whai sina whi au li whale, ia o tūlanga fo ia mau visi temi te malo lo le iai, refresh, renewed ma fau lan tau ia, to ia atu le kuataron tonu. Ia la ula wata pena la wata so foi. Ia wa tūlanga o ngon nitup sanga. Tu vina ana mana ia tasi atu le nupi wha. Ia. Wala pona poli tu la suma lua omi lo wha mauto tero tātua tinu ui nei ni sa mola vai. Ia ilungo lato poto le amu ia i lato. Lama ioi o tala lato no P5 il fa pasene le ana amanuia mai ele no P5 na le aso na filta na ma we tu mele soya ta se saile pata no nga male fiongan minister tu pe il malo tau silo lo ye temini ia fa pasene ia le fa monianga le no P5 le la fa safua tu ia lo fa safua mai le fu malo en pona po ia lo fa safua ia mo la fa sa fanga lo tatu tunu ai tu se ono pasene a tole fa monianga o masi ole fa ungo to sang fa tu pele lo afi lo fa lo afi lo lima e fa pasene la le fa sa fu la fa sa fanga al lo pasene ia e vai tono o lau tonga tu pele ia e fa ngalu e pe tono sa fanga la to ia mo musisi temi ai ole fa monga le na mai la so na fa su lima tesima 5 miliona ta la le tawa fa ia to ia ole dividend le tongi na so nothing. Ia a fuala mantua Januari to finana le na fa sili laile le si fa pasene. Ia ole to fo ile fa na la o. Ia o tu lai mai lai ole vai nga tu pese lauste fulu lua afe. Se lauste fulu man lua tesi martasi miliona tu fa sa atu. Se lauste fulu lua tesi martasi miliona tala. Ia tu pelea ile tu sanga fa tu pele lua filo fa lua filo lima. Ia. Mana tu ole tulanga sama sa ni melu pifa. Na tasi ad tau sangana. Na ofo atu ia. Ofo atu in famunianga. Ile mai ai tu sang fa tupe. Ia. O mala lea o kika fa le leitu lango tusi ma fai tau ai ia tu lango tusi.
ai whenga wha vai fōla malo taruai le u wha muteina tai lua tau sanga tasi a Januari lam tango to fo e whanau i la unga ia male lua la le e fo i le whai unga o tau sanga tupi ia storos furo yun ia mana ia na whamanianga mo nei o tato ia lato e leo whai sauwhanga i nei Samoa mo whisina whamama avinga ia wala te alua tua oe to e te nono mai lautupe ioi wala watupe mana i hui fsosoani nei vai tau male mena ana o New Zealand now ala kiwi seiva lang nga pe na te ratu fa misau lo ia ere mo fai ele mo fai ere mo fai la se inonga lava e whaamalosi fo ia inga tātou i o ele kiwi seiva mana i lato le oa pensione ta i ono sifu 5 tau sanganga inunga ia pe malanga ese mai fo ia ai manuia talanga e te loa le tumu te loa tumu fo ila leina nupi fai le aso mari ia wanana ire fo la sanga na ai mari maalia ia o lentata noni tu wanga wa ongai nei ai nei tai au te alfitua ma tualana nana o faso atu na mao mai ma lau tamale fitu tau sanga e la nei ai ngai fa sanga ai o la salu mai le o tauta e tamaiti ia o le lauta lie alo so fai mai o ala tau mela e fai atu o ta ola ia fa matala o tamaiti nei e o fai fe au mo tailo tauta fa to au ile onga ai te vai atu matua fe mai ele pe tato o vene e tele na look forward to my school holidays ia po tuanga ia ona ia no fana ni ia tele au fe au ma sai ni tonu na ta laule toka laule tauta o tu lang vole le te mai ta wai tu fina o shira mun maule la ai o ma tu ma fu te foi ma tu ai nei le la fiafi o ma tu le velo le la aso le aso ia e Pauli te hole wa ngai vole lai le fiafi ba ne le fiafi ia vai atu lo ia so vale lo tu ma ma tu ia avatana ai o vai atu salu mai lu mo fale ma pa putu la pisi ia vai atu lo so le se afi fo le ia posi ia fai lo sin ta funa ai fo le fiafi ia te vai foi la tafu vai foi la wora vai foi la fi lai tu sai i va o ye te o tala o le te lo tala sta mal tama ale ise se ale lo se afi o ele lo se nga lu nga la fai na fai au tu la foi ese foi o le si va nga tama na nambu na pese ia ole tapenanga fanua sa ole tala to ina tapenaino fanua ia a mese taimi nei a mese lava pe ai lo le atali malo tangata me mai fafu ta pena lo fanua ai mana ia telele na faso i yaso isa o moni mawina fo yaso ien vainga le tele na sunu tu loia se pe a mese pe asalu le vau ia e lo ai na failingan wing tu so taimi nei pe o sia ta vai vui au si va ngale o i mo manga ale ise tu long se afi foi te mina ni u te lo ia tau le vai ni se tu langa na ni te ia ale ma ni foi vai tu la wala foi fai ia tu long o suino tu long o fai o taf na e wai la pis mana ia te le vai ia o ni sa mo wai ma fan na ile i la vai tato o e timulo ia nem fai foi na fai ninga luenga ia telefona ia fale no fo mautongi e tongi lava ma o ye ta pena lava ele tangata ana le fale ia nei ia e tele lava na fai nei tato ainga o isi fo ia nga luenga tato nei ole fa amatango fi no mauta malawa nei ole fa to o le oi mari le sai I time le chogam ole fa to sa talo mai le chogam o sa mali mato pasi mai vai le ata o le tupo salisa ato sol mana ia ilona sia singa lena a fio mai ni ato mana ia o tapenanga ia mate pasi mai foi fale ula la e valile ne pa ia tapena ile no toa puna oa ia na e tapena ia wale fono le kalesia merotis ia lenga tai leo o le to e kalesia Mary Leadership Center le tapenato o tu langa o mai le mata o fio se tato tenu le tate tau talama ma tatu fa manatu fo I tatu tu ma ne yo samo ai mai tau fo ia le initial fe malanga I voi tonu tau langa la tau ia pia ia o tu langa foi o ia suinga o mai tau ina fo lele
ia au le mamai o le mama tulang o le mana yo it's clean ele si tulang e au ngā vui mo nei o tātou tourisi o mai o tala ave e te o malato te tata no ai mama pena ia ai e leini tulang a foi e mai tauina i wha le tonu tātou ia ai e ni vai foi e te atili vai ia u in tulang ia ole lau mata fia foi e le se customer service te minei o te loa wa uina i la ta mai tau mai la la te fale mai va lele ma na ia te sau mai fale o loa o le lei foi o tano ma fa so e mole to ita mai yo te ri mon ma wa u sina tulanga ai wo u ma tu na tai mi ma tulanga foi au tala avela na i tulanga o le customer service la u mai tau te minei talu na yaso ia na tau no mai samo ia lo tena i vai yaso ia te ilo ia prove us wrong. Sa le Maria e matoi tele swinga i nei mai taimi se tato tunu ia wa tele fo ina fa le le alwa inga tonu ale le sa fa so ai fo ia pia o le so ia pun manga fa le sa fa lin fa so ato fe va ile ile customer service sa mo ia ai ono sai fo tato ia mai fa fo i nei service nei tato tangata le sa walu fa ata la SIM card mari le sa tala tu ai i le se tasio fale o loa la le ta walingo o te lo atu dai luma mon to tato o mari o le masani on tatal no fa so ai foi la fionga le pule mo savelina le vaenga le ia e alu e fa ali lo sa o pe fa pe le tau lo atu e se le tau o loa la e fa ala wilo ai ai sa luma e se vaenga e tutong on nei la tau lo atu la e ma to pasi me la wala le tele fale o loa tu sia ia le upulea fa tau SIM card oi fa tau top up ma wala SIM card ma wafua ia o la tele ton fa lo fa tau ia mai la sa top up ano fa tau pe mo sa SIM card ai fa mai le tene le oi e fa tau la so SIM card fa tu o la tu si no man lau papa e ma wale le ma wafua le SIM ai fa mai ele o toi fa fa la milone ia o tamusua te whai atu si tēne. Ala mea na pipi tono papa. Te whapea e fio poto le e whilea ia o sao lea o le maali o lo tina mai. Te tauna whai ai le lau papa whai atu. Se whisiri a tasi se le no fui Samoa. Ai nei te whapea e neo mai whafo me fio poto nei. Ai mana e foi ia sei mo fisi taimi fisidi ia leo pepe o lato ona ta wana mana ele vai nga lewe pa i to finian wai sa ole le ia e vai nga foi e ta wana ta tu mata lai foi le ta tu wanga mai ia wa pero ta o e lo voi le lo sur ta la ia se vai voi le fa tu am fa nga se kar mai fa fo ia tu langa na tu se esel mele te ro tu ia esel mele ia vai ko pena ia ta tu mate tu mai ta o fo fisidi sili mata tu tan noi mai ngani mai sala to yen no foi nei ia wai mala ta mala na nei wai le ta tu i ta mala na le mala mai i meto tia e fa ngai nei ia le ia ta tu mas ta ora ia lo super kako ia na oisa ora ia lo super kako e atas ta mala na me o ama o vea te aro mate feo ai a vuili ia wala le fale o lo le ia va pe ia va ve vuile le lo se mete aro to mate pe polar mene tupu au tu langa na te malanga mai tatu jiru nei Samoa te le a me fo nei we tatu tamai ti se ia wa o le mawa ai tu langa i we tatu te mini so tatu jiru ia se te mi au o te le ni statu proclaim nei Samoa tatu te no ai tu fin ana mana ta se atu i ta longa Pasifika le e fa tu ni na te nei Palau ia le mai tau atu ia mai spatu pat mo le tatu awa Samoa se furu tatu pine o lo i te nei ia o na pine e ono tatu pine euro ia ma tatu pine e apa mea e fa ia mana ia le tatu tu fine pe o mawa tu nai ngo i lanto ia o afu ya tu lango ta longa le te mo fai e World Pacific Mini Games o le nitu sanga loa whiro lima ia i Palau o lo watu nei au Samoa se furu tato pine ono tato pine euro fa tato pine ape mea ia tu sai meleso i ta alonga o mai a ona ye vu tato pine au se o tato euro te va ia tu lelo na lua Samoa
ia mo tahiti la tulanga nanga o tātou pine. Wha se fulu pine a palau. Wha se fulu pine a palau. Ia se fulu pine a sa mole lona lua mai. Ia le la tau sa ili atu po ila tau wha muni eina foi. Ia i nei tulanga o tātou ta alonga Pasifika. Ta alonga laiti la ia Pasifika o lo wha tunu temene palau. I Marise i sa ili atu la valvaenga lea i ona whalau i loa lea. A le te vai atu lena tantu fue a pe lafo mai le aua. A vai aso fōta ta alan mona o le New South Wales. New South Wales sima o Queensland. E moni le tu fina ana o le mai tau le ye te mine ye le tau au lan wana. I. Tu say o le fai ma lafo mai ia vai o tu langa o lisio au ma mata aloma. Te loa se taimi foi whai loa vai loa ia. Se taimi se il tua te au tau e wai o te re launa. A tu lau ia ta alonga ta sile ta alonga fai tau liolo mai tau. Aso tōna nei ia ta alonga lau Blacks ia malau Farani. Mana ia. Ta alonga mo mua le tatu series le langa i tuai. Ia le vese to te leo o tangata la pi ma tangata alonga. I. E fa pe le mea le Farani le fai. Ora mai o lato au pe e lo mai lato tamata alo le leia. Ia le pe me lato pi team te minita alo malo Blacks. Ia lo fie le lato te lo i lato lo e ta alonga nei ma pena. Ia ona el mai tau ana mai wan tole au le lo langi au nei. Tau ana mai lato best team, best players. Ia le te mo fai Farani lato ia mai na lato au no na lua. Ia ma au vese la tamata alo le leia ai. Ia mai ta alo mala aua. All Blacks a tātou New Zealand. Ar lei te mora tae aun whawhiwhianga, ar lei te mora tātou polokalame.
Vivinga o ngata ula le te mo tai ao le ua toe luas furu minuti toe ne ona tale li July se fulu I New Zealand ya ao le ua toe luas furu minuti li July so bertasi I Samoa nei ya e July va vei ma toe nei Samoa si o ma tu no ya tu no o ma ye ma tu fini ana a tala fatu ai ile nei tai so tanto tu I Aotearoa New Zealand ma lo se fu manuia tanto lo mo Wellington ya e le ngalo oi le ngalo le loto malanganga e le ngalo fu I talusanga I le aso malaso I manatua pesio tatu pitino I Wellington en Porua me se ia ni so tatu au finga pe ngolo ba futa man te mo tau I ula me tangata fai mai e o ia ana mari fai la palo ta very style el palo yo o le tamu atu nei ia mari le tamu atu I la lo vai te fa malo atu tata fa fonga malo fo ringa lului telefoi e la to le ufetu tu na itaimi I New Zealand le ta fai atu tata I New Zealand I la to I New Zealand ia le ufetu tu na itaimi e no foi si tamaiti ia pe wa ave foi alom fa na en no foi I nei matua ia ai o pe fenga winga ia fa malo atu I ne tato grandparents le o lo fai ale tiute ia o le babysitter I alom fa na wa le tu wa tato tamaiti I New Zealand fa malo atu I Samoa nei ia o lo manai le tau malu ia ele o vevela telefoi ia ai le o lo no lava mai I puti koko ia bai salom koko e simon fa ali fofi ia ai fa vena ne oi mai disi ai we star size 2 ia size 2 free fall o mari o le bana sa tolu pa ira sa pa ira sa o teri so pa ia fu ne le wai ta war fa te min nei wo pepe lo tama le o mari na la size 2 ala na me ai ul ton ai na la sa ai mana ia mari mana ia telefoi ese foi le tofo foi ia ese manonge me ai nei so sa o lava mai o tato lai o lai fa tau al faspo a foi leo o mana fa fifi loi mali si vai la au ia ai nei mai le sami o tanga te fa ngota ia su e mai lava o le moa ia tele whanononga ni tai au le tele o tangatai mai ainga I lai wala au lato moa o le si lai tātale en mali lai tātale apa ale mo fai mai nei luani tingata linga I la ainga ia fatu o lai wala au moa o wala au ngala moa anisi ia e mali fo ia I tamaiti e fatu au mai ia o lea o lo e sa ai ma nei mai sa ole moa ia fa ti fai le supo moa ia tato yo ia allo ia va pena o lo sai tato o le wa mai tato le mo watu tato risi ia o la to fo I o fa manu ia nei tato pine ia pe ma ta wa tu fine ana pine ia tato sa moili time sanga leo ta alonga la Haitian Pacific many games on later sanga lo afelo lima leo tula mai Samoa I le se fulu pine ono pine auro ia e fa pine apa mea I tau slow mai lava ia le connection ma totua mari le lava e load ala la wifi la uso amata I le code ia mo pine auro le ia tato o le tato pine auro mo mole na mau e tamai tai o and Cairns ia o le tungava ale lima se la mita le na manu malo I li tupa tamai tai ia and Cairns ia le na manu malo I pin auro ia tato se mai ila I fusuanga o vai le wrestling ia le sunga ia Shane Palemia ia manu malo ai I le panga le valu suruono tesi ia valu suruono KG mafa panga le valu suruono mafa ia tatu se mai I lisi tatu pine auro lea o le fusuanga fo ia o le pangala lea iwa sulfitu kgs le mafa ia kalama le mafa ekitoa tamati lisi tatu pine auro na tatu lisi tatu pine auro lea o le tunga au ia o le selau mita butterfly female I tu pao tamai tai manu malo ai Paige ia Paige Nather Kemp ia malo tam fai
Le si tatu pin aro na lima ia o piinga fo ia po fusuanga ili tu pao tama ia o le valu sur fitu kgs ia le sunga ia Shane sa pale mi fole e lua ia pina a Shane mau mai ila mai tawatu leile ili nei tai au o le si pine le vai tuai ia o tato tama foi leo ekitoa tamati ia to mau foi e lua tai lua la tama yo Shane ma ekitoa ia e tūlanga fusuanga mana ia le mau e tātou pin aurori e ono i ne teipi nei mo Samoa. Mana ia, malofa tai Mari, ia o isi vaenga o pine apa me mea ma pine siliva. Ia le ewa maua foi ia e sunga ia Samoa. E lua foi ia pine le vai atuai ia pine... A Samoa. Ia ole pertunga au le tele foi whiololo foi pine e mawai. O le tamaitai ia o le tamaitai le ia Samoa sofia Samoa ia le malo le selau mita free o le na tu tolu i le selau mita le ia o le archery le sta no le tu ia tu le fa au le ma we tu tolu Jill Gritty Walter ia o salani sa anga na foi na mawaina le tulanga tolu i tunga au fa selau mita ia maltamaitai na Samoa nan toi malo fo ilisi tunga au fo 5 mita mana ia mai start pati mai ia moalo fa na o tatu tunu ele la tu tamu fainga ma tu fi ia ele o toi mau ia ona taulunga fo ile o ta longa Pacifica la tu ia ta longa la i Pacifica ni temi ole tu sanga tatu o tu ni so tala mai Samoa le ta tu fina tala mana ia le so na fi le na a fa tama ia ile tele o penga malosi me se voi la fala o fa saina voi le mol mau tatu tala mai Samoa nei tao e tolu se la won se furman tupu fana le mai tau ati o penga ia ai e a fe ono se lau tolu sul lima o tu tau foi e fa saina foi fa saina ai e pe e fa kiru ka lama ia le ke tu langole o fala au ia fa saina ma run on isa o le tulanga le mawa e foi le mai tau o se tulanga le wa maua mantua ia ile toi po se lilo Mari si tatu atunu nei taimi Samoa nei ia ile tele male la si tia mo lungo numero o tangata e whaongaina ia whala au whasaina ai me se lawe tato tupulanga talavou ia wa ofia tu fo i tonu o aonga i nisi o whana wa aonga ia pe stala fifiele leo maua ia tele ia whala au whasaina me ia au penga malosi ia leo ua maua ia leo le awha le aongaina ia peona saunoa ia peona watu fo i tato talavou ia ai toi whamalo atu o tato fo i New Zealand Mari ia tele fo ia vaenga whapele sa maua fo in malai lele au kilani le vai aso taluai al me malila o le toa telo tangata ia na maua o le suenga tu whatasi le ofiso tiute ma le ofiso leo e maua atu o tangata toa se furu fitu ia na maua maloka o tangata i whengan malai lele o tangata ia le na laiona ofi mai ia whala au wasaina ma pauta o ona tu so lato le so ani e au mai te tono le atu no ia whala au wasaina ia le nana maua i peto se fulu iwa ia tangata na loka ai mai le suenga tele lea leo ia le na whaia au whaatasi ma le ofiso tiute ia o peo le whiri lava leo tato le wai taimi neo o le tele o whala au wasaina ia ai lea lo watu peta la fo i Samoa nei si tia mo lunga Marima nei foi listala le mai lunga ele One News ile e whapea mai ua si itia le numera o tamaiti po o tupulanga talavou e maua ile whamaile le suka type 2 diabetes e o lava i tamaiti la iti ia persu enga le safa ia la tamai nei le olo maua i matua i te lea le afianga o alum whanau la iti ia o tupulanga talavou ia le type 2 diabetes ia po le suka o le tūlanga le maua e le mo le mawina tu fina le sa o le ia wha mamonga ni wai le pepelu
a me se ala to te ro tātou a whanau ma tupulanga talavo Pasifika Marin Pasifika ia o tūlanga fo ia le mai tau fo i o tele o tūlanga ai ono siu manga e masani mai ia pe o tūlanga ia le mai tau a fo ina malanga mai ni i sa bola tau i o tele o mele uka mai i o tele ia pe i la se a fia ngai nei tamai ni Ia se ai. Ia pe o na hoi o tūlanga fo i le mo ai le pe la tamalai na la tua Tamo fi ai o pe o tūlanga na e mai titu e au fo ina i tūlanga fo i mai titu tūlanga ni Moni le mai o stala fa no le mo tātou ai i New Zealand. Ia sila nei to noa onga ia moni mau atu i se tasio a onga lem fai ona onga lue ai. E to a lima le leita maiti mai le vasenga tasianga i le vasenga fa. E o atu ia mātua e tu sai tu o e lava le vaingon ofisa tu o ai whala auma matui. Ia e wat e lava taimi fa pito e wat ta mai tu sole tausi ia le sila fisu tatu tunu i la to e maware suka ia e le vainga e la tu mai ti fa le tui a ole laiti le tai fa to ta i lima tau sanga i le iva tau sanga ia pela e matoi o io ina lava le su enga le na fa ia pentus tu sia le tu se tasi mai le Waikato University ia pol University Waikato ia le su enga le ia ono le telo tamaiti o aso ia pe ona mawe su enga sa tele lava na tangata matutua e mawe le type 2 diabetes taimi nei ia le moni mau mai wasi itia wa tele le afianga o alum whanau mana i foi whautuanga tu alalo foi nei tatou matua mari a me se lava la tau e le solo le toto e alana suka ono tau mafa ia tu e sila ne lava mai ngale ana ia fautuanga le tu fine ana se foi maloloina o sta siro fe au lo tau longo pia ya ono su enga ne le wala mai le release mai one news wa tili e te mine tupulanga ya ele o manino mai tura ale tu le te va tu tatala mo ti no e tele te mai ti Pasifika Maori ya su enga le ya tele te la fa ingo te mai ti New Zealand la to ia type 2 diabetes e ma te tu minato lua se forma le 20% ya automatic tono New Zealand ia o lo mau type 2 diabetes ia atupulanga ma light ia tausanga ia le i taitaina na matutu ia le wo ia tulanga o le diagnosis tulanga type 2 diabetes o le stala mai nei tatu telefon tu fine ana o stala fo i tu le rope atapita ile e tot hurtonu lena da loka mai vo i tulanga o tala vo Moni Mari ia felina mai nei i talfo Savelina su engon au faita avale vo i tu ia wala teli ia mantol vai ngale se vai nga fole tele o ia mana ia le uma wile to sfultolo ia o tupulanga talavo o aukilani ia aukilani ia o se lato por kalame na fai fa tau sa ilingo tupulanga le fai ala to tu nga ta avale inongola wala tele ia se lau lima sfurfa pe po fa salanga na tu ina tu ave ta avale se lau lima sfurfa se fulu ta avale na ta fi leo fa sfulu lima ta avale na tu ia pe pala no me mata ia male tele o isi vaenga ia na watu ni talfo Savelina ia tresi silane foi tuanga foi mo ave ta avale ni vaenga le tai au i atato i New Zealand ia mama to i Samoa Mato i Samoa nei o toia a wat fai tu laga na New Zealand mato nei Samoa lo mai tau atu fo le il fa la vetu ta vale na mo atu lu mo vai nganga nganga o mo atu vai nganga le sa nafi ia o le tu laga vo le ia lua ta vale ia fa la vetu ta vale la fa pena o le o foi la ta vale nei ia a wane e tau sisi ru sa a we tau sisi ru fula sen nei tau mo a we tau sisi o nei o la mai tau rena ia o le left turn fo ile la vale fa ia alu ia pe fa e se a fila vale ia o tulanga na le o mai tau fo ile le nga me fo Samoa na fa ila polo ka le i vai tele na so na fila fia nafi polo ka mai le sia la tele nga me nei ia pia o le nga ia tu fo ile nga i vai tele polo ka mai tu wala lua on me mai tau fo ile fa sino to ira lai sine fo ile le lu su tasta la le na mai ele current to le fa mat fo ngai
ia to tapa foi malo le sini New Zealand foi pele te tonu le malo ina pepa le na mai rent current ia te batu ia le va ia fa tai man vila fiaf aga tu sai fa pena foi le tulang foi le a tatu aga mai yo tulang o mala ma tu ia ai foi a tulang foi ia ma sani ia e va tu la sata e be pena te ia awala te fai o pena awala te fai awala va fer vai mala fat ai awala ana ule lo fot ia na o te fai men be pena ia te ia la war o le sima mai tau le inisio awala ma manga hala foi le te mini ia o tele o ma o atale I market le ata tu I fungalei ia totally le tu le ina fo o tu lang o loa sorry o ia la mama o pena auntie uso uncle o ia pena tangi nei papa ia le la fatu o pena Atelo, tate pita ata ma alma nei yo poto yo fa na sa mo la tu ia ola wala fo e mawia se supela tu ia al me le ia la vala e mai nei fa na nei nei se me e te ai tu ai te o ia la vala man ia pa wala va le ton e to lima uma la tu na ia mo mi sta te to tasia la mai le to lima e te mo fai voi le se ia on me nei te lo le ia fa campaign ta mai to ai le ta fai ta to yo ia unga campaign au tama ie fa ataula to sa o le lau fa so mari va nga le alo na wo to so mo le koloni ni tai au ai sa wa le si tamana tango to so mai ta lo koloni alva pe so ai wo fiu fa te mai le ta lo koloni I ona to so mai ale ma sau to so ia umalola ia wo va ai mai pe va se tu pe ia tu uno ia mam le mama fata ale mahali foi o anga e sai tatele ta e pe tate e tate ma fau mari ile mo mia foi nei tato tangata o le se le ni nei ia male tip foi te avia ile tangata pe a fa pe te fa atau a me se na mana tato tangata e fa atau la to lo mo fa le lo me ai vela o tau mafafa avela ia telefoina telela toi avele te a telona mari no malia ni taia e se foi anga tato ia mai fafo ele tato uma mato mai ia o mantola le ave melta avale fiso ia e melava ma siu akole sauta avale o sanila tava lu mo pesenga e matola le pisio lu mo pesenga ia le lana wasau ni tava le tu mato fa e mele pupe wa ita wo felele and le na sign na fa lele sign ai wa masau na muli mele tava le mato vai at ole rento wala pipi mai le sign al current sa wa to tu le mato mo li tu le tafon mata vale ai pe wala fa mali upuma ma fai mai wala fai mai sio anko fa le tava le lai pe o te mai ola fa pe ele ma fai no ta po le alo taita se ta vale ta va ia te e matua tanga ta la avia ele ma fai no ta la fo ma le makata ka la te ni na te lo mari wala ta na matua fa ai seli o manino tanga ta ia pintanga te mai fafo ai lo fo ila tanga ta nei mai ele tanga ta nei sa mo mana ia mari te lo fa le tato upo la fo ele ai me se la mona I tau tangata e no foi nei wa maasani la tau e o mai fo I tata me mai fa fo fika fo tata e no foi nei fai lava le waa fea loa ai mo tato o alo fa pe hai pe hai wa tau sui mai le fati o tai au tu so tamana wi sa o fa fona mai le mai se me voi le tulang voi le mai fo ya e sa le o nei la tau e fa pe na ya to te lo tu ava no ia ta mai toni e tau sis au e tau sis lu sa o malo tau sis va pe e ama o sa mon nei o sa mundan nei ta la na lo va sa mundan ta no mai ni se matu o sa mundale o tu so o va o mani ia a tau fiela ka me ta tu sino I tonu so ta tu malo nei te mi ole a vai tau ta tu nei sa mo tu fina a ona le o tali tu la se fun
ia o le program atu fa i dia ile la Yep. so mai ia o la fa i vo inisio vai nga tata tanoi ona ele mfai ona a ia tu tatu le telefoni mai i New Zealand nei sa mo temi nei ia o la ma fa so tu pe man tu fine ana ai moli la nga fa tai man fa ma lo tatu tinu i tatu ma tanga le program atu ta mai sa mo nei i la vai ia o lo i tatu office tu tonu ia tatu tu sunga ya tasi salam sam i nei sa mo vo leva no tatu tu i nei i nei aso tau lava i tu lai lua te New Zealand o tu lai tolu te mi Samoa ia tatu maftanga i lungo pe ngalu lea i lunga tatu tu o tu lai lua i nei Samoa o tu lai tasi na i New Zealand tau lunga i le tatu proklame lunga frequency tasi ono tisi martasi famo na fa wau pele lunga Facebook ma YouTube o tu lai su martasi te New Zealand o tu lai su lua na i te mi Samoa ia na fa fonga le tatu tinun proklame fa le nganga mai Samoa nei ia la tatu nei Samoa proklame fa le nganga o le moli o le ava ia ai o la tatu fa ngaso lo pe tatu telefoni tu lai tasi Samoa nei ia le tu lai suma luan nai sa i New Zealand ia ai manuel le yaso ma lo lui nai Wellington ma New Zealand manu tua oi ia a o le la tari nei fa fianga nei tu te li mai fa o tatu proklame la tu fa ile La mau e fai mena tasi le fai na ofisa ni na mata tu fui. Tu fa fu. o tala le si tam le o maliu nei a pe o le tu nei ia pi tu tau la o maliu ni tam nei ala tala ta fi tu wa Tu fa. ia o tamala la lela i te mini tai ai fa tai ta tu no ta tu maftanga ia le sunga sua feliz Mikaele sua moe ma luanga le te mo tau to runga tu proklame atu tau tu te mai proklame atu tau ia alela mai fa ngal mai koko le li umar vai salo ia koko umar koko es ia ai sar vai salo ia tamai o le lofo io ta proklame le tau ia lo fatu por rua le te mo tau ia lo fatere mo to Lo fatu nai lima sputa Simon Kevin. Manuel le tau proklame o atu fa ia ia so ai nei ia mai mo mai foi tanto tu inisio ata mata o fira na sa mo nei temi ia pe ona poina ia ele sunga ia tasi salem sam o inala I fanga fau mai fanga fau anga ia sale longa le ina ia tana ia ele nei temi mo mai mo tanto tu nei visiri po fere ia o sa vai le ele mo tu vai me fai ia isa la fai le va tu inisio ata na wa foi mai mo tanto tu
Pose masike ke mai fiti pasi na sapasui Oni tamato manipi Apa lava uatonu Uatonu lau pinangalo Tapa hai poi
e tofa o le ata te te ai le ai o se pamao a mangaina uta a vano so taimi telefonia de se tu la fe fai salveta a vane i se motoka. Solo pea musika mfafifianga nei taimo tai au pe on ta what ta to proclaim an art of vai ya yuli to lai afoli to lai se furu tai nei ya ola se to proclaim on le art of vai ya ono ta to le telefoni lo mfai on na awina to nei sa mo ta to proclaim masani sala to ta to leina ya ai ola ba so to foi ta to proclaim ni sum ta opu nei sa mo ile afoli to lai se furu le o to na minute ya ona tatua ya tule mai sa monei beautiful sa monei ya so matu fi la le le sul matu fi la ya ile fa fone no tanto office tu Tony la vai nei ia pia i Samoa le tu tanto si fonga lo mo ya ma fa tas pe mo tu fini ana fa solo ni tu fa pe po le se meu ma mai ai po ba mai palota po ma mai ta mo palota ya le fo fa ainga o fo fa le kalesia le vai ona so we foi so tatu tinu New Zealand e malanga mai Samoa e olo ye foi nei team o tau sanga ai ola fa o pelta tu pese nei tu teliu mai ta pena tu proclaim an art of vai
O le ua fatonu li Julai se fulu I New Zealand. Ia o le afole nau li Julai sumatasi I Samoa nei. Ia ilu tātou tunu proklame o le ato whewa ili ai le ua mawhatasi tu pia maratu fine ia ana whaasolo pe on tā ua. Lo mātari tanu atu whaaso inisio meo le tutupu iso tātou tunu I Samoa nei. Ia oni soi mata apu mana ia whala ui telefo ilia ia ili tātou whaasoa. Ia ai se teimi. Ia a mua lewa noi se teimi o mumua ta latu tātou nei telefoni I New Zealand I lātou. Ia bo tai au. Ia po le alawa se aso ono Samoa nei le mati iai. Ia to ititia ana pe ya tala to to vole to ititia lava ia ona sao mai velo tatu rin telefoni ia pikia to tatu vala uni I Samoa mana ia fa malu lots foi pe va pele tsamu fai wili maile ile toru o lima lo fatas ia e ona o le ele fa ona tali ona le ine ila lo vaia ia to fa malu atu tatu fa fonga maria o le tatu tata noni tu male sunga ya tasi sai ile I vai ana vai tau mawhai Samoa nei. O vai ia sina mai. Fai ai tau ipu ia pot fai ai. Fai eleni. Eleni. Ia male talo tau. Ia sisira tfo ia ta se sai I fale ainga is. Ia fale ainga ne nai tangata ia fa tau ia o fali fufi. Ese umalawa fo ia valeo e fa tau ia me mata ia o fa avela. Ia male tau foi. Ono tala e pifitu tala le na famile le fai ai elini tau ipu. E mau ele tau o tau mafani. Ai o foka tau mafani mate ai le to tele tatu tunu. O le a tamma e lingi tamma nalva. O mai tau foi le. O le talo tau ia o fai ai fire na o vai ngana le tano atu il tatu tunu I Samoa. O moa wai o se tu pelo nga. Moni. Wai le fai ngo fieta pena ngoni. Ai ia la tula ia le ta pena ina ia tau mafutang. Ia foi le si tu wai. Ne vesi le atu ia ta sisa. Ia polo se palai mau I foi le. Ia. La vesi yo palai mau ia. Alai lo asis. Ile o se palai mau. Palai New Guinea. Tene bralu punen taut. Palai mau I malisi tu ainga palai o le tata le fisi me o le na mo moto fo le fali fufi le fisi me tata sa o se palai mau ai wat mo tau le lo but sisa sorry o me le ufi o le man nei o le mapu o ufi ia ma o me le lo ile tele wa tele ia me mata le wala yona o fa tawa tu ma foi le tupe mana foi le awala e mawai foi tupe nei tatu tangata ia male pulingi vai tamai o le tatu o le aran tata noi me ai temi ne tatu proclamation atu vai ia ona o le wata suir ta proclamation ne so proclamation atu vai ia e masa nei le sunga pul manga fa talanga mil ai ona le utai Samoa o le la tatu fa so atu tatu e fo ia le mata fo le lauta o ele mativa Samoa ele fia ai Samoa la mol mawale no ta o el matu anga e tu fo I fanu ni so matu fanu o lo ngalu e nei fo initial matu ai ngai nei Samoa at ma na yo ta lo mai la fo la ya na yo te right o le si talo te bullet to fa masin le si ai le ono masin tu se va pena e tau temi lo fo la temi la ai pe fa fa ia tu lo manga le o le si tu fo o le ma na yo to ga fa o wala foi le wai o mai me o le filio tamai o mate ai ale o favor tamai o pofi o le o fa o ai lai me o fai o pa o to songa o pa pofi te mo foi lai pui mai ia wana to I foa mai tama ai fai la pa ma ni o pa ai o wala foi lai me te tia foi le fa mo la ia fai misiruki fa tu mai tonu ia fa ia paka fa ia palangi ma pe tu sei pe o fa misiruki pe le popole wai o maule le foi ma tanga fa manga e silia ir tu mo to fa misiruki ona fa pitu tonu ai fa pitu mai tonu fa ia matua ia pe atvai tonga ta wele na mai pe silia tu na manui e tu sala pe o mai ia povi o manu ele popole o fa tu pe ma to tia tamai ele no fo ma fa ngalu ngale
ai o fu la yo ro fa no yo mai fa tau i market ia pe yo o fa milinga tamato Ia. o isi o fu la o ina ia fa wala fa ai sua yo o pi to nga pi ma pena ape e ma watu pe ma tanga tai o lo ni ia ma vanga ni o fu el ape e matua ma lu ia so tatu tu no ma fa tai fo ia ila tolo o fa ia pe le fa tu ai tau si le o ngui no Ole, anga ole, fa ele. to ma mo fo ile ya wai er fonga to ma fo tanto ai tu sa ala ro si me le ale win me ano ma fa pena ia melele ata ia ai la fumoa la fo mo o ile ia o la fua ele tele o vai ia fa pe foi se la fupovi e tasi le povi mfenta pe o tu le isa fa so ai tau maf e tele te tu sa le ta to ma na tu ato o ora le no fa na ni sila pa ia sorry se ke le o la kan de sa mo su na ba tu ama na yo le o la ko sa mo ile ya tu ti ngala ai na mule tu ala ai ma tu malanga ma tu i asi fa dua tu sol ti ngale le namu male ya wa pe vai vai si me niu o le niu fatala Fatala le ne taltasi se fatala le niu e vai ma e ri O tu so matua o wa nga tu me la ta o tonga ya na o seta me ni ne na o seta to no lu morta ta la ula po la me la fa ilia ai tu fa malo tu ta tu le ma ta no tu ya e me lo mai tau tu na o wa nga ni le tatal no le o langa i Samoa. Fa tu sai ata to i New Zealand Mari. Ia Africa nei ata to nei fa ata vai tatu fa ata ngao groceries Ia e la fa ata we fa ata mai matalo i o se tanga laisa o se pakika e na i me ai. Ia a o pepper meat o e tupe uma o le pe e fa alifu. Ia le se tatu atu no Samoa e sele le mau i tau mafa e se mela le tafia ai fua ai ia manei foi i vava ai foi i nui tua i le e sa ai e le tele o fanua e mwhai ona ngalua ina o nei o tatu tangata i nei Samoa nei ia e toi wha malo atu le mawale niu whaatala alo te ata se oi Mario le wha pe mai tasi sai le tatu kurupu foi le nunga le Facebook nei niu le aisa ai lai wo i fuia Savelina ma tasima tu wes yaki aisa lai poru Rato ai ole aisa lai nei halo vai ia watata no atu ai tau mafa ia tulanga fo i wai esi tatu atu no nei vai tau ole siwa enga ole palasio fala au tau mafa mata ole nta ua tasi sale mango le numal tatu ofisa ia atu ai le ai wa pala o tele na o matua i fua i o tele fo i le tele fo i o ainga ia mango i nei i Samoa e tu ai le ai vave ona e vave le fua ai mane fo i o ai atu fo i tele o isi fa aso ai stanga tamalato ia mito tie fai ia umi ai na ia fa au ngai ia o isi tanga tema fai ona tipi tu lo ia tip foi le fa apoloka e ona tu le ia fa fulisa e mafaiona fa iva inu ia po o smoothies e o si vanga nem faiona e fa sa mai ai mane mai mau tato New Zealand Mari lai tu titia valuta la pe ata ngota le mango pe iva tala ia le amu ia sa mo le tu i fu ala si de mango moni le o tulanga yo fo fa le langa ma tulanga o fonua manga ma tele yo vanga fo ile mai tau tu fo ya ole new le na ta o ste mo solo ya new ma ne yo new ma ole si vanga fo ile ole ano new wale tu mai tau ina ma to fale e va vanga ila la fu ai ile ano new tu sa la mai maule il ma ho fo le ai lo mai de mo ano o te lo fa le ma ne pe mai le yo tala le si ele su me te lo tonga ta ni na e vu tanga te e mai ya e le fango le fa apa ui fo la
Na. Tu so me fa pena e ma fo i fuili. Ia tu langa na o le tatu ti te mine tu langa o fonga tau maf. O le tatu tu la te te mo la o le wa tau maf ta. Ia le wa tofo ia tu la. Na. O le fai o le mutalo. Mutalo ia o le fai. Ai Eleni. O niu. O pulingi. O supo. Tu langa na le tatu nei Samoa i le por kalama o atu tau. Por kalama tau tu si fonga lo mo mai i Wellington i Samoa nei mo nei a solulu la tau ia. Ia wa o tu ve se fo e fa pe ia. Talo fai ar vai so le teni ia no si vai so ia. Te foi ia tamasan. Wa te foi tu por rola tau ia. Tu e foi ela ma. Vai vena male a boca ia fa pero leo tata o fenga nga lai o te foi lua niu malua vai salo malua kokois ia fa malo tu nei vai ngol tai au malo lava non sai malo foi le nga lua la to fenga mga luenga io o le simata pu mane tatu te no le nei te mo le tai au o le tulanga le fa tuanga ia o mai ai nga nei Samoa Telen talo no mai a inga o te loia o to fin ana talon matou no mai o fotuanga lea ila to le no foi ni Samoa a woni tu wasta avalistanga te foi fa tu ta avale foi le e fe mai le te lo e tanga tala tu mai tu o tu lengo me foi o le fa la fa saina ai sama mo penei bole mau foi ni so tala vo ma tu pulanga ini so no ma fio anga ile ila wala le tu le e tanga tamani o tamiti la iti le tu le temini ya la ele lo po firme la tu mai ia ila to ye e ana ia vanga le la fa tau nei fa no o vanga nei mati tu e o tanga ta fo le te rota no e on mel is tu so muli mau me ia le te ta no tu fo le ese fo le fa longo de tsa ala tara no mai awa se on na Wal fa tu ta vale ya wal fa ya tu langa ni. Pero me e mate tu ono o fa fi ta le wotele ta tu ta no va tu ta tu telefon. Ia le alo tu langa fala fa sa ina la to ile tu pulanga le te min nei. Ya o se fa no nga fo ile ta tu ta no fo fa so nei te mo ta ya. Ni se ne va nga le mate tu. Wa e te ila ta fa longo le po mo mo ya fa mate fa bele yo la tu yen no fo nei ya a o fe wai. Ya o bele fa pia. Whaftai whai nei tato a inga i nei, Mari, ona wa māsani fo i ini. E pe e whataongi, pe e la patai, pe whautua mai. Ia ona, o leo mai tato i, e tato tele māsani fo i le teleo, e teleo vaenga, ia ma le tele fo i o hami onga manga i o inga tangata i nei. A me se lava i pēr tato whaatau, Mari, e telena. Pēla whaatau o le niu, te mana tua le lua lena matau mai matau market ya tuli loa o esio antile no foi nei fa tau mele niu mai niu se lima o la tuale o le tama niu la fa pe o la tulo fa tul tama pe fi tau le niu fa mai e fitu tala le niu ya o tau ale fa tau ma niu e lima tela atu fa mai lo ia lo antile no foi nei mai e fi le tau le niu fa e fitu tala fa mai o fa fena fitu tala ya o taimi tonu ana lena lo atoi tala nei fa mai wa ma ni ta isful lo tala le la twape o le la esa sa wa ya lo anti ave uma ni to ya lo o stama le fai ele fitu tala ni fitu ni fa mai tama tala lima e tala lima tau ni ya o vanga foi le lo le nei tato tanga mai fafo ya no mai la ia e fele pe tau se mai ia tau o loa ia ai me sa tatu le lini tupe alofa mai tau sa mai tau o loa ia ai mata itu o vainga mata itu e foi tatu ia malanga mai pe afo foi malanga mai e fa alongo nei tatu tanga tendo foi nei lato lai loa le ia le foi soi foi nei mama sani le olanga nei o me le na le te of table ya tau no mai fa so mai tan no wai o moli mau ni e oi tala vo e fa na orto ainga mai e tau tala vo le mai tau vo me la tu pu no ma fio anga tu pu langa no ma pe le si me vo le tata no vo fa so wa le tati nei sa mo o sa vo ia ni so no ma fio anga moni ya ta go longo vo e po e la le si ta wa tu le ta go longo le maliu va ve on po ara nafi
whaalonga tu tai o le tā mani longo. Tasi. Ding. Le va, tu halurisi. Donc, pei, tu sa e te loa tasi, va. O fuanga le o te mile o ei. O loa maliu. Pesfai loa. Pe ite tangata. E la tangata lo maliu. Paula mele te vai te e fuala po oi le pe o tangata matua po tangata le a vaven uma e ta holo o tangata iti. A umi pe o tu se fulu e ta. Tangata matua. E fuala le tangata matua pe e se le mea fo i tūlanga o le wha malua o le sao te mo lotu la fiafi. Ia mare te mi umare sao lotu la fiafi. O pese e umare wano o tuta o le wha malu e te lo fio anga manu. Tu se maa nei e i o vaianga nei. No matu pasi mai a eli. Ala tu tu oi tau le ole. Ai upu ni leo le. Ai tu mai le loko. Ia. E toa ia si waka nalata a vale ia na fio. A tangata i o le tu umana fio. E taufi. So, o le mamalu, o le ta pea o tu na leo te ai te mini. I so tato tiro. O manei vaenga lea wale fatoa e vai foi oi Mariona lewa e tele i soifuane nei. A te manatua lava i aso i au tala i titi e sele mamalu. I o le taimi nei. O matola i tua Mari Bautasi. Ia na sawa i lava. E tale sa. Ai ona la o le ai. E lua ia fale sa wa o le ekalesia katoliko ma le ekalesia e whakasa. E pawala ta avale ma tangata e whaatanga ona whio e o mai o angai. O tangata e o le lotu. Pea whapele whaise lotu i la fiafi. A le watale sa e tau fi uma ta avale vangana i tangata e o le lotu. An mana ia e se fwere mana i o la o e experience ile sa fo i moli mauina fo i na vaenga. Te rana mari le si vaenga lena o mai tauina ni tai au. Mantua o e sea e tu fa atafala wala e tala no tangata te masani ia. Pete tano o tangata ia sa vavali atu. Ai mato e se mele fale. Ia o sawan mata vale tu. Ia sau ta vale lai sau tu tala no. Pe mo le fito ta vale mato mai fa atafa. A pe e se le mana ia. No talva e tato tele ma wai orva enga le tu. A tato feta ia va pela ta u. A ta feta u lunga le awala na fa e atu al puta vale ia pawana. E au nei, ole fōringa fia tangata i tai au me, malo, ia, atu whai a pia. Ia tātou i oe e mo e awia ona e tātou te i le peo i nei. E sa ole lele tūlanga lea o waianga hoi, e sea i o e se nei. Ia waianga na tau alma te tū i tūlanga nei, i la ngai me fwoi tono la tiru nei. Mana ia. Mai foi lau ia malai vale le ma te mile siaki ai. Mai lau pepa nai fatu mulungo le. Ia, tau te. Tau ia vaenga le mari peia na mua fa valea o le i fali ono ana po te le isa fa vamla wat. O le no fa so ia ta si sa pole aso no fino ngalo vaenga le. Ai mana ia fo i vatu i fo i se tala. Le pepa le fa le pepa malo sa mo le fatu mulungo vale le. Le titango e tiklea pe tika ia po vaenga i tono watu. Ona pola, o matutauna o mai loa le ofiso tiu te tu lau fo i le matanga luenga. Ia, o le alawa o whai atu, o le na mato mai ma e ia vaenga mo whaangota na mato, whai mo whaangotanga mato mai mato. O te tango la tiki lungo le pepa. A mantua le mautele i sao mai le mautele i o atu pasi atu le tiute. Ia, alofa mai le tamaa loa lea. O tau i loa tau soli le tula fono malo Samoa. Ia, o lo te masani o ia tātou mari e lava ia nei tata o whenga ruenga e whaapea mai. Ia le lau tango e whaasao lau pepa wa lele i siaki a lele i pasi atu male. O le pepa n whaatumu mai nungo wa lele tu sau laua. Te lola, matoi o whewhea le tala ta maa lofa mai. Matoa te le al tau sana e tutongi e o tau soli tula fono o malo Samoa. Familia tua le ai. Ia, o whēatu nei ia li startan mata o malanga. Ia, e watu la se me... E whauna watu se me e sau whanguinu. Whai mai loa, ia. Ia tātou e whai ale wā whea loa. Fitus fultala New Zealand a vei a mari. Tuso... E tu sana le paua nao la tutupina na samau. Lena watu.
Ia, ana vato e iwa tai mato olo i fafo mo te atu le vaatali me sio anko i fafo mwhai mai. Whame pala mo mato tuai atu ai whai atu. Ana mato poloka whapea e tutongi se mato tupete le tutonu. E venelai tangata i nei mari mato ai wa maasani a mai. E feita, mato ai feita whamai. Le ai, o le mea na la waenga na e pi e tu sai e reo se vaenga le leile vaenga e pi e whaapo mai tangata i o mai ona o le malama. Ia whamai, ia o le moni mau e moni mau whaitase sai ta atele o le vaenga lea. Mata i tu le vaenga ia pe a taunu o mai foi. Mata i tu foi lau pepa wa pa u foi a o whaatu mungo le pepa Mario ta ua i o whaasa o le whaatu mungo le pepa inunga le vaalili. Ia a pe o tu langa nai. Mawela tili. Ano te ula tu mato al fatu pa wala lo poke mani no sama. Alo wa tu tamalo ni in balai valili. Mata itu onel vaenga lea ia. So ani foi nei ainga sa mo e vili atu e famatala atu ma so ani atu ai le fai malanga mai sa mo ni. Oni le leita o yo vaenga ni. Ia o pepa nei e vatu tu siaki ma po ala mani. Ia e lea pe lady a oni vaenga mala mea ai mai swa. Yo tu la gala le mati tu ina ma ne fa so e ta o tele ya mona yo ta tu tanga tele nei te mo tu sanga o ta tu i le malanga e o ta tu tu moni ya wa o le moni ya tu o mai yo fa yo le mai na o tu fu ta tu ni e fo le New Zealand Declaration formula to New Zealand ya ta vone mati tu wa nga o mai ai mo mo le fa tai man fa malo ta tu tu lo te minuto 20 on talo li tu lai se fulu male tasi isa i New Zealand. Ya ale tu la suma lunai nei Samoa. La tatu fa vivianga nei Melrosa pae hula.
5 minuto tane o tale o li July se fuma tasi tau tau mo si fongo le lau mua mai sa mo i la lawaya e lo manga lo tupe mar tufine ya ana fa solo stemi o le au neo tolu i nei sa mo le lui nice i New Zealand tau runga tatu por kalame matatu fa salonga suma tasi ia i na o suma lua nai nei po kalame o le molio lava tasi nei ia o suma lua nai nice New Zealand ia o tatu telefon tatu mafuta tu lo le fa fifianga musika sui fe filoi ia sia pa ia le tula lua ia boli tula tolu i samo nei Malo whaftai Maria, mori fo ianga o te lo taulunga toi fo i Ia. malta por kalame o le ato whewa ilia ia o suia fo i por kalame o le ato whewa ilia i nei aso wale te tala ina tatou laina i ona le whai atu tatou por kalame mai lalo vaia ia e whamalo atu le tatou au whafonga maasani ia o le talia ina fo i le tautua si ufonga lau mua por Samoa Capital Radio ia e whai mau pa anga po au le tio whalongolongo whamangalo mai fo i le matautua le nei tae au ia pe fai o ye se upu o le longo mali e lau whafunga anga. Ai manu ia te le lava ia fofanga nei aso. Marilyn tata noi tua i le ese fo i o lata ele mo alfai malanga mai e fai malanga mai na oe. Ia ma le fai malanga mai pe fai malanga mai ma tua. ai saole le ia se Pe a mai ni a singa voi le ia mai. Ia le mai tangata e fesiri mai ai. O ia se o mai o ma tua le mai la ia pia. e pe famama avenga me fo ia ta ua ia wai ele tatu pe ia e pe mama fala e pe pa ua mama fa nei matua e ona e tele tangata ia me se pe au mai o fai sili wa no fa to au mai ia o vainga i tawa singa ma vainga ma pena ia tatu la vai e la to fai pine tato le vai fai le vai fango mama ia matu le vai fano e tafi ia o tato malo ma tata sias o le si mele tau lunga tu tapo kala mele o mai tau atu i nei te ilai tia matu mafuta ni fa so a tap mafole a vatu nei lai matu tato i oe e masa nei pipa tau ma e o mais ia me se ala pa paveri a tu sala e vatu e tamiti nei ala fano ai te e mai ai te e mai a te e mai e me mele tala li si o te i mai te fia fai manuia mai ale vatu ia la pafango alu male fasimoli tonu alu tu sa le tinga ina fa ia tato ia fa atu watu ia la pafan talia fa tai fa manuia ina fa na tu sa ortala te fami te fia fai manuia fa mai was sola te mina na fa longa ia so ia tala na va pena fa manuia e vatu ai te mai te mi ala ni mi o paper towel ma me wi ya ala se me mali na pa peso sa olili le vatu le pa ya amaya va pa pera ya o tu na ma ngalo te va tau va ese foi mali o fa na nei ma tu sa wala tu onol ma san wa fa na fa foi ya te lo le tau fa ya te fa olo me yo fa no ma solo ta pena ma pena ya te lo ai nga yo paper towel me on uma ya ele te alo tangata ia o tulanga la te tingai ne so kani so o manuia la me o pu fa fitai ia fa manuia le tu o pu pena ha o mai pu ave furmo pena ese fo ia le mana ia ai pe fa pena se tala le te ese fo le mana so maga no mate tu ve o vai pe sa o foi o te so ele va tu ape fano le mo le vai sa tongi le paipa alo mo fa si mori ai te le fo se pe ai ma te Italia o va te fa manuia ni fa no malo o leo te look forward Mari i la utamiti fitu tau sanga na mai matua i pe ese la langi le wai ana po nalu mau fa mama di mama tai i fafo matua i o tato i nei te le nei fafo fa tai le matulo te va aila fa mai ka semana yo ka semana e ole umukuka le fa le umu fatu Io le si o le outdoor kitchen le asa mo for me. There's a outside kitchen me. Why don't we have a like city me? La me le fai. O matua le fia lo you see. Dia foi tamala le au ngai sa mo taman. Na, I want late. Ba lo fa tu fini ana. O no ta mafta foi ia il te mo stato por clame ia on ta fa si foi le. Ia ai manuia tele le ia so mo fufuanga toi. Alo fat. Il fa fo mo tanto giro. Mana io
Mai loa tu tato tu no sunga fa fenga Reverend Maasangala ili mai va Maasangala o yo le la na fa man por kalame o le molio level ni tao me le kale sia uso Cristiano in nai ya uso mai fa vol tato tu no li tato no li tu la sumertasi le tato no li tu la sumertasi mai fa fonga il por kalame ya o le molio level ni foi tao ia o te whataro whatu i le pa ia male mamalu o si e tātou tunuu. Ua mawhai o na mafuta mai le nei tai au.
i le tātou po kalame masani o le mori o le awai, ia sururu te tasi. Mā lōn soifua manuia, whaafitai le lofo le tua o mwhaiona tai mai loutou soifua ma so mātou wala. Ia ua foi tiute ma whaiva o le nei aso. Ia o le nei tai ao, o fia lava se vaenga o le rorangi, po ke lope olo e mafuta mai ai. Ia anga le leile tua e lo soifua, ia mai se foi o tiute whaiva o wala winai tātou, whaafitai le nei tai ao, ono nai o tātou matua tausi tonu o Mauta Malawa, i lo o tau soifua, ua mawhai o na maua le nei aso tātou te mafuta ai lunga o le nei polo karame. Ia wā fwoi so swani i lo tātou sāwaliwalinga ma le tua i aso taitasi o le soifuanga nei. Ai anga le leile tua i lau mafuta mai. A maruia fwoi le tua i pa i o le whai ngā ruenga tutofi. Whai o na whātuna pāuria i tutonu o se tātou o tununa i a wāle whe aua le tua o lo fora fulaina i le aso ma le aso. Ia o le nei tai au, o le tai au fia, ina ia mawhai o na fisoswani le ngango le tua i le prokalame le nei tai au. Ia ua fo i le whatinoina, sa moae, tātou, tu inatu le nei wha moe moe i le tua, ina ia whatasi ma fisoswani le tua ia tātou. Tātou te talo, whaafitai le tua, we tai mai lo mātou soifua ma lo mātou wola i le nei aso. A wā foi po kalame e peo na masani ai. Mātou whamoe moe manu i a te oe. O lo wanganga pa i o le a fisoswani mai. Whau o la mātou tautala, ngai meisi o la mātou whalongo. So swani o le a lava se fe au se mata upo le a mātou whasoa ai mo si o mātou o tunu. Te taro i lau fioleli ie, ia whaaloto te leina i mātou, i so se vaenga o le nei soifuanga o lo mātou soifua maorai, whamoe moe i a te oe mātou te maua i le malosi. Whapa ia le nei po kalame o le mātou whatino i nei le nei tai au. Ono lau suafa i so mātou wole mawala au tuai. Amene. A tātou tapo i atu i le vi inga ua, ta pena moi. Tātou. Oh
o le tātou tu si whai tau i le nei tae ao le salamo le li masfun matasi. Salamo li masfun matasi o le a mawai se piso swani mai se teimi o le nei tae ao. Fia whai tau ina le nei salamo. Ina ia whai ona tātou whaalongolongo ia ia o na tu atu fwoi leo le awa noa e te whaasoa mai ai. Na ia whapeo na mawai se ao ngā ma se awa onga mo i tātou. Whaafonga mai ai le whaitawina le a fionga whaawina le atua mo i tātou le nei tai au. Le atuae, i e lofa mai a te au. Tusa ma lo lava lofa. Tusa ma le tele o lo alofa muti vale. E solo i seao soli tu la fono. E matua fulu mai a tau i lau a mi o leanga. Mai e wha mama mai a tau i lau ang sala. A wā i loa e au lo soli tu la fono. E le au no foi o na iai i o luma o lau ang sala. O wang sala atu ia te oe. Na oe lava. O foi le nei mea leanga i o luma. Tonu ai oe i lau feta lainga. Sa o foi oe pe a e wha masino. Whauta. Whana wā umare a mi o leanga. Na o iai foi le manawa o lo tina ma leanga sala. Whauta wai fina ngalo i le wha maoni o le loto. Ma e wha ilo mai a te au le poto i le mea lilo. E wha mama i a te au i le isopo. Na mama ai leo au. E fufuru mai a te au. Ona sina ai leo au e sili lo le kiona. E o whalonga mai a te oe le oli ma le fia. E a fia iwi wa e wha momoina. Ia alo fonga ia uang sala. Ma ia e soloi e se a ua mi o le anga uma. Le tuae. E whaia se loto mama mo au. Ma ia e whaafowina se loto mau i te tonu i atia. Aua e te la fua ina o i o ruma. Aua fwoi e te ave seina lo wanganga pa ia i atia. E whaafoi sia mai i atia ule oli o le ola tanga mai atia oe. E tau fi mawina fwoi o au ma le loto fia. O te awa o atuai o wala i e ua soli tū la fono. Na whaali liwina atuai lea i a te oe o e wanga sala. Le atuai. Le atua o lo uola tanga. E la vei mai a te au ai le sala o le toto. Pese fia ai lea o lo lau whaiva i le ami o tonu mai a te oe. Le li e. E wha matala mai o ulo ngutu. Ta watu lea e lo ngutu lo vi inga. A wawe le fina ngalo i se taulanga. Ana e fina ngalo ia e po ua o a watu lava. Wa le fia i se taulanga mu. Taulanga i le atua o le loto momo lea. Le atua e. E tele ino sia le loto momo mo le nuti momoia. E wha manuia mai siona lo fina ngalo alofa. Ye atia e pao Jerusalema. Ona e fina ngalo ai lea i taulang tonu. O le taulanga mo. Ma le taulanga mo uma. Na la tau wha e ai lea o povi po ai lau fata whai taulanga. Ia. Wha manuia le tua i le whai tawina o la na fionga pa ia i le nei tai au. Ia le tātou tu se whai taule na. Salo staimi o na tu inatu leo le ava noa e. Whaasoa mai ai, e ai nai fisili. Sa o ta pena iai mo le nei mata upu. Ina ia soswani lo tato wola ngarue. Soswani lo tato wola tautua e maise i tutonu a inga. Ma so se mea lava o le nei soi fuanga o lo e involvai. Ia o ngā fo i le nei tusi whaitau. Ia e mawaini le sona ta ua mo i tatou. Ia e o tamanatu i le nei tai au e le lava o na watu nai fisili ia ma wai seava noa o na o
soso ni atu le tau wha malama ma wha matala nei salamo. Ina ia awa olo iaini nai vaenga ta ua le nei salamo ia ngā mo lo soifua mo lo wola i le nei tai au. Au fasili nei o le atu ina atu le nei tai. Nei ia ma iei lau wha soa. Ia wha manuia fo i le tua i lau ta pena. Ia ma lau wha longo mai i le nei tai au. Al fasili mua. O le fasili mua e whai ona tu ina atu le nei tai au. O ai le tusi tala o le nei salamo. O ai fo i e wha tatau i ai le nei salamo. Fasili mua le na. O ai le tusi tala o le nei salamo. O ai fo i e wha tatau i ai le nei salamo. Ia tu ina tu le nei ava noa e tātou te whasoa ai le nei fasili mua. Ona whasolo atu ai leo nai fasili ia whanai fasili na uta pena i ai. Ia e mwhai ai ona tātou whasoa i ai. O leo umona i whalongolongo ma e whai tau fo i ai tu si lea salamo i lima sumatasi. Iau te tonu wa leva po o na pe fina ngalo maloto o si o tātou watunu. Ia e te tāpena mai ai. Ia matu ina atu ai le nei fasili ina ia whai mai ai sau whasoa. I le nei tai au malo whaalo alo lava.
Ia te masalo o le ae whatatari si tātou wāna au. Ia le lei lama le whāsolo solo pēo o le tātou pō kalame. Se taimi muri ane ia pe ia iso langona pe ia fo se whasoa ia le lei lama le tāpena atu lava o nai a tātou fisili ia. Ia mo fo se taimi muri na whamala marama atu ele o lai fisili ia mo tātou o le fisili lona lua. Eu ia ina le maua mai se tari o le fisili mua ia e le mawhaiona tāo fia ele tātou pō kalame i le nei fisili ia le fisili lona lua. O a upuona na pese whanua noa lea na pese ai malona loto mawhatia i le atua. O a upuona na pese whanua noa lea na pese ai malona loto mawhatia i le atua. O le tātou te talanoa i whanua noanga o le tusitala lea o le salamo lea. Ia o te mana o lai a mai ai sau whasoa. Ia po se manatu foi a fai foi ese mai ai lau fasoa mai fesilia e matua ia ise me o lo a fataua ia te o ele nei salamo sa fai tawina mai falongolongo mai ia tala lava le amanoa mo i tātou ma le whaarolo lava o a upuola na pese whanua noa lea na pese ai malona loto mawhatia i le tua o tātou fesili lona luana na Whātaro whātu le wala au. Ia whātaro whātu le wala au. Tala whala sunga sangala. Ia, soi fua manuia ia te ori tina. Sei fua manuia le sunga whawhia ngainga. Ia. Ia watu foi sa utali I fesili le tau maua su de tu la whaftai mo lo ua wanoa. Ia. O le fesili mua pe o na fesili mai po e tu stala. Ia. Ia o lo manino a o le stalo tawita. Ia o tawita a. O ia le o na le salamu. Ia o lo whatau le nei salamu pe ia o le erna. I lunga I le mata upulava le ilo na urutala whapea o le salamu tawita ina ua. O lana pese po lana tatalo fo ile atua ina ua luatu ia na tano perfecta ina ua umona luane o ia patisipa ia moni leia lau saunoanga o se tala wala wiloa fo ia tātou o le angasala le nei tupu na whaia ia na whai lava malona leiloa o lo sila fo fonga o lo tātou atua ia o le atua fo i o lo ia te ia na tofi o ia whai matupu le o lo nanu ia le pewa se sea I ia ai mana ia fo ile fesili lona lua le wa mai fapea po a upola na pese fa no ia le wa umalavana sau no la sunga ma fapea fo iona to lau mai ma fai tawa tu fo ia I fulu iwa le fai upo o lana tatalo o le tawa ia o le tatalo le ale au na le atua ia pol nei fo tupu talo ma le fatu tua ma le loto maulalo pe ona fai mai ia Jakopo ia Jakopo lima sulima mai o tatalo fo ia fai ma le fatu tua le ngati na fa ola nei le mai fatu ina fo ia le ali ia fai fo ia ngasala fa manga loina e se tawa ia wale fai mai le utala le o le lau salamo le lima sutasi o tatalo ta vita o na winga ola na tatalo fa me o le tatalo le atua na ia fa manga loina la na ngasala o le taua ia o le sota ile ata tau le atua talo malo loto fatu atua ia malo loto momo pe ona ia taua I fai po se fulu
le pe ona ta ua po ani upo la na pese o ta ua ia o fa ipo suma tasi e ta ua umata talo ta vita e o te fifa ma fa ipo sfulu mal fa ipo su tasi le fa mai le ai o ia ta vita le tua ila talo le tua e fa ia se loto mama mo au ma ia fa fo ina se loto mautonia tia e se me ta ua ia tia ia o le loto e puna mai e mea uma ma Yesu ele se mele anga la tu ton I fa fo tonu na o me sa mai tonu e pe o na loto le wang sala pe ona fetala ye Yesu tu sa pe tele alu fa atino le mulua ai a fa wo pula ye yo mata mama na o ye lo loto ye le pe ona tautala I ta vita ilana tatalo fa ipule se fulu fa mai le tuai e fa ye se loto mama lo na winga o la wai lo le ya ta vita na la na ngasala mamuli lua lo na loto le nei fa fine o se to alua fo I se tase o so atau po ona so atau ia ona mafua mai lona loto wa mana o ia lona loto ale wau ngani ia le atua ia fa mama mai lona loto ia fa fo ia mana ia tatu te tau tala so o ale nei mau ale wa mai lau sunga fa fe nga nei tai au o le mafua anga le na le na tatalo ta vita ia ma o fa mafaina ile le fa upule se fulu ia langa o mea uma o le loto e tupu ai lea mi o fa mai e sili ona leo ina o tatou loto ia le sili foi le toa na te a ele olo ia nai lo tangata na te pule alo na loto pe mal fa upo su tasi le pe ona o fa mafaina tu foi fa wata talo ta vita o te la fo ina ayo uluma au fo ite avese ina lo nganga pa ia tia ia fa pe lava le talo le mo tangata o sala mo fa maoni wa alu male loto momo I lumo le atua pe ona ia tala I ia efisi sila le atua le ile loto momo na ilo taulanga ave o taulanga wa lo faia Israel ia taimili ia taulanga I me o manu ia le pe mai tavi taulanga sili le ia teia o le ave o lan tatalo le atua e ala ila na fato e senga le atua ia e ala fo ilo na ungani le atua ina ia fa mangalo ina la nanga sala o loto momo e fa ilo mai e tatou ia wa matua fa mawalalo ata vita o matua no fo le fuefu pe fo o lana tatalo le atua ina ia ola le pepe o lo ia participa ila nanga sala le ia e ui ia I fa fita uli e o mai o tatou ola sa onga ta ua le a ole ta ua ia tatou ole loto sala mo ia ta ua lava le loto momo wale ele fiesi sila le atu stanga tai fa ma walunga lo na loto a ole alu la loto li vai mai fo le atu ma le loto fa ma walalo ia sila le atu le tangata u fa ma walalo ma wa ai o le atu ma le a fa ma oni ina ia fa mangalo ina le ngasala pe o ile o te fa ma fa tuai ma se meta o mau ia le nganga pa ia lo ai o ile nei tupu awana ia ve se ina le tua ia lo tato ola I taimi le lo ftu no wa ia tato le nganga pa ia le tua fa me fitala nga Yesu te tele ma faia ona faia se meta si pe ule ia ia tato tele te va ia Yesu le tino alona nganga pa ia o le persona lona tolu le o le atua o le nganga pa ia o le atua lava le o lo tonu ia tato na te langona na tato fatonga ele o te mamau mai tato a fai wanga sala pe o langa sala nei tupu nei tae ia tari tonu a tato te langona tato fa ma walalo ma fato ese ia te ia a wa o le atua ia fa ma onia ia na forfolanga e fa ma ngalo ia te tato ia o sia ule a fa so atu le nei tae ele la fo ina fo tato ele atua a wai ia lofa mai lava ia ma lofa muti vale fa mai le upu ale tusi ia tele ngese alon tosa ia tele alona lofa malona fa maoni fa tailo sunga mole mo fesili ia mesole afion pa ia le atu nei tae ia se ule atali I fesili lua wa mai ia atu ai foi ma se fa lau tele atu ai nei foi upu wa va atu ai fai ma tali nei tae ia atu lava ina ila sunga le fa fe ngai nga ole lo sa uniel por kalame fa tai mo lo wa no fa mania tele le atua I la sunga tu maula na fa unga mania e kale si onga lue ai ia lo fisa fa sala mai lo fa fonga ia me se foi lo fa so ono le swa fo Yesu amen tai momoli tu lava le nga fa tai ati o tina
tu sai fo i molo soswani le nei mata upu ia me se fo le nei po kalame pa tai upu matango fie sa e mana vaina i le nei tai ao longo nai fi o le loto e tawia ina ia anga le leile tua ma fa manuia ia te oil tina maua o manatu ia wa foi tonu a inga e me se foi e kalesio e ngalue ai fa manuia le tua ia te oil tina i le nei tai ao ma lo le fasoa tato fisili lon tolu ma nei ala va le fasolo tato fisili na ia a fai ai umane tai au na fisili ia e le se me pore o tato fisili lon tolu o le amau mai le foi upu e ono mai foi upu e ono fauta wa e fina ngalo i le fa maoni le loto ma e fa i lo mai a tau le poto i le melilo o le fisili la o le a se ta ua o le nei foi upu i lo o langa tu i na atu i le atua e pei ona tau tino ai ta vita te fa longo i tatu fisili o le a se ta ua o le nei foi upu i lo o langa tu i na atu i le atua e pei ona tau tino ai ta vita ia fata tali atu mo se vala au mai i al tatu fisili na fa tau foi upu e ono fa manuia le tua i lau soswani mai le nei tai au Ai
Ia, talofa. Ia whaatalofa foi. Na sunga whaisi au foi po rea whaarpenga o lo wha. Tau taiam ta u foi neta e au matango fie na nasion pa ia. Ia ole a ole sili mua ma sili lua. Tu sali leia malangona ma le usona wa umatu. Ia ai ala la u tau whailua te aruatu le whaatinoina foi o le te sili lona toru le mo ma whai upo e ono. Le whapea o le ase tā ua ne whai upu ilo wōlanga tu ina atu le atua. O le mea mua e tā ua le whamaoni ma le poto ni mea lilu. O lo ula ngona iai. Ele au ngalo tau tala na o upu e whaalu. E te tau ona e mulimuli ai. Pari. O le mena ta o le whamaoni. Muli au upu ai au pe spate te inga o le la walu lotu. Umaro lava lotu fo na le la ma na ia mai ale la unga fo na sau lo fo mai sori. O fa no ko de la va o umi ke le am na ole ta ole le loto le na tu ina ti le tua. Me le whamaoni o na lotu. Ia maua se ta ua ia ilona olanga po le at pe fo o ia o maua se awa onga wa au mai e te ma fai se au foi po ai le o to fie e tala ina fina ngalo le tua pi o to nga duengo o fai e vai so uma mai so uma ile tai au ia se o mai fo le nei ya so o so la la ngona ye a e maua le loto e fa maoni ma e te tonu e le tua o lo ula ngona ia nei se me te pole ai tai wa e a fai wa e alu e fia maua lo fatu tua ma tu ina atu lo loto i le tua alu ma fa maoni ia e maua se awa onga ma se me ta ua mai ate oi ia pe fa mai o le poto e duala upuna fa onga ina mai e se ta ua o le poto le mea lilo o lo loto au e te whaelo atu le se tangata le mea lai a te oe a whaia o lau whanau po lo tala noa iai a whaite vai atu oi o le a tau anu este ma le whinangalo le atua po ua fia foi ili au ngalo a vau fo le nale te a e manao e tau te o uma e whaite whinangalo le atua muri ai tala noa ma le loto fia ia ma le loto o le mena e tau o le loto i le mea lilo e whaeloa mai a tea o le poto le mea lilo o lona winga la o le poto mai le atua e le whaadia mai le tangata fo ina le whaadia dia e latu fo ina le whapea o ana le ai a o le liu mai le ila le ana le ai a o le ai e le o singadu e ngā lufa na wa e whaia a singadu wenga wa e whaia tala noa le mea lilo pena o lua martanga ia te mai foi o le a tau mamau este ma le finangalo le atua taimi tonu ana oe e te tata noa pe o so uso po so tau wofo nana ia tau tu una mea e te fia iai e tau e whaiti finangalo le atua ona e va aile iai ia wat finangalo le atua le whapea e te mana o nei lota di mai le ai la fu e su e mai lo ma fau ma oi pe moni lo tatonu pe moni lo fa maoni le la watu ai ia ona ma fai lo le ona tu ina mai a te au le mea a toa la te mana o e fai i wa e o le atua ia te ia wa le ia so hata le tia mawas manuia mai le atua ma tasi atanga tale tatou te o iai ia na o le atua e mawai le whātua ma le tani tonu ia ma le mea fo e mawai loto maulalo wa mea umasa me ia e mawai loto maulalo ma hai ia oe le alofa e ma fai le alofa na o le e mawai loto maulalo mawai whaaparipale mawai loto whaamaoni mea e te mana o te fia au nai le atua ia na sia o fasoa tu le tu stai male ava no tu ina mai fai upulia ia ai ato no fo ia ni se via fasoa tu mta upu mata ngo pio sa mi e o foi fai fi au le nei sai au ia malo ava lava mlo fa lo al fa stai tele lava mo le ava no tai moni lava le nga fa stai ia te o foi tina tu sai foi malo fasoa ai me se foi o lo tolo no mai
Ia o mo lava le loto ina ia mawhai ona tātou whaasoa i lea tusi ma lea tusi. Ina ia maua i se so swani ai me se fo i tonu a inga. E ka le sia fo i olo ngā rue ai. Aftai mo le tau whaamatalaina o le tātou fisili. Ia e whaamariaina lava le loto e pei ona e tala noa mai le tina i lau ta ua o le uputali tonu i lau whaamalo manga mai o le nei fisili. Whaamalo le ta pena, whaamalo fo i le sa ili, ia whaamanuia le tua i ate o le tina i le nei aso. O a tiu te mawhaiva o le a whatino ina le nei aso, i anga le leile tua i lau soifua nga lue ma lau soifua manuia, pui ma leo oe le tua i ala uma o lo e whiarua i ai. Wa o te tonu e le whaingofia le nei soifuanga, ai whaafteitere lava o no whaamanoa taimi. Ke ono lo fia swani mai i le tātou mata upu le nei tai au, ia, whaamanuia le tua i a te oe, ai mai se fwoi fuanga o le nei vai aso. Ia soifua mai manuia. Ia, whaaseifua. Salo tātou ufisili lon tolu le nā, o tālitalia nisi wala au mai, ia, e le lei lava le whanga solo pēr le tātou fisili, toi tasi tātou fisili lea. Ia o na matua i loa leo se whaamamanga o nei fisili, ia ma tātou tu ina atu fo isi na whaamitalanga i winga le nei tusi. O le tātou fisili muni. O le fisili muni la. Ia, e le lei lo whanongolongo le lei mai lava i tātou fisili muni. O le fisili muni. O a upu na whaaleo ina ai le tautonga vivi e tā vita i le tua. O a upu na whaaleo ina ai le tautonga vivi e tā vita i le tua. O lo whaamatala ina i le whai upu e sifutolu, sifufa, male sifulima. Toi whaafonga mai tātou fisili. O a upu na whaaleo ina ai le tautonga vivi e tā vita i le tua. Nai ta ua le whai pusu tolu, so whaasu lima, ia malo whaaloa lava. Whātalo whātu le walau. Whātalo whātu I lau sunga le whawhiangainga. Pini le telefoni. Whātalo wha. Soifua manuia ia te ori tina. Ia, malo furu soifua I lau sunga le whawhiangainga. Le a tu atu so soani po. So lava te awa onga fo I moa au I le pisili pe o tu ina mai. Ia. Sao noia. Tai. Ia o Sicily o a upu a. Ia mas futolo. Pai mai.
O te ao atu I o wala I e so tu la pono. Mali. O sa mafaina e ta vita. O le ao atu I e so tu la pono. O le lona lua. E la vea I a te au I le salo le tutu. O le pese fia ai le o lo lau faiva. I le ami o tonu mai a te oi. O le pese na u whamataraina ai. Me fia o ta vita I vivi atu I le alii. E ala lea I le ami o tonu. O lona tolu. Le li ia e whamatala mai o lau ngutu. O na tau atu lea o lo ngutu o lo vi inga. Ka ngā ina lea. O le fofonga le tangata. E vivi ia I le atua. E le ngata ma le loto atua. A o le whaatua I le atua. Le whao ngā ina. O nona fofonga e tau vivi ia I le atua. Ia, o lau sasawani. O po o lea ma le vai. E tu ina atu I fiseli. Tai mo lo ua manoa. Moli le nganga whaftai a te o le tina. Whaftai ta pena, whaftai foi le soswani mai le nei po kalame. E au te tantonu o whaamaria ina foi le whanongolongo I le nei tai au. E a mese foi nai tina sa soswani mai ma whai masoi o sio tātou wutuno. E au te tantonu ai au le ina I lau o tina. O nei po kalame ia leu te wawa yatu mo whalongolongo atu. Ia na nai tina e tau pati mai. Ia o la whamanuianga ia te o tau tina. Ia mai se tina le na umatu. Se ianga le leile tua I lo soifua ma lo wola. Mawani si aso se tele mo lo soifua e te au nai. Whatino i o tiu te tono le ainga. Ai mai se o le kare si o lo engalue ai. Ia ai mai se foi me o lo e involve ai. Pui ma leo le tua lo soifua. Manuia le ne yaso. Ia te msalona I tātou fisili nā te wai ono le uti tātou taimi. Ia o le au wailo e whātala noa tātou fisili ia atonu e o atu iai wa tāna whea ngai tēne lava ma le taimi e whao maile nei pō kalame. O le tātou fisili mua lea sa tu inatu lea sa wha malia ina le loto le whai fisili ma le whai pō kalame e to sai ma whasoa mai anai tina. O le tātou fisili mua ia o le o le tali o le fisili mua nana tā ua mai e o tau na whasoa mai na tu sia e tā vita a wā o le tele o salamo ia iai o le langona o la titi se o lo wā langona sa iai malo manatu tu sia uma e tā vita salamo ia o la su e mala usa ili le iai salamo tu sia e tā vita e iai salamo tu sia e Mose iai salamo tu sia e Sarah e ia o pe o tulanga na e no ofisili ina ia mautinoa ma manino o le salamo la ne ia lima sutas na tu sia e tā vita ia nasa o ame fa tau ia e fa tau ile tua a wa o puna a tā vita ile tua na fa iloa ia ile tua o ia e pule ao I me uma se sili lo na lua o a upu o na pese whaanoa noa lea na pese ai malo na loto mawhatia I le tua. E o se soswani atu iai o le pese whaanoa noa o na ola na ngasala whaapito o wa aia tele I le fwai upu mua ma le fwai upu lua. O le mata upu li matasi. Lea na whape ai tā vita lea tuai. Ie alofa mai antia e tusa ma loa lava alofa. E tusa ma le tele o loa lofa muti vale. Ie solo e sea ho u soli tu la fono. Ie matua furu mai atia ui la ua mio le anga. Ma ia e wha ma mai ia atia u I la uang sala. O le tari el fisili lona tolu. Lea ona ta ua mai e stinale na umanu faso atu. Fauta ua e fina ngalo I le wha maoni o le loto. Ma e wha ilo mai I atia u le poto I le melilo. O le tali, o le talitonu.
ua talitonu ma le whaamaoni ta vita i le tua e whaamangalo o ia i le tua i lana angasala na whai. E whailo ai le loloto le talitonu o ta vita i le tua. O lona nauna watu mo le mea moni i to tonu nga le mu o lona tangata. Ma o le tua o le a mawhai o na whaailoa ia ta vita lona poto. Ai peta i au nei, o le tele o lo walofa o te alu o tuai i lo fale. O te ifo i lo maru maru pa ia, ma le matau ia te oe. O lo matau ia te oe lo watua, e mawai lo ori e whababau. Ma lau whamalo longa ia te au, ina ia o tu mau ma le nganga nau nau i lau lava fio. Wo le atu le whaisalamo o Mose loto nau nau, e tau fia mai ai o ia, ai nau na watu e whaia le fina ngalo le tua. Io le talina tātou fisili lon tolu, lea sa wha maliaina foi i la ngona ma manatu o na itina ia sa ta pena ma soani mai i le nei tai ao, ia ma tātou fisili muli. Wa upu na wha leo ina ai le tautonga vivi ia ta vita i le tua. Ia olo wha matalaina le sutolu su faso lima. O le upu mua mua. O le hao o ina po le hao hao. Mai ona o wa o ina lea o anga sala i au awala. Awala o le tua, sa usita ia e ta vita. Na o ina ailo na mafau fau, o lana wha longo, ma tali tonu ai i le tua. Ia pe o te o atu ai o wala, i e ua solitu la fono. Lua, o le laulo whaiba. E leo le laulau whaiva o roto rua. E leo le laulau whaiva o nisio lo tau a inga e whe mea ata vita o lo laulau whaiva. O lo laulau whaiva o le a pese i la wamia tonu. Eo e, a whale tonu taita, e te pese ana o ita ia i le tua. E whaleo e ita o te whale tonu i le tua. Ia pe ona pese fia i leo lo laulau whaiva i le amia tonu ma ia te oe. Tolu o le laungutu. E leo le laungutu o seisi o le laungutu lava o ta vita na tau tino ai. Kai mai ta vita lea li i pule e. Ta tala o laungutu. Ia po o le wha matala mai i o laungutu. I oe. E tali tonu lo le loto. Ia memu loa la ngutu. E memu i le tua ina ia wha mangalo i tātou e le tua. Io e iai taimi i tātou te memu i le tua. Ala e leanga o tātou loto. O lona wha, o le ngutu, e leo le ngutu o seisi, o le ngutu lava oe. O lo ngutu, o le a fola atu lo vi inga. Ia po o le tau, po le ta watu lea e lo ngutu, lo vi inga. Ia opui. E tali ai de tātou fisili lea. Ina ia whaamalia ina ai le whaalongolongo si o tātou utunu i le nei tai au. Ia ngale leile tua ma fisoa soani mai ia i tātou i le nei aso. Ia e maise fo i fuafuanga ma whaamoe ngā wa le asavalia i le nei tai au. Ia e maise fo i le whai ungo le nei vai aso. Tālo ia i file mu o le tua. Ia lo fangia le tua fuafuanga ma whaamoe ngā. Ma ia whaamanuia tele le tua le tātou po kalame i le nei tai au. Le tātou whai u le tatalo. Le tua lo mātou ta mai. Fo i lava le vi inga i ate oi. O le ase ma tā upu a mātou tala noa ma whetu wha i ai ma si o mātou utunu. Anga le lei mai lau fio i ai mātou. Whamanuia i nai tina na wha soa mai. Alo whangia le nei aso i fuafuanga ma wha moe. Tai ma leo ma pui mātou i lungo ala o le a mātou ia. Ia le ngata foi le tua lo mātou ta mai. Whai ungo le nei vai aso. Ia iai lo file mō ia i mātou. Mātou tu i nātu lava i lau fio si o mātou watunu nei. Anga le lei lau fio i fuafuanga ma wha moenga o si o mātou watunu. Ia wāle manuia o nai o mātou tangata.
talo le tua ia manutia i mātou i o aolofa. So swani mai la o fio i fuafuanga ma wha moe moenga. Ia e maise to tonu o ainga. Anga le lei la o fio na i o mātou matua tausi. Lo whangia ro lātou soifua manuia. Poi poi ma leo leo i le nei aso. Le ngata i lea le tua lo mātou tamae. Na ia mātou whana witi o lo whea ngai ma o onga o le nei aso. Leo leo ma poi poi o la o fio. O e foi o lo o whamuli te tonu o mauta mala. Ia poi poi e la o fio ma so swani fuafuanga ma whamoe moe. Malutia i o aolofa. O ani o mātou whale tonu le li e whamangalo i mātou. Ao le nei tai ao mātou te whafo i lava le vi inga i la o fio. Ono mātou po kalame whatino ina. O lo i ailo file mo ia i mātou. Wapito ora mātou te talo le nei ofisa whasa la lau o lo mātou whaunga ina i le aso lulu ma le aso lulu. Ia i lau whamanu ianga i le li pule ma le au whaingaru enga. Whai le poto ma le atamai e meise le whatino ino o tiute ua wala ui nai. Ia wā le whafonga anga si a mātou utunu. Poi poi ma leo leo e lau fio lo mātou soifua ma lo mātou mora. Le lava le mātou wala au i lau fio leli ie. Ono lo swafa Yesu o mātou wole ma wala au tuai. Amen. O le nau a whaafonga le tātou tino i le tātou porklame whaleanganga o le mori o le awa le nei tai au, tā penei le sunga i le whaafenga Reverend Lilo Maiava maa sangala o le Kalesia Uso Cristiano i nai le wahat, mo le leanganga whaaftaima le whaamalo i la uona le tua, ia ona le taumu whainga mātou o fia le upu whaawina le tua, tōma tauina i le whaafonganga o le tātou tino i le nei a sonulu. O le ua tātono li tūlai sifuma lua i le teiminu sila, ia le tātono li tūlai tasi Samoa nei, husi mai le whaafonga le tātou tino i tātou talafou, ia ma tātou tala mai Samoa i lona whaapoponga, ia lona tolo nei aso, ia wale nei fo ia oli u tātou, ia husi mai le whaafonga whaaftai. Toi whaatalo whaatol whaapoponga o talafou mai le si ufonga le laumua mo le nei au auli. Ua whalia le Woolworths a tonu o whaaleanga ina pe o ona pe pa I ila lo o a fifiei beef mince le mafuanga ua lai ona toi tāpā tangata na whaatawina ia o loa ina ia toi whaafo I atu. O le beef mince tasi le kilo kalama ma le 5 selau kalama a le Woolworths o le 18% beef mince o lo o tūsia iaso e umai le au ngā po le best before 5 Julai lua whelua 5 lea ua toi tāpā ina ia whaafo I atu na whaatawina ia o loa I le Woolworths ma le countdown I le motu I mātū. O le whautuanga le supermarketi awane I tau mawhaina le mince a ia toi whaafo I atu ona toi maua leo le tupe le tangata whaatau na whaatawina ia o loa. Ele ia inili poti oni tangata ua ngase po oni a afianga mai lea o loa peita I o whautuaina a whai o ia ini tangata o popole ina ua umona tau mawhaina lea I tu ainga o loa ina ia vaai se fo mai ele ai fo inisi o loa ngau si mai le fasipovi o a afia ai. O li potele tu inato le lapata inga le food staffs I le moto I mātū. Ona o lato ngai o inga na whai le vama se kampani e whaatawina mai ai e le food staffs ni o loa taluai e fōlinga mai o solia ma le multa I al tu la fono o le Grocery Industry Competition Act lua whelua tolu. Pe ona li potia I le One News. He whaalia le komise mata ituina po o multa I e pisi nisi ta iala I le vama tangata whaatau le Commerce Commission. E yelo lato taltono ngai falling mai was solia le foodstuffs North Island le ta iala mo le whaataunga o loi le vama se company ona e te tauna whai e teimi uma I le anganga le lei. Na tali le company le lapta inga al komisi e alai lo lato whaapea mai sa le I tu uma mai na ona tiu te le vama tangata po company o lo sapalai na atu o loa na sauno le komisina Pierre Van Heerden e falling mai na whaatawai le foodstuffs North Island se talo sanga le company le sapalai na atu
tunisi au lātou oloa e ala i le whaatino ni awala e le tala whea ngai ma olo lātou atungalunga ua fōlinga mai o whaawa waini a mionga whaapea na iai lava i ia au nanga i le fia se fulu tausanga ua tua nai. Sa whaasalaina i luma le whaamasinoga whaito malo i Aukilani se e ka le sia masolato sui ina ua whaamaonia ni mōlianga o ni ngāluenga na whaia le malu ma le Community Centre e au noa ma sepe mita sa le i usta ia ni whaasilsilanga le pule ngānu Aukilani o ni polo inga le whaamasinoga ma tuutuunga whaale tō la fono i le whaunga o whale. Sa whaasalaina le trust i le luas fulu afe tā la ma le tolus fulu no afe fit se lau tā la ma whaatono ina fo i e tutongi le luas fululi maafe tolu se lau tala ele pule ngano au kilani ai fa se lau wito lai fa atinoa i la lato sui ngā luenga fiso soani ma fa asala ise tupe e fitu wafe tala o le whanua le na fa wale malu ma le Community Centre o fa atau ise atu e to sai malipo Tele One News na fa alia il pule ngano au kilani o fa amautu mai i le mata upo le tāua o le usita i o tu la fono mo le whaunga o whale. Ua maua i New Zealand se aponga lewe faisi a whai nai o soifua o tangata. O le taimi mwana wa ai o Porirua ai o lea ua maua foi i kalai Stete, Nelisoni, Waikato, ma Northland. E uia se ase au na uti ai tangata peitai. Ua afianga mai le ua le aito ainga o aponga lewe le Noble Falls Widow Spider. E maasani o na whainga tā o na manuia mai ni tonga fitinga na tā uele au suesue. E fōlinga mai o lo o vavele o la le inseti si o manga i tua, e mai se lawa i tonga la au ma mea fale i fafo fale, e maasani fui o na maua i lalo la au tato, i tato no ulo po pusa i a po pot plants, o tapoleni ma le vao ni pā, na whaali e Stephen Trewick o le University of Massey, e ele atunga lunga o no le tūlanga o le le mawhai e antibiotics o na tape o siyama, e o i o lea i tu ainga o apunga lewe le mata utia tele, e be o le Black Widows peitai, o lo i lava ni toxins po ni vai la au ona e tai tutusa. O aunga le tangata mai le ua le Noble Falls Widow Spider, e au fie le fula mo male te ngā. O fautuaina le au sue le atunu ina i pu e ni ata matu ilunga i le ai Naturalist New Zealand pe awa aia ni to ainga aponga lewe whaapea e fiso soani ina ia i loa le tūlanga wo i le tele o ia iniseti i le atunu o. O ana nafi le asolua na whaataunu ina i le Business Festival a Porirua i le Te Rauparaha Arena mo le taimi mua. O se aso whaapitua mo tangata whai pisinisi i le itu malo ina ia sanga wha Sofia i la tau mawhitua wha i fsosoan i whaatao laolai a la tau pisinisi. Na au mai i whaatase tangata whai pisinisi manisi o lo nau i whaatuni a la tau pisinisi ia mawani awanoa i fiso o ta iai. Sa iai la tau na wala auliaina e whaiani a la tau wha langa po fola sanga na fai fo ini fa chala no anga i mata o pe o le va ai mamao i le tūlanga le tamao ai ngole ai fa apia fo i male i tau malo po fa pe fe te ita i pisinisi o na fa afoia la tau ngalwe ngai taimi le mautonu ai le tamao ai nga fa atasi ai male fa o ngawa wanu ai mawhai o na maua i taimi e fai ai suinga ai le ngata i lea o vaenga au tu ai mawhai na fa afotu ma iai ni whainga po ni mea fo e mawai fa amanianga na to o tele na awai mai lava i le tamaita i pule nuu Anita Peka e o lava i ni whanau a onga o nisi o sui na whaiala tau saunuanga e au fia le sui le teru nanga o tuaranga tira Boyd Srekovich e wa ai mamau i awa noma suinga i le lumanai o le whaito whalo tamo ainga Brad Olsen le pule silo le Infometrics sa wha asua i winga i fōlinga wa ai o le tamo ainga o Porirua pole i tū malo le taimi nei ma le lumanai o Dame Valerie Adams le tamaita i New Zealand na wha alua na pine auro i le Olimpeka le tongi pulo mamafa o no ali i e te roa la whaele le talavoa New Zealand le tausanga Ben Taylor o le Animated Research Limited, mani o le Jeremy o le Black Grace, o nisi o e na whaialato folasanga le Business Festival a Porirua. O le amawhai na whaasala tanga au i whaleoloi ni sala tupe o atu lava i le ta ia whetā la, i le taimi lava e mawai o ngā oi se whaleoloa, i lalo ni suinga fau le malo e tuli loa i le au ngā oi. Peo na whaaselsela i le minister whaamsinonga Paul Goldsmith, ma le minister langolango ni Cole McKay i le asolua. I lalo le polo kalami fau, so se tangata lava e maua o ngā oi se oloa e maua la lalo tau, e mawhai na whaasala ina i le taimi lava le ni sala tupe e o atu lava i le ta i lima se lau tā la.
Moni o loa e mawalulunga ato la tau tau, e mawhaiona o atu lava i le ta iafe tā la le sala, o le sala pito mawalunga fo i mo le ngaoi, e mawhaiona o atu i le tasi le tau sanga i le fale pui pui, mo o loa e ta ilua afe tā la pe i lalo i fo la tau tau, po le fitu tau sanga le fale pui pui, mo ni ngaoi ngaonga. E au fia lea fuafuanga fo, i le tui lauli li unga tele le malo i le tō la fono o soli ngā tō la fono, po le Crimes Act. Ma o loo i ele whaamoi moe te tauna fola sia le pāle mene i le nei tau sanga. O loo whaamali e nai fo i le tau maunga le whainga malo so whaatasi a le National Mali New Zealand First. E whaamau tinoa e whaatino ni tongi sala tala whea ngai. Mo soli tū la fono la iti e pei o le ngaoi i whale o loa. Wa pei le ngaoi i whale o loa se whaama i pipisi te tono New Zealand ya sonei. Ma e tasi te sima le wha piliona tala tupe ngau i le tau sanga New Zealand. Ia ngā yoinga, pia na whaalia le te i whono le wha la potopotonga i whina o mō pisinesi o Sani Kaushaw. O toi whaamano se atile le mano si anga whaafita ma le fence po le vaenga tine i mō, ma tali atu i whaalawala whaafosei. La la tau ngā luenga fsosani po o le tali atu mō ne le soni ma maroa o na walo anga mō nisi ti munga ma mafa o le a fia i le vavea o le astofi nei. I lua ni la pata inga u whailonga ina i le lanu moli i tu malo. Na sanu Brad Mosby o le fence. O le au lato o vea ni vaenga tau e mo umia ina mai whawhato le tu malo, manisi o me whaingaluenga mai li pui ngā New Zealand o se helikopa whaapitoa, o nisi o whaingaluenga mai kalai estete, malalato o whaingaluenga i nele soni whaapele fence, e nofo tā pena mo ia tau leanga, ua toe valo ia fo i mo ia vaenga o le atunu o le lapita inga mo le tu malo Tasman, o se sifo mo tuweka, e amata mai le tolu le vavea o le sotofi, e o atu i le iwa i le pō. E silia ma le selau lima se fulu whaasalanga na tō sia leo i Aukilani, ma tu ina atu i aweta avale, ma ni tangata se to o se fulu tolu na o lato lokaina, i sa lato pula kalame whaatatau le sa ilinga o tupulanga, e whaia lato tu unga ta avale ma le wha i paulunga o awala titele, na whaia ia su enga ia so wharaile ma aso to nai, i le vao le aso sfulu iwa yuni ma le aso lua sfulu valu, ma e lua se lau iwa sfulu iwa ta avale na tau file tu malo, o wai te mata, e se lau lima sefulu pepa o whaasalanga na tu ina tu i awe ta avale, ma le sefulu o ta avale na awe leo. Na whaalia sa tini senia Damon Albert o wai te mata, o whaasalanga ese au fi fusipa o ta avale o tasui airbags, whaapungi sāti o atau ta avale o pa o manisi lava o mausuinga e le whaatangaina i le tōla fono o se tasi o ti e wilafi na tau fi leo na iloa isilia ma le tōlu awhetala sana sala i le itutongi na lava na ave leo le pasika ai whaasala le ave wilafi. I ta alonga, o whaaleo le tamata alo le taamilisanga o le lakapi Super Pasifika, ari sāvea le matoa telo whaamanianga o le amisia, pe a whai e ave isia le moana Pasifika mai le taamilisanga i lona manato so se taamilisanga lava e mo umia inai i la tau. O le vai asoneina te enai e le Pasifika Medical Association Group. Lea e ana le moana Pasifika, ni toa ingai whaapia o lo i e ni tupe le malo o lo o whaalu i le au, a o whai e seilo i longa whaatu mo o te le teiponi kiri i tua inga o le lefa o ngai na talawhia ngai o tupe le malo na whaawi atu mo au nanga le whanau ora pe o na lipatia i le leitio New Zealand o lo iei fo i le tali tonunga wala tai na whaamai ale lango le Sky TV mo of ta alo ma o le whaaititi o whaasalaunga pe o na fufuaina se malilianga ma le uni le kapia New Zealand o le afolinga a whaina i le au whainga o tupe e maua e le moana Pasifika e o atu lava le tausanga lua fitu le kone karate sāvea i le moana pe tai o lo o awhiima se vaenga le kone karate e mawhaiana malanga i e ta alo i whafo le tausanga a sau na whaamaoni e adi le maasina taluai o le amalanga i ta alo mo se taimi pupu i le kupo Das Piers i a pane o lo toleni whaatas sāvea ma le olpeleki le North Harbour Stadium a wale ta alonga whaitaulia mua ma le awa whalane i le asoto na inei o le ta alonga e amataina i le 5 minute e te aile fitu i le afiafi. Tala whawia ma le si ufonga le lau moa mo le nei awa uli.
tātou te tau whai whaafatai ma vivi I le tua, e na wato e maua seisia so fau wha au popo I le soi formale olang. E usi mea le whaafonga le tana wha au popo, I mea lo o te tupu le tātua te doi sa moa. O le kuata o le paketi o le tala wha te tau autu o le tupe le ua le pasia, le ua whaanganga e le malo tausi mō le tōru masina le neo lo whaanga solo, se ia mai ale whainga pālota. O le tana whakatau au tu o le tupe o le tausanga lentia nei. Ia lona winga o le mele u whatatia mai. Ia le tanata I le lose lau 5 miliona. O le tupe na e whaangai o ia I le tolu masina lea le first quarter. Ia wa o le au whainga o le tātou budget le sa whai I le tausanga lentia nei. Ia e biliona. Ia lona winga o lona quarter ia. Tata lose lau 5 miliona. O le whaina tupe leu whanga mo tātou tupe wha. Na whesiringi e fwoi le whionga le minister tausi o tupe le atunu, e se awhianga le whaatinonga o ngā ruenga amtanga ruenga le malo le teimile nei, e le le pāsia o le tala whaatatau o tu o le tupe. Pei tei na wha loa lau timu ia, o lo tu maulawa le tūlanga o le wha awawina o tatongi a tangata whai ngā ruenga uma le malo, vanga na aile awhianga ia lātou poloketi ma fōwhanga whaata atitia, le ua poloka nei, ma wale mawhai o na toi ngā ioi. A to aile mul polo ke te tele o le tasi le miliona tā la. Na toi wha au popo le tasi tesi ma le 8 miliona I le tala whātatau au tu o le tupele o le pasia. Sau no lau timu ia. O le situ langa I le melea, sa whaanganga ia le tātou tupe lata le 2 miliona. Mo no ngā tupe fo I le ma matului mo tātou business light, yung na ia el ma, ia o le mpawhan whaatino le melea. Mo silfia o le tala o le tupe le tausanga lentene. Na le 3 miliona le mele sa whaanganga mo le mele. A le lana si itia le mano. Ia o le whaiwhala na whaatino le tūranga lea. Ia, o isi tātou ngā luenga te tele. Tei pe whali o awala me wapena. Ia, o le mwhaiwhala na whaatino. I le pāsi e tala le tupe. O le si tūranga ho I tāua le mele. Mantua I whaala po tonga le mano. E wha matuku atu I tupe. Po I lea mo grants po I hei peo tatu investea o Samoa. A peo po kako isti. Ia wale mwheon wha matuku atu I tupe. O la ufa I wha o ngā lato tupe to toe ma le tausanga le tene. I wha ua wea lato wale. Pei tai ana o le tasi le whaala po tonga le malo le ma whai o na wha matuku atu I le se leni. Mai le tupe wha anganga le o lo wha o ngai na le teimile nei. E na o le whaalapo putonga o le whaama mātoto po le Kidney Foundation, ai ua poloka o mai siwa henga. Wa whaamanino mai le whionga le minister tausi o tupe a le tunuu, le whionga lau timu ia a fōwa lese wā ai. O lo tu maulawa o nei ei le whionga papali I pānoa e le laulau a whono po le komiti whaatonu o le nupi wha, ai ua whaase ese mai le tōwhinga te whono. O le ofisa sili o tupe me le whionga le loia sili, e toe wha awa wina le whainga sāsaua I mua, peita ina toe suia e le whainga malo ua mawai. Au lewa toe ave se le kāpeneto le malo tausi, pe un whaalia le whionga le minister, ono niso whaai unga na fiai niso a seta le whaalapo tonga, e te tau na malupui puia, e so se whaai unga e whia, e te tau foi ona whia ma le whaai te. O le porkalama na tanga luenga o leo le na whaataunu ina le vaiaso le nei whaatama I ai na au malosi e le whaatanga ina le atunu. Na whamanino le whionga le komseno na tanga luenga o leo au apa aulongo I Tino Filippo. Tolu se lau ono se furu le awha inga wa penga le whaatanga inga, u mia whaasori tula a whono o le awha pena ona whaaleanga ina le nei aso. Tasi le afe ono se lau tolu se furu ma lima le awha inga o tu tau le whaatanga ina. U mia whaasori tula a whono o le awha leanga ina le nei aso. Wha kilo kalama le mamafa o fuala au whaasaina uma e au fia ai le marijuana ma le aisa o le awha pena o na whaatama ia le nei aso. Ma o le nei wha moe moe. E whaatino ina ai ia le incinerator a le ofisa o le soifua marolo ina. Ia mai se foi o le tūranga I le marijuana o le a whaatino ina le alona whaatama I le tātou no whanga le I tanu malala. Na whamanino foi o wapa au le si I tia mawalunga ai I le tausanga le nei.
O le whaitau au whaai po le whainu mera o la au malosi u wha fi mai lea tunu e le wha tangaina. Mai o le wha malosi fo ile le whionga le minister tanga luenga i le mamalu lea tunu. O le talamoni lava, o le tinei o le whala au whaasaina ma penga whaasai. E mana o mia uma tātou, le tunu atoa, pule ngārin whai puli. O tātou, e ka le sia, tātou ma Samoa. Mana o mia tātou tau tala. Lai tau te lo ma le mele tupu. Au lesi e muso e tau tala. Nanga e ainga ma tangata le whaia ia le. Pātau hina whala au whaasai. O lesi e muso e tau tala. Nanga lai mo le tupe lan tupe i whala au whaasai. A tātou le tau tala. Tau te le ufsosani mtanga luanga le lu. Ma o le ai singa le la tātou tau tala. Ta umai e o lo whaia sol tu lafu. On whaingo fia fwoi lo nga luanga le lu. E na wamai ale pol kalame ma whaongai nei lo le masini lola awala. E soli ma whaatama ia e le telu ia la au malosi. Ato ai masa meseni whaapito na fo ina le maloni usila. E whaapito mo le whaaleanga ino la au malosi la lo le polo kalame le nei. Ma la fo ina le vaenga lo ave ele la pisi ta whaingata. Au whala au whaasai no le aisa mo le marijuana. Na whaatama ia ele masini whaapito anatanga luenga o le soi fo malolo ina. O le 1% le ua wha mea lofa mai e le wha lampo pitonga o wha putu ngā tupe mo le lumanai manui o tangata Samoa le nupi wha mo lana au whaisa o whanga. Mo wha atoa e le se 4% o le tala wha tatau o tu o le tupe lua whelua se fulma le wha lua whelua se fulma le 5. Le ua wha mahe a ina le masina ua mawai. O le 4% mua mua sa wha matui nā tu atoa i le mamalu o le au whaisa o whanga. E le amatanga o le tausanga ia Februari. Au le ua wha iwina nei le 1% muli muli le nei pe o na wha ilua le vai aso nei. E to e tui nā tu atoa e le isi 4% mo le au whaisa o whanga le nupi wha. Au le isi 2% e anga i sa o te tono lana sa o whanga. Mai ma whai o na toi no mai ai pe o whainga masani o no ngā tupela iti. O le wha tupenga ato le nei 1% e whasa funma le 5 tesi ma le 5 miliona tā la. Na whaidua foi le whionga le minister tausi o tupe le whionga lau timu ia. O loo matua le lei le tala whaatatau au tu o le tupe, e wi ona o le ua le pasia. Mai na ia toi whaamanina foi, o wholawhalanga uma iu whaalawi loe nisi o vaenga whaaupu whai, mo le tāpenanga o le whainga pālota le o loo manai, e matua i te le mawhai o na whaatinoina, i le malosi malelelei, o le tūlanga o le tupe asi o tātou atunoo. O tala fawia, manuia le yaso le tātou atunoo, whasoi foia. Musika o malo longa ma tau mawhitanga o leo au ni si ufofonga o le laumua.
fia e loa fia mai Yesu o te tau rei fo O au tari o au whata E tu mama mama O whini lea na ona nei o Maria e le tina pai Tana sia le Yesu Mesia Sana trio se foi o tarifu E o ki a o Yesu mamani Angi mali e fi sanga le vanga o le auli o le aso lulu nei aso lua. E o le masina yulai le tanto folongo le nei fo i masina lona fitu. E o le tu sanga lua fe lua se fulu ma le lima lauta ona neo marmi tu to finga valu. Na u tu runga tu fa poponga lona tolu o tantu telefone tantu tala mai Samoa. E le nei a uli. Toi fa tala fa toi lau nga sese mai lanto fo ia o lo tapinena ia tamo tango la uli. O ala whanga tau mawhanei o tātou mātua mātua mā loron sai mā lolo whitai tunga. Ia, e le nei vahanga o lea uli la tolo whengai mga anuenga. Leo mā lolo mai lea uli mā loron sai. Leo o tātonu. Ia, le titale le tu le tasi lea uli nei Samoa. Ia, au le nao te au le i tu le sumalua i Wellington i New Zealand. Ia, e le mana toro manuia tātou tau whai tu se le lofa malanga leo tātou tāpa au sili langi. O la tamo whai atu tātou fisota inga i le fionga ia lau Pepe Tele, tālai Junior Lene, ia i le nei teimi o lea ori. Ia was tātou whatatanoanga, tu se whi malantu o udanga, ia le tautua ale tālofa voucher, ma nei foi, ia tātou tatanoa, i le foi o unanga tāua, ia i lantu sao mo tātou tangata i sao mo nei, ia wa foi la foi na mai o selen, ia wa tau mawhitanga, ia o loa foi o pili, ia o le vai, o le moli, o a umatulanga, le whai ona, tau tuaima au au nai i le talo for vouchers te mila i ona mo le stand of te inga mana fionga hala o Pepe Tele al nei te mi fa o pe tatu fa fianga sui fe filo nei a uli le tau tuaima o le sufonga lo mua ia mai lalo vaya ia pia i samonei ia le tatu tau tuaima nei a uli a alo le tatu tunu i tau maftango le a uli
Le wa fatonu li jula e se fulu malelua ia ili temi I New Zealand le wa fali jula tasi samonei tato fa o pe tato musika sui fe filo nei ya woli ole to lu se fulu minuto ili jula lu le au nei ia na mo le o fiso te ngai la fionga ia le o pe tele tala ilene nei fu ia va ngol tato proclame o toi lu se fulu li jula lu I temi Samoa al to lu se fulu nai tasi Taimi New Zealand, ia, tātou te tanoi fo te tautua ta alofa voucher, ia, al tautua ale le fo ia tamale o tātou tunu, ia, ma le whalitua, ia, o lo tautua ina, ia ma le malo o tātou tunu, ia, lai le fo ia o unanga o ta alofa voucher, fe so soani mo ne o tātou tangata. Whai ngō whiana lafo mai se leni nā I New Zealand, ma Australia, so se tawhara klope, piki nei I Samoa, I so o se whale o loa, I so o se whale talavai, ia ole official moli ia ole sua vai o la lava tulanga ia te tongi talo voucher na nei mea na la tatu tanoi fo ia po la fo ini fa munianga e ono mau nei tatu tanga fa pena fo digital ia mala tutua digital o lo fa nga solo nei temi wa nei tatu tanga fa tawile ia mala nga solo mai fo o tatu tunu e tulanga fo tanga ia mafutanga fo ainga I samo nei Pesbe sen nei o le lupe siliva mai le 5 stars ia le temi o le au.
o tu vea fa vivia ngol nei a woli le o to lo su 5 minuto to ne talo ni tula tasi to lo se fulu ni tula tasi tatu fata nang fa to ma fionga la o peptele tala junior lene le fo ya woli fata no ino to tu an talo for voucher ina nei a woli por la fa to mai sa mo to tu si fonga lo mo le ya sululu ele ma sa ni tatu to tu ya o ma nei fo ile ngai mai sa mo le no ya e tau tua toi lo tu pa lo tu malu I le nei a sululu ya lo nga tono fe au manga luenga ya o le nei foi vai aso fi tai tu ngai luta tu tu malo nga lue malo foi la nga se la sa ku kama nei na wa lo tamu tango la un ya malo fa to toi nga luenga ila to lo nga lue ya ile vevelo le la ile malo lu tono fa fa nga luenga o fe lava I lungo la tele ya o fe la vitono ofisa malo nga lu nei aso lo fatu tatu por clama ya to fa fianga mai le foi especial penina tia fa forma esa mo le vai ngole u Siu formato o fio o lau foi pensar benino o tia fauna nei a woli. Ya te fa dalo fa tu tatu tu ma lo nga lue ma lo foi fi taitunga. Ya I fi au manga luenga o lo fi taitunga nei vai ngo laso ma lo lo sai. Ya I tute ma sani o nei ya so lulu tatu yai. Ya o lo to fa tu tatu fi so inga I le sunga ya o pepetele. Tala I le nei vai ngo le a woli. A talo fa tu malanga fa lo lo fionga la pepe ma lo so fu manuia. Ia, whawhelo e atu fwoi, ila sunga Mario lo tulai mani fwoi le nei taimi o le uli, whatalo whatu pai o Samoa, le ngata I tonu si o tātou atunu, ia, tonu fwoi o le lau mua, ai meise la tu o lo, mafuta mai lunga lo penga te whailangi, ma lor so I fwa manuia.
Whawtai mo le whaamana ina o lu temi tā ule nei au uli au pepe. O a maisi o tātou tinu i New Zealand nei vai ngole au uli. I o mātou le tatano atu nei Samoa i lalavai. Ia, o lo susulu mane le la i se mātou pitunu nei au kilani. Ia, o mātou. Ia, e se ase ava i ele mātou le la i vai teimi o le tau malulu. Ia, a e whaaftai le lofo le tua. Ia, o leo o tau mo maina i aso, ia, amata me le asona nafi e o le aso. Ia, o talanga whiunga fo i mai le tuanga tamiti a onga o loo whanga solo, le vai aso mo mwale nei o le tuanga. Ia, o tau mo e fwela se ava noe tauanga, ia tu nei tamiti le paka. Ia, se tau a wha asu e fo sina mawhanwhana le velo le lale nei aso. O na wo whai lava se malulu o le winta o loo whianga i mamato. Malo, mali e moni le lisa o noanga. Ia mātou nei Samoa, mā nei o le velo laisi o tātou tunu. O vionga lau pepe, mā nei o tātou tatanoa, tātou mua antu le tātou au nanga Digi Sound. Leo tue po male ele ngā solo me o tātou tunu o wātu langa o tāpenanga o fontanga e Kalesia. E lua e Kalesia le mautino fontanga le neiva i temi. Ia o le ase tūlanga fo le mā nei o tātou Digi Sound. O la fo i au nanga fo i tūlanga tau SIM card. Ia mapena e mā nei long puli. E fo tātou tunu. Le ngā solo mai Samoa wa fontanga. Ia me se fo i whalawe whale ainga. O le vaenga mua lava le so le na ua whalau ilo atu ai tūlanga fo i o nisi o whalau ilo al tātou kampani an Digi Sound. Ia e ala le tātou upgrade o le tātou network o le 5G. Le na ua matona whaaso poloa vaenga umausi o tātou watinu. Masalo le asfareile le na o le matalia i loa nisi o avanua e mwhai e ona manu malo inisi o whailonga o tāpenaina le tātou kampani. Ia, ono le tātou network le 5G le na ua ma whaalawa i tele ai ia le tūlanga fo le sao le internet. Ia, ma le vavave o ofiso ta inga le neiva i taimi. Ia, na tila fia Mario Mato i New Zealand o le vatele na wha ngā solo le o nanga le 5G. Mali. Ia, au te loa i nai Samoa. Ia, peina o apia le nasa ia mai nisi vaenga o lo te leipisi nisi. Nasa tau mwhai tātou company e wha o le tātou 5G. Ia, e pio le so nau whalau loa ia o le na ua whaisi tele o vaenga se tātou watunu. O le na ua mauale au nanga le 5G o lono winga. O le sao ala le internet nai e ai tātou ia pia. O le na fo lau tele na maua tono no o mala le whanga ai no i tua. Ia, whawhaingo fia fo i au nanga. Ia, ua to tele la fo le malu la tunu e ui lawa ni whainga luanga i tono a pia msale longa. Ia, e ato e fo i mauta malawa. Ia, e mana o mia sao le internet wa o nisi whaatino mai ala to ngā luanga le whali. Ia, le ngate na ia o mea o ngā le whanau. Ia, e whautoina le malu la tunu a whai o lea ngā i Samoa. Ia, vai sau SIM card Digi Sound. Ia, e whao ngā o lo tele a tātou bundles e maua ilau internet, maua e fo i au minute, tau ngofi e fo ilau wala au mai i New Zealand, ia, ma Australia. Ia, le ngata na. Ia, o le au nanga ia le 5G le i New Zealand ma Australia. O le ala watu fo i Samoa. Ia, o tu langa fo na o le aiai. E le se tu langa fo le tau umi la vona whaatali o tau load mai ia le tele o pages o lo o tele na a whea tātou e le ngata na o vanga o social media. O na le ua wha mautino le tātou company. Ia le Mausa Lee o le tātou network 5G. Au te lo mari se teimi. Ia, o la whai fo i ona tau whalongolongo i nai Samoa ia tātou whalauloa. Ia, i tūlanga e anga wa ai fo i tātou promotions. O lau whautuanga na mo i la tolo malanga atu fontanga. Wai sau SIM card Digi Sound. Ia, wai mautinoa lava. Ia, ona e mawai fo i le tele o le au ngā o au nanga wai masani New Zealand nei. Ia, la fo ua mawai a tātou i Samoa. A le ti o la ta pisa lo mo funga leima. I to tele lo whenga luenga Digi Sound ma la tau au papa vo i na wha ilo mai. Ia le 5G le wanga i mai wha sopolo i tātou tinu. Ia le lau e ta o empa i ei foi. Long pui li fu tātou tinu. Le ua sau tama malo sir nai nei Samoa. Ia wa foi tātou tinu. Ma lo fa tai lo fionga lau pepi. O le tūlanga le tātou au nanga le tālo fa voucher mana ia le so mai foi lau o fionga i tātou tautua lea. Ia wa o le sitasi ni o tautua i longa i tono le tātou tinu. Mai tau whai ngō fia i fo ia tūlanga o whaataunga, le ngā tō pili i tūlanga o tua vai, ma le tise mai si wanga. O le mwhai na tautua mai, le tātou tautua tālo whawaucha. O nei vai teimi a Mario le tau mwhai lava au mai ne au nanga e whawhai ngō fia le malu la tunu. Ia ona whasoani atu i ainga i Samoa,
e leo toi po malai tūlanga o le ngaluenga tele o lo whaatino atu e nei o tātou ainge New Zealand. Ia me se Australia. Ia o le lafoinatu leo se leni. Ia o le lafoinatu leo tapapa. Ia o le lau o mwhai ona whaatino le isi a wala lea. E whai ngofina whai whaatau. A wa a e anga inge lungo le website le tātou Pacific 40. Ia e tango e whiriwhiri le shopping. Ia na isi sila le ie. E ofa man se lau whalo loa le nā e whaongai na tautua le Pacific 40. E ala le tālo whawata o lona winga. O whea lava o polu po savai e rita wainga. E iai alfa loloa. E mawhai ena ona e lafo ina i tālo whawata. Ia au i foto wainga e whaongai whaile lato whatau o lona winga. O lewa a le toi tinga ina lafo le tupe. E le toi tinga ina suer whaloloa. E pe malanga le pasi o ia pia po sa le longa e tala le tupe. Fato a whaile le whatau. Mali. A lewa watu sa o ale vata. Ave le whaloloa, o lai lata lata i fo iel to wainga. Ia ona sa vali whale whatwhatau, se fel taimi. Ia, o e whaingo fie o lau o mau altele o loa tono o supermarketi a i tono nuta i tasi. Ia wana wesi il fia mari masanio nai masanina e ta milo fo i a i polum sa vai. O le ia se nu ele o to i se supermarketi tonu. O le tele o whaloloa te tele fo i ale au saina. O le nā ua whaasopolo ai se tātou atu o lono winga. E le te lea la se ko tau o loa lai mawe sa le longa mapia. Ma o loa ia mawe tono o whale o loa ia. Ia whate te inga whapeo te minei o le ua lata ina la atali lua i nai sa moa. Ia e vili mai ia le tau ainga i nai whale alupo. Ia ua fia maua se whaatau o le fia wafo le tau singa o le ainga. Ia e ia tātou whale o loa nai whale alupo uta e mawhai ona lafu atu le voucher o le supermarket. Ia, e naona ele atu se 5 minute lafu atu le voucher pe se lauta ala. Ia, ai tau nuu le telefoni le tau ainga. Ia naona sa vali atu al whaloloa, wha le text o le voucher whaloloa, au malona si ake whaloloa, wha ape mailua. Ia, ulo e whalitou whaatau, e se lauta ala tau voucher le ia, ai umartou whaatau e lavai. Ia, o le whaingofia la nau tulango le tātou tautua al tātou Pacific 40 ma tātou tālo whawata. E le ngata lai whatau o mea ai mole ainga. A fo em whai natongi e cash power. Whai fo natongi le pilo le vai. O lono winga le tue pole ainga. E le alu se o se le ni le la fuatu. Awa a tongi atu i nei New Zealand cash power. E pau ane me receive sa moa. Na le token fo le entalo tono le mita. Ia, o la lol pau. E le se tue pole vole tau alue. Avel tu pe whaatau me le whaloloa, o le au process sa o atu e tālo whawata, ia le tātou pilio le o le mori. Ia, whapena whuilan pilio le vai, e watu sa o ale voucher, alu tono le official Samoa Water Authority, ta ngofi la tau apply le o voucher nga ele pili la iei. Ia, e la tau la le lau pili hui le latai masina. Ia, la eva ia tuala e la sa ile payment o le voucher na watu i New Zealand. O la sa wai tonu, ia, ua whaingo fia la tu langa na tongi no pili fo il whangaino le tātou tālo whawata. Mana ia whawtai la fionga lau pepe mana i o le ua e pa i tu langa nei. Mo i lantou le mafuta mai whafo i lunga o le tātou polo kalame. O le a lale a wala whaingo fia mo i lantou. Pacific40.com Ia, o le tātou website lina, pacific40.com, e te anga ia i lunga mo New Zealand, e lua vaenga mwhena e whaongai na tongi e lau tālo whawata. E mwhena whaonga lau internet banking, te leo tātou na e tātou banks, nai au mea le bank lau password, ia malau access e mwhena e whaongai na le internet banking e whaie au lau tongi e lau tālo whawata. Ia, a whapea fo e te wele mantua lau username ma lau password. Ia, e whaonga lau Visa po lau Mastercard ma le bank. E to tongi ai lau tālo whawata. E whatino o mai lunga le tātou website, pacific40.com. Ia, a iei fo ini vaenga e te loemana o miel sosoni. Ia, olo o awa noa lava le tātou au whainga luenga e mwhaiona e wala au mai eiso se taimi. E le olu atasi 5 ono tolu whawha, olu atasi 5 ono tolu whawha. Ia, pe whaso tai fo inu mero lo ilunga le tātou website. Ma lo fa tai lo fionga la pepe ia la fa tu nai tu o la ani vanga muli le ngato tatu tu le na le tiji sound e ma lai foi pa email tatu click x le fa ina la tu ina tu lango o tu pela fo mai ia le ngata foi le o le mai tau atu te le la tu lunga so mai fo tanga
Ia mana ia foi rate wa foi la foi na mai sele ni ton tatu tunu. O te min nei Mario te le vai la vai si company e sili atus le le yo lato rate na lo le ClickX. Pe yo company le o lo o mafai o na la foto ele se le ni nei. Anga ai le numero te tisal po le mai casa le al te tisal ia o le faingo fie foi. Ia te alu ai lunga lo penga te fai langi clickx.com. Ia o le nai mafai ona ele stalai. Ia mai fa o ngai la foi le tupe anga ele mai casa lo ai ngai. I Samoa, o le si vai ngata ua foi. O na fo fai ona fa nga ClickX e la foto top up. Anga ia tātou numero te tisau i Samoa. Ia ua fai ngofia e lava. Ia ma tonu o le fai si vai to telo tātou tonu Wellington e a Mario le fua. Tātou silinga tulanga tātou tautua i whaatau atu anga i le Bluebird. Ia wana fo e ma fai ona fa nga tātou Pacific 40 tālo whabata. E te tongele vauta anga i le Bluebird. Ia no I whelo to wainga. Ia whai e whatau ni mea lo mana mia mo ala atu ngadwenga. Ai a whai e te le mana e lafo le voucher. Ia e whai nao na e whaso ta e tau tua le tātou tia marketing. Ia e lafo mai e le oka le lisi o mea lo mana mia. Ia na mātou tā ngofi le process ma lafo atu le quote to tongi atu alau oka i New Zealand. Ia ai ki liva le tātou Bluebird I Samoa. Ia o tātou tautua o mana o lo whaatino atu lava I nei le tātou ofisa I Aukilani. Ia me se fo ia tātou website, ai le reilo so tai mai pe le olu atasi 5 ono, tolu whawha. Ia nam whaile na sosoani atu a inisio nātu langa. Ia ai whaftai tele mari mo le mātou a noa tatonu. Ia o lo pisi au tolu whaingo le stalo le tātou pālota. Ia ele ngata le nā, ia o le tele o funtanga o lo whangaso. Ia talo si ia o le awa i atu. Ia whai asto tele o tātou ele o ele stala. Ia le lei lava le mātou I New Zealand le mātou tapu ai atu. Ia mātou te fia pālota foi. Ia langa le mātou mamau, ia se vai o nai mau le noa mo le malu la tunu I Samoa e oi pālota. Ia nai mātou to tele ai le stala sol. Moni le lei. Au tailo fionga lau pepe mo le tātou avanole nei fo ia a oli. Fau fo le tātou a fisota inga I lunga o le tātou proklame mai Samoa nei I lalo vaia. Ia mo le aturanga whaftai mo le tautua ia walu tātou tinu mo tātou tangata to maua se isi avanoi si te mo mo e manu ia tele nei aso whaftai lau whionga le pau pepe ia manu ia tele foi fuanga o te nei aso ia po kalame fo ia le tātou wala leo lo whangia le tua ia le tātou tautua ia wafo le tau longo fo ia le malu se tātou atunu ia manu ia tele lava o whaivam tiu te nei aso o lo fatu whaftai so I fo ia manu ia nei aso lo whionga lau pepe whaftai mo lava noa Ia, la fionga ia leo pepe tele tala I China lene le nei fo I vaanga o le tātou poloklame ma vuta mai nai au ki lani New Zealand ma wale tātou fisota inga le nei fo ia au oli ia ona nisi fo I tūlanga tāua ona le uto e 5 minuto on tale uli tula e tasi I New Zealand ia tau lunga fo leo tātou au nanga I lunga o le tātou ala leo tasi ono tesi man tasi wha mo nei aso ai o se whatantananga na whabitoa ia na longo ina mai tota ofisa I Wellington ia e whatano atu tautuala na le talofa voucher pacific40.com ma nele asiasia I mole lafo ina mai o voucher mai 9 New Zealand vengo fie tonga I pili o le vai sua vai o le eletise ia fai whaataunga fo I le Frankie ia o le Farmer Joe o a lava uma ia a whale I nei resep ia o tamana ia na lafo mai a tupe pa utonu ai leo anganea ia na saule o le tātou ainga ia po nei o tātou a wō mai maasani a mai le voucher o mai le whaatino le tūlanga o le whaatau ia le wai le voucher I nei Samoa o le sia waunanga o tiji sound peo na whaafonga le tātou tinu I lanto ngā solo mai fontanga a wane ngalo tau SIM card o le wa whaasoporo ia le tātou tinu I le 5G peo na utau es te mo solo mato mai mai le peanga mai I funga leanga ia tua pia ia tele o lau whenga ruenga tiji sound ia manato lau papa na whailo mai ia leua tau no marita malo sina le 5G tā lo sia ia I le angai meo le tātou tinu ia la whawhengo fia I fwoi fisota inga tui tanoa I la tolo o mafuta mai ia I nei o tali mau mai tono o tātou maota malawi a inga ai mai se ia no fuanga o malanga mai tu o fwoi a inga ia e mo mi ar SIM card ma le awonanga digisound ia connecta I lunga internet tui fisota I nei o tātou a inga o lo whaatali mai ia o nisi la o unanga whapina hoi ClickX mo la fuina o se leni tele o unanga ia o lo na whamalafionga ia la o pepe tele tala I China lene e peo nei tātou whatantanoanga le nei ia woli manatula ia
Le uto 5 minuto tone o tale o li July tasi mole langa fa taiman fa malo i le tātou whaafonga i lunga o le tātou ala leo tasi ono tesi mara tasi wha mo mai lava li tula e fitu le tai au na mawhutaine le tātou a whenga loto le tai au le sunga i le lia o ia tu fui ia le nafa mai mara tātou tu te ramatanga ia le sunga i le wha whengainga le sunga le whaifi au ia wawili tolova o ia le nafa mara tātou whenga loto ia na se mai lo le sa mo nei ma to lo atu mara tu fine ia ana wha solo ma tu mafuta foi mara sunga ia tasi salam sam ia o tau lau al wha mo nei aso ele tātou mawhtanga mai Samoa nei ia beautiful Samoa le mana i o le tātou tinu sulu mātou o whiela lawe vela nei teimo le auli le o la tali tu lai lua ia evi ia le tua whawhtai mo le tātou mawhtanga nei aso whawau per tātou tau tua i lunga o Facebook, YouTube se pa ia li tu la e tolu le auli nei i Samoa ia le lua le na ia inai i Aotearoa New Zealand ia manisio a tunu whawhtai li tātou mawhtanga ia toi fo ia tu fa salonga ma sani la sa tau i Wellington sunga ia tasi ia male sunga lele au ia tu fo fiso ia monu ia tele na ia so tanto fa fonga tanto te fe lo foi sia so mo ia i nei Samoa ma wo foi sia no te tu te fo i nei Samoa ia lo na tanto te fe lo i New Zealand te mo monu ia tele na ia so fa fonga ma tanto tunu te urunga tu pon klame ia alto tu si fonga lo mo lunga frequency tasi ono te smartasi fa mo tanto fa wo pe lunga tanto platforms ele pesanga nei mai le faltua ia fu fiva chand ema eu le matango fi o le lofo le tua mo au ele nei aso te ulunga tu ele tanto tua ia fa so fo ia fa so sanga tanto tru mangalo fa le tonu ia ele nei fo tua nei aso ia se upotala ia ma wala lo fa mangalo mai manuel nei aso tanto tru tanto mafuta pe ta uli tu lai lua te minusila tu lai tolu te mi Samoa tanto telefona atu e winatu ilon fa poponga muli le yaso aftai
toi whaatalo whaatol whaapoponga o talafong mai le si ufonga le laumua mo le nei au auli. Ua whalia le Woolworths a tonu o whaalea ngaina pe o ona pe pa I ila lo o awhiwhiei beef mince le mafuanga ua lai ona toi tāpā tangata na whaatawina ia o loa ina ia toi whaafo I atu. O le beef mince tasi le kilo kalama ma le 5 selau kalama a le Woolworths o le 18% beef mince o lo o tūsia iaso e umaile au ngā po le best before 5 Julai lua whelua 5 le ua toi tāpā ina ia whaafo I atu na whaatawina ia o loa I le Woolworths ma le countdown I le motu I mātū. O le whautuanga le supermarketi awane I tau mawhaina le mince a ia toi whaafo I atu o na toi maua leo le tupe le tangata whaatau na whaatawina ia o loa. Ele ia inili poti oni tangata ua ngase po oni a afianga mai lea o loa peita I o whautuaina a whai o ia ini tangata o popole ina ua uma na tau mawhaina lea I tu ainga o loa ina ia vaai se fo mai ele ai fo inisi o loa ngau si mai le fasipovi o a afia ai. Wali potele tu inato le lapata inga le food staffs le moto I mātū. Ona o lato ngayo inga na whai le vama se kampani e whaatawina mai ai le food staffs ni o loa taluai e fōlinga mai o solia ma le multa il tu la fono o le Grocery Industry Competition Act lua whelua tolu. Pe ona li potia le One News. He whaalia le komise mata ituina po o multa I pisi nisi ta iala le vama tangata whaatau le Commerce Commission. E yelo lato taltono ngai falling mai was solia le foodstuffs North Island le ta iala mo le whaataunga o loi le vama se company ona e te tauna whai e teimi uma I le anganga le lei. Na tali le company le lapta inga al komisi e alai lo lato whaapea mai sa le I tu uma mai na ona tiu te le vama tangata po company o lo sapalai na atu o loa na sauno le komisina Pierre Van Heerden e falling mai na whaatuai le foodstuffs North Island se talo sanga le company le sapalai na atu nisi au lato o loa e ala ile whaatino ni awala le tala whea ngai ma o lo lato watunga lunga ua fōlinga mai o whaawa waini a mionga whaapea na iai lava I ia au nanga le fia se fulu tau sanga o tua nai. Sa whaasalaina I lumal whaamasinoga whaito maloi au kelani se e kale sia masolato sui ina ua whaamaonia ni mōlianga o ni ngāluenga na whaia le malu ma le Community Centre e au noa ma sepe mita. Sa le iusta ia ni whaasilsilanga al pulenga anu au kelani o ni polo inga al whaamasinoga ma tuutuunga whaale tō la fono I le whaunga o whale. Sa whaasalaina le trust I le luas fulu afe tā la ma le tolus fulu no afe fit se lau tā la ma whaatono ina fo I te tongi le luas fululi maafe tolu se lau tala le pulenga no au kilani ai fa se lau I tola fa atinoa I la lato sui ngā luenga fiso soani ma fa sala I se tupe e fitu wafe tala o le fanua le na fa wale malu ma le Community Centre o fa atau I se atu e to sai mali po tele One News na fa alia le pulenga no au kilani o fa amautu mai I le mata upo le tau o le usita I o tola fono mo le faunga o fale. Ua maua I New Zealand se aponga leve faisi a whai nai o soifua o tangata. O le taimi mwana wa ai o porirua ai o lea ua maua foi I kalai Stete, Nelisoni, Waikato, ma Northland. E uia se ase au na uti ai tangata peitai o a afianga mai le ua le aito ainga o aponga leve le Noble Falls Widow Spider. E maasani o na whainga tā o na manuia mai ni tonga fitinga na tā uele au suesue. E fōlinga mai o lo o vavele o la le inseti si o manga I tua e mai se lava I tonga la au ma mea fale fafo fale e masani fo I ona maua I lalo la au tato I tato no ulo po pusa ia po pot plants o tapoleni ma le vao ni pa na whaali Stephen Trewick o le University of Massey e ele atunga lunga ono le tūlanga o le mawhai e antibiotics o na tape o siama e o I lea I tu ainga o aponga leve le mata utia tele e be o le Black Widows peitai o lo iai lava ni toxins po ni vaila au ona e tai tutusa. O aunga le tangata mai leu o le Noble Falls Widow Spider e au fie le fula mo maleti ngā. O whautuaina le au sue le atunu ina I pu e ni ata matu I lunga I le ai Naturalist New Zealand pe awa aia ni to ainga aponga leve whaapea e fiso soani ina ia I loa le tūlanga wo I le tele o ia iniseti I le atunu o.
O ana nafi le asolua na whaataunu ina i le Business Festival a Porirua i le Te Rauparaha Arena mo le taimi mua mua o se aso whaapitoa mo tangata whai pisinisi i le tu malo ina ia sanga wha Sofia i la tau mawhitua wha i fsosan i whaatao laolai a la tau pisinisi na au mai i whaatase tangata whai pisinisi manisi o lo nau nau i whaatuni a la tau pisinisi ia mauni awa noa i fiso o ta iai sa ia i la tau na wala auliaina e whaiani a la tau whaamutalanga po fola sanga na whaia fo ini whaatala noanga i mata au pepe o le wa ai mamao i le tūlanga le tamao ai ngole a ai whaapia fo i male i tau malo po whaapewhia te ita i o pisinisi o na whaafoia la tau ngalwe ngai taimi e le mautonu ai le tamao ai nga whaatasi ai male whao ngawa wanua e mawhaio na maua i taimi e whaia i suinga ai le ngata i lea o vaenga autu e mawhaio na whaafotu ma yei ni whainga po ni mea fo e mawai whaamanianga na to o tele na awai mai lawa i le tamaita i pule nuu Anita Peka ia o lava i ni whanau a onga o nisi o sui na whaia la tau saunuanga e au fia le sui le teru nanga o tuaranga tira Boyd Sikovic e wa ai mamau ia wanoa ma suinga i le lumanai o le whaito whalo tama ainga Brad Olsen le pule sila le Infometrics sa wha asoi winga i fōlinga wa ai o le tama ainga o Porirua po le tu malo le taimi nei ma le lumanai o Dame Valerie Adams le tamaita i New Zealand na wha alua na pine euro i le Olimpeka le tongi pulo mamafa o no ali i e te roa la whaele le talavo o New Zealand le tausanga Ben Taylor o le Animated Research Limited mani o le Jeremy o le Black Grace o nisi o e na whaia lato folasanga le Business Festival a Porirua. O le ama whaia na whaasala tanga au i whaleoloi ni sala tupe o atu lava i le ta iafe tā la i le taimi lava e mawai o ngā oi se whaleoloa i lalo ni suinga fau le malo e tuli loa i le au ngā oi. Pea na whaaselsela i le minister whaamsinonga Paul Goldsmith ma le minister langolango Nicole McKay i le asolua. I lalo le polo kalami fau, so se tangata lava e maua o ngā oi se oloa e maua la lalo tau, e mawhaio na whaasala ina i le taimi lava le ini sala tupe e o atu lava i le ta i lima se lau tā la. Moni o loa e maua lulunga atu o lātou tau, e mawhaio na o atu lava i le ta iafe tā la le sala, o le sala pito maua lunga fo i mo le ngā oi, e mawhaio na o atu i le tasi le tau sanga i le whale pui pui, mo o loa e ta ilua afe tā la pe i lalo i fo lātou tau, po le fitu tau sanga le whale pui pui, mo ni ngā oi ngā o ngā onga. E au fia lea fuafanga fo, i le trai lauli le unga tele le malo i le tō la fono o soli ngā tō la fono po le Crimes Act. Ma o lo o ie le whaamoe e te tauna fola sia le pāle mene i le nei tau sanga. O lo o whaamali e nai fo i le tau maunga le whainga malo so whaatasi a le National Mali New Zealand First. E whaamau tino e whaatino ni tongi sala tāla whea ngai. Mo soli tū la fono la iti e pei o le ngaoi i whale o loa. Wa pei le ngaoi i whale o loa se whaama i pipisi te tono New Zealand ia sonei. Ma e tasi te sima le wha piliona tā la tupe ngau i le tau sanga New Zealand. Ia ngā yoinga, pia na whaalia le te i whono le wha la potopotonga i whina mo pisinisi o Sani Kaushaw. O toi wha amano se atile le malo si anga wha fita ma le fence po le vaenga tine i mō, ma tali atu i wha lalala wha fosei. La la tau ngā luenga fsosani po o le tali atu mo ne le soni ma maroa o na walo anga mo nisi ti munga mamafa o le a fia i le vavea o le astofi nei. I lua ni lapta inga ufa ilonga ina i le lanu moli i tu malo. Na sanu Brad Mosby o le fence. O leo lato o vea ni vaenga tau e mo umia ina mai whawhato le tu malo, manisi o me whaingaluenga mai li pui ngā New Zealand o se helikopa whaapitoa, o nisi o whaingaluenga mai kalai estete, malalato o whaingaluenga i le soni whaapele fence, e nofo tā pena mo ia tau leanga, ua toe valo ia fo i mo ia vaenga o le tunu o le lapita inga mo le tu malo Tasman, o se sifo mo tuweka, e amata mai le tolu le vavea o le sotofi, e o atu i le iwa i le pō. E se lia ma le se lau lima se fulu whaasalanga na tō sia leo i au kilani, ma tu ina atu i awe ta avale, ma ni tangata se to o se fulu tolu na o lato lokaina, i sa lato pola kalame whaatatau le sa ilinga o tupulanga, e whaia lato tu unga ta avale ma le wha i paulunga o awala titele, na whaia ia su enga ia so wharaile ma aso to nai, i le vao le aso sfulu iwa yuni ma le aso lua sfulu valu, ma e lua se lau iwa sfulu iwa ta avale na tau file tu malo, o wai te mata, i se lau lima
masfulfa pepa o whaasalanga na tu ina tu e ave taavale, ma le safulo taavale na ave leo leo. Na whaalia sa tini senia Damon Albert o waita mata o whaasalanga ese au fifusipa o taavale o tasui airbags, whaapongisati o atau taavale o pa o manisi lava o mausuinga e le whaatangaina e le tola fono o se tasi o ti awilafi na tau fia leo na iloa isilia ma le tolu awhetala sana sala ile itutongi na lava na ave leo le pasika ai whaasala le ave wilafi. I taalonga, wa whaaleo le tamata alo le taamilisanga le lakapi Super Pasifika, ari sabea le matoa telo whaamanianga o le amisia, pe a whai e ave isia le moana Pasifika, mai le taamilisanga i lona manato so se taamilisanga lava e mo umia inai i la atou. O le vaiaso neina te enai le Pacifica Medical Association Group. Lea e ana le moana Pasifika, ni toa ingai whaapea o lo i ni tupe le malo lo o whaalu i le au, a o whai e seilo i longa whaatu mo otia le teiponi kiri i tua inga o le lefa o ngai na talawhia ngai o tupele malo na whaawi atu mo au onanga le whanau ora. Peo na lipatia i le leite o New Zealand o lo iei fo ile tali tonunga walatai na whaamae ale langolango le Sky TV mo of taalo ma o le whaaititi o whaasalaunga peo na fufuaina se malilianga ma le uni le kapia New Zealand ma le afolinga a whaina i le au whainga o tupe e maua e le moana Pasifika. E o atu lava le tausanga lua fitu le kone karate savea i le moana pe tai o lo o awhiima se vaenga le kone karate e mawhaiona malanga i e taalo i whafo le tausanga a sau na whaamaoni e adi le masina taluai o le amalanga i taalo mo se taimi pupu i le kupo Just Piers i a pane. O lo toleni whaatas savea ma le olpeleki le North Harbour Stadium a wale taalonga whaitaulia mua ma le awa falane i le asoto na inei. O le taalonga e amataina i le 5 minute e te aile fitu i le afiafi. Tala whawia malisi ufonga le lau moa mo le nei awa uli. Tātou te tau whai whaafatai ma vivi i le tua, e na wato e maua seisia so fau wha au popo i le soi formane o lan. E usi mei al whaafonga le tana wha au popo i mea lo o te tupu le tātua te doi sa moa. O le kuata le paketi o le tala wha te tau au tu o le tupe le ua le pasia, le ua whaanganga e le malo tausi mo le tōru masina le neo lo whaanga solo, se ia mai ale whainga pānota. O le tasi vai wha o le tala whātatau au tu o le tupe o le tausanga lentia nei. Ia lona winga o le mele u whatatia mai. Ia le tanata i le lose lau 5 miliona. O le tupe nai whaangai o ia i le tolu masina lea le first quarter. Ia wa o le au whainga o le tātou budget le sa whai i le tausanga lentia nei. Ia e biliona. Ia lona winga o lona quarter ia. Tata lose lau 5 miliona. O le whaina tupe leu whanga mo tātou tupe wha. Na whesiringi e fwoi le whionga le minister tausi o tupe le atunu, e se a whianga le whaatinonga o ngā ruenga amtanga ruenga le mālo le teimile nei, e le le pāsia o le tala whaatitau o tu o le tupe. Pei tei na wha loa lau timu ia, o lo tu maulava le tūlanga o le wha awawina o tatongi o tangata whai ngā ruenga uma le mālo. Vanga na aile a whianga ia lātou poloketi ma fōwhanga whaata atitia, le ua poloka nei, ma wale mawhai o na toe ngā ioi. A to aile mul poloketi tele o le tasi le miliona tā la. Na toe wha au popo le tasi tesi ma le 8 miliona i le tala whātatau au tu o le tupele wale pasia, sau no lau timu ia. O le situ langa i le melea, sa whaanganga ia le tātou tupe lata i le 2 miliona. Mo nononga tupe fo ile ma matului mo tātou business light, yung ia el ma, ia o le mwhaiwhan whaatino melea. Mo silfia o le tala o le tupe le tausanga lentene. Na le 3 miliona mele sa whanganga mo le mele. A le lana si tia le malo. Ia o le whaiwhalana whaatino le tūranga lea. Ia, o isi a tātou ngā luenga te tele. Tei pe whali o awala me whapena. Ia, o le mwhaiwhalana whaatino. I le pāsia tala tupe. O le si tūranga fo i tāua le mele.
mantua i ei whaalapo putonga le mano e whaamatuku atu i ei tupe po i lea mo grants po i hei peo tatu investia o Samoa a peo po kako isti ia wale mfeon whaamatu atu i ei tupe o la ufa i whaangala tau tupe to toe mai tau sanga le tene whaua wea la tau wale Peitai ana o le tasi le whaalapo putonga le malo le mawhai o na whaamatu atu i ele se leni mai le tupe whaanganga lea o lo whaongai na le teimile nei e na o le whaalapo putonga le whaamamatoto po le Kidney Foundation ai ua poloka o mai siva enga. Wa whaamanino mai le whionga le minister tausi o tupe a le tunuu le whionga lau tumu ia a fōwelese wa ai. O lo tu maulava o nei ei le whionga papali i pā noa e le laulau a whono le komiti whaatonu o le nupi wha ai ua whaase ese mai le tōwhinga te whono. O le ofisa sili o tupe me le whionga le loia sili e toe whaawa wina le whainga sāsaua i mua peitai na toe suia e le whainga malo ua mawai. Au lewa toe ave se le kāpeneto le malo tausi pe un whaalia le whionga le minister ono niso whaai unga na fiai niso a seta le whaalapo tonga e te tau na malupui puia e so se whaai unga e whia e te tau foi ona whia ma le whaai tete. O le polkalama na tanga luenga o leo le na whaataunu ina le vaiaso le nei whaatama i aina au malosi e le whaatanga ina le atunu na whamanino le whionga le kumseno na tanga luenga o leo au apa aulongo i Tino Filippo. Tolu se lau ono se furu le afa inga wa penga le whaatanga inga u mia whaasori tula a whonu o le afa pena ona whaaleanga inga le ne yaso. Tasi le afe ono se lau tolu se furu lima le afa inga o tu tau le whaatanga inga u mia whaasori tula a whonu o le afa whaaleanga inga le ne yaso. Wha kilo kalama le mamafa o fuala au whaasaina uma e au fia ai le marijuana ma le aisa o le afa pena o na whaatama ia le nei aso ma o le nei wha moe moe e whaatino ina ai ia le incinerator a le ofisa o le soifua marolo ina ia e maise foi o le tūranga i le marijuana o le a whaatino ina le alona whaatama ia i le tātou no whanga le i tanu malala. Na whamanino foi o wapa au le si i tia mawalunga ai i le tausanga le nei o le whaitau au whaai po le whainu mera o la au malosi u whaofi mai le atunu e le whaatangaina. Mai o le whaamalosi fo ile le whionga le minister tanga luenga i le mamalu le atunu. O le talamoni lava, o le tinei o le whala au whaasaina ma penga whaasai. E mana o mia uma tātou, le atunu atoa, pule ngarin whai puli. Tātou, e ka le sia, tātou ma Samoa. Mana o mia tātou tau tala. Lai tau te lo man mele tupu. Au lesi e muso e tau tala. Nanga e ainga ma tangata le whaia ia le. Tau hino whala au whaasai. O lesi e muso e tau tala. Nanga lai mo wale tupe lan tupe i whala au whaasai. A tātou le tau tala. Tau te le ufsosani im tanga luanga le lu. Ma o le ai singa le tātou tau tala. Ta umai e o lo whaia so tu lafu. On whaingo fia fwoi lo nga luanga le lu. E na wamai ala polkalame ma whaongai nei lo le masini lola awala e soli ma whaatama i ai le tele o ia la au malosi. Ato ai masa meseni whaapito na fo ina le maloni usila e whaapito mo le whaaleanga i no la au malosi la lo le polkalame le nei ma la fo ina le vaenga lo ave ele la pisi ta whaingata. Au whala au whaasai no le aisa mo le marijuana na whaatama ia ele masini whaapito antanga luenga o le soifua malolo ina. O le 1% le ua whaamea lofa mai e le whaalapo putonga o whaatputu ngā tupe mo le lumanai marui o tangata Samoa le nupi wha mo lana au whaisa o whanga. Mo wha atoa e le se 4% o le tala whaatatau o tu o le tupe lua whelua se fulma le wha lua whelua se fulma le lima le ua whaamahe a ina le masina ua mawai. O le 4% mo mua sa whaamatui nā tu atoa i le mamalu o le au whaisa o whanga e le amtanga o le tausanga ia Februari au le ua whaiwina nei le 1% muli le nei pe o na whailua le vaiaso nei. E to e tui nā tu atoa e le isi 4% mo le au whaisa o whanga le nupi wha. Au le isi 2% e anga i sa o te tono lana sa o whanga mai mawhai o na toe no mai ai pe o whainga masani o no ngā tupela iti. O le whaatupenga ato le nei 1% e whaasa fulma le 5 miliona tā la. Na whaidua foi le whionga le minister tausi o tupe le whionga lau timu ia. O loo matua le lei le tala whaatatau au tu o le tupe
e ui ona o lea ua le pasia. Mai na ia toe wha amanina foi, o folfolanga uma iu wha ala wilo e nisi o vaenga wha au pufai, mol ta penanga o le whainga pālota le olo manai, e matua i te lele mawhai o na wha atinoina, i le malosi malelelei, o le tūlanga o le tupe asi o tātou atino. O tala fawia, manuia le ne yaso le tātou atino, wha se fuia. Musika o malo longa ma tau mafutanga o leo au li si ufofonga o le laumua. Ia, lana ufa whakara tātou tino i le whakapoponga muli tātou tala mai Samoa. Ma tātou tala whaule nei ia woli whunga ina e le soe a tāsim Sisalem Sam tātou tala mai Samoa. Ia, le tuawhine ia Savarina Kasiano tātou tala whau mai Aotearoa New Zealand le nei fo ia woli. Mori le ngā whautai ia mō tātou tala whau nei ia. So te mō le si whapoponga le te māsani li tu lai valu teimi New Zealand. Ia, au le tu lai hiva le nai Samoa nei. Ia, mana tua, ia, le sol tātou tua whapitoa mai Samoa. Mai lava le polo kalama o ato tau. Ia si e tini fo le tātou tautua. Le u tātou li tu la muli o le tātou polo kalama le ua toe ia o le tolu se furu mariva minute. Toe ne ona tāle o li tu la e tolu Samoa nei. Ia o le lua lana i si o tātou tino i Aotearoa New Zealand. Tau lunga i fo le tautua mo le nei aso le si ufongo le mua. Mai Samoa i lalo vai nei. O le tātou whanga solo inisio musika mwhawhiwhianga si uwhiwhiloi o nei a woli. Ia tātou mafuta i nā tau whiangai ma ngā luenga. Ia mā lo lawan on sai, mā lo whantua toi ngā luenga. O lo whitai tunga i le vevelo le la. Le nei teimi le vevelo le la. Le aso le lai nei Samoa. A whaila o le mafuta mai. Ia e le manga po whea. Ia te tūlanga o lo mafuta mai whaise ngā luenga o le nei teimi. Ia mā lo on sai. Se o tātou tino i Aotearoa New Zealand nei mā lo on sai. Mā lo whantua toa. Ia o nā tino lo tātou nofo mau i alea i al tūlanga o ngā luenga. Ia o tiu te māsani. E le manuia foi tūlanga o tātou ainga mea whai no. Ainga o e kālesia. Mea mahalolo sai mahalolo whātotoa. Tātou e whawhiwhianga nei. Mai lau whai pēse al tia maa. Pēse ma fua. Ia le vaenga o lea woli o lo whātua tātou pulo klami ātou tu malama. Lo mafuta mai. Ina nei a woli. Wha tātou wha solo i tātou musika. Le la tātou e asiasi atu i whea. Muli whanua. La tato i muli whanua ia aga ia tu i Samalai Ulu. Inisi fo i hata nei ina mai mō melu tātou tunu ni vai ngona woli.
Whawhiwhianga nei a woli no fo i sa la whailo no. Ia, o le wanga ia tu i sa vai. Pea leo la afe mai sale longa le la ga ia tila wala fo i le a. Ia, mai mo mai ele wha maru tātu turu. E la ta milo tamatau la wala hanga ia tu i loa wha ta milo atu i nai sa vai. Ya, la tasi la fa fiang on le vai on la woli le o te lo sfol valo minuto tene on tale li tu la
lua ia I te New Zealand ia no winga toe lua se fubalvalu tali tu la ia e tolu I Samoa nei tato ini se whawhianga nei mai Pacific Love Band boom boom bang bang pese nei walo whantua I lanto malama lo whianga I mga luenga nei teimi a woli nei teimi o la woli vivelo le la ma lola ngā lue ma lol fatu to ngā luenga le fengo fi ma lol fi tai tunga pese ne wolo fatu por klami mai Samoa nei mo o to mal Pacific Love Band ya mal fa fianga o le boom bang bang Boom, boom, bang, bang. Terus sulfa minuto torneo talali tula e lua. Taimi New Zealand tau tua mo elsiu fongo lo moe Wellington. Ma lol fato tone nei vai ngona woli. Te mga luengo lo fia ngai mo tatu. Tunu tatu fa fianga nei. Ya. Alofa sing ngana mai Pacific Love Band.
ia va solo ma fa fango ni a o le ha solulu Nopo itama tu ufesilino umafau Wapei itau seo tau tawatapea ile au Ai ona olela sio matau wa mafuai Lemoni ono uano fau tele faa mai mai ai Ano pasei e ngana mai Pete lo fapele ai Pete pa amani ea Itai pe avanea O so mana mau te pa anu anu ai Suma yo ma fafama Ano pasei itala noa mai Ele e a o te tau te nono ufa amaoni Ina ufa anangan ia awea o e whai mau tofi Ele e mapai o na o ufa ananoina Le taimi mua mua a o e fusi mau ita Ano pasei e ngana mai Pete lo fapele ai Pete pa amani ea Itai pe avanea O so mana mau te pa anu anu ai Suma yo ma fafama Ano pasei itala noa mai Tele o oe ua o whaatu saina O se tina lele ua sini le tau i penina Manga le pili ua le mawhaina moe Tau o Sofia i lo ta ua wha moe moe Ano pasei e ngana mai Pete lo fapele ai Pete pa amani ea Itai pe avanea O so mana mau te pa anu anu ai Suma yo ma fafama Ano pasei itala noa mai Ano pasei e ngana mai Pete lo fapele ai Pete pa amani ea Itai pe avanea O so mana mau te pa anu anu ai Suma yo ma fafama Ano pasei itala noa mai Tatua o atir fa viviak na sina para puasa ya mana vale o kisene 15 minuto tone o tale litu lai lua Yeah.
sia e lasi sia unei wo mau maona fili fili ai lo uloto mane io umao falu walu wo ai nana i tua se sia wo oi o le fatuo sa sa i mamao mau ke lone ala o muni tia i lau walu sia maa walu walu se se i la tele o fatuo ese ese oi lo ua ue Kata whama o ni ea oi suma e rie oi sa tana kua awhia e tali i tai Sofia lelei ai ni loa tu o ni mase oi lo ua ua sa se ngā e pule oe Amu ia le aho, amu ia le po Amu ia manu telelei e ola Amu ia se tasi na te leila mai Loti na loa nganga malo o fatua vai vai ta fia whalomo O so me o me o le sawi le mabea oe Wa malo si ai lo o tino e I lea mai o le mana o loto e Mana wale o ki sene whawhianga mai le sunga ia siripana ma poasa le vaanga o le awuli. 15 minuti tu neo na tālauli tu lai lua. Ia te minu sila. Ia lea o tu 15 minuti tālauli tu lai tolu Samoa. Nei beautiful Samoa. Au le lei Samoa le nei a so lulu. Maata o whio le sulu la. Nisi nao ata mai solo solo. Ia le vaanga o le tātou tautua. Tātua kai te whawhianga nei mai le puni ala waa. Ana le sea no oe. O te le lailoa. Ana le se no oe, ya, o te le lailoa. Whawhianga na nei te mea o lea woli tātu, i pe whawhianga am Sufi Floyd.
Tokana la fai pese le puni ala va se fulu maratasi minute o joe nei on talo li tu lai lua fa malo atu ya tu malama fai na mafuta mai lunga tatu api folinga lunga tatu YouTube channel lunga tatu api fa longo le ngata folia ilunga ole tatu tutua ilunga www.samocapitalradio.co.nz tutua me si fongo lo mua ya mai Samoa le ya wolio le aso lulu tante lua yaso o tato folonga nei masina ya o you lai tu ina tu fa tor pespenga nei ya ile toe se fulu minuto toe ne tato polo klame ya mai Pacific Love Band ya al pesele fa ngoina fa ta na fa mavai fa ta na fa mavai ya musika o nei oli no file mo fu ngaluenga lo fenga ye ya malutatu wa tunu usimel fa fonga fa fianga nei temo la oli fa ba lo ila tolo fenga mga luenga ya talusia ya lo manuia fufanga lo fenga ilia woli
Ma le ia lei whātunga nā le nei mai o lea wōli no file mui fo ia ngā luenga lo fi tai tunga ilu tātu. Tino, gela manatu, ia ona leo te 5 minutu tuene o le tāleo li Julai lua te minusila, ia o le 20 minutu li Julai tolu te misa mo moli le ngā whaafutai, ma le whaamalo ilu tātu. Tino, le tātu mawhutanga le nei lava aso, mai lava le tai au, moli le ngā whaafutai le sunga le lia o ia tufue, ia o lo i le tātu ofisa tu tonu i Porirua i Montgavin Avenue, ia mole, fiso te inga mo fo lava no ye tu ina tu lungo tatu o nanga lungo frequency lungo tatu api fa longo ma lo fa taili tatu nga au finga luenga I Wellington af tailu tatu tinu tatu maftanga le ya sululu mai lava tail ato tail le tatu tonu mai I le fai ungo tutua ya moli langa fa tail fa ma lo fa no ino lu mota mo lao tono fa finga luenga tono lo sa ia se ava no mo si ufongo lo mua ia wina twist tautua ne yaso pa mangalo mai se tautua o le tautamali ia se matu tala si upu wala aloa ia ua fa le tonu yo sasi fo I le ne yaso ia matu te matua tu le tatu sinu lafu nu le aina ni fa le tonu ia al tatu o unanga fa le yovo tu fina ngalo mangalo ai ia se fa le tonu o le tatu o unanga poto lava le tautai ia e se lava la natu yama manu ia tele le ia woli ile fa o pe nga luenga ma tuti ma saino tatu tino la sa tau to teli watu fa salonga I Wellington ya manu teleina fo fango ne yaso mai sa mo nei la lovaya ma tuti o folofa fa manu ya tu le ya wuli tatu tino tatu tu filo ya siaso mo mua to lunga tu proclame ya mai sa mo nei melse te mai ta ya la mata me alofa I kena sio te seu I fanua ya lo sa to seu I fanua lo sa tau runga tu istau tua mo nei ya salulu tatu tino mai Samoa nei la levaya beautiful Samoa sei fo mai manuia nei ya fiafi tau tua mo si fonga lomo faftai